Whātalawhatu Sāmoa le atunu pele le nei tai au, o le tutuane le sifonga la mui Wellington le Sāmoa Capital Radio, to e wholo whātu mwhātalawhatu I lana tutua. O le aso whareile nei aso lua sifuma lua nei māsino au kuso, luafe lua sifuma le lima. Alo mai o le tātou sauninga lotu whalainga le nei tai au, tita ia le sunga le tausimatanga luenga Reverend Toi Li Usua, o le kalesia me tutisi Sāmoa, ia ile matanga luenga wainua mata. O si mai le whaafafonga. Kai awa fua ai lau mua I le lofa maleanga le nei o le tua. Mātou whaafeiloa I ma whaatalofa atu. I lau whaafonga maua Sāmoa. Vai ane upa ia mau sā mau whainga. Talo fatu fo I lau sunga I li pule. Ia male mamalu le ofisi whaasara lau I si fonga le lau mua. Ma lo le sopo. Langi matafi ma le soi kumunuia. Vi ia le alofa maleanga le nei o le tua. Ia o vai. E vivi atu ia te oe. Mea umana e whaia. E whaafitai atu fo ia te oe utangata mi o tua. O lau malo lea e whaavavau lava. Malau pule e au tupulanga lama lea. Amene. Tātou te pese li vi inga o saunia. No
tātou le ni tai au. E mua mai lau le tusi o tusi whaita waso le kalesia. Tusi o ngaluenga la apostolo o lona tau po suma fitu. O te whaita wina me whai mua ti e whangata me whai upu iwa. Ka whonga meia i a whianga pa ia le atua. Ua tua nai am spoli la Apolonia. O na o leo i nga ua i te Salonia. Ua iai le sunako tangata i utaia. Ua uru whale fo i Paulo i a te ila tau. O lana lea masani. E tolu fo i sa paki mo la unga tuai o ia i a te ila i tusi. Ua wha matala ma wha asino atu. O te tau ana ti ngā o li ke riso. Na tōtu mai i e woti. Ma ua wha pe atu. O Yesu le nei o te wholafola atu i a te utau. O le ke riso lea. Ma tari tonu mai fo inisio i la tau. Ma ua wha o popoina i la tau i a Paulo Masina. O ele ni foi o e ma te tau le atua e toa te le lava. Ma sa o tamai tai e toa te le foi. A o i utaia e le whaalongo ua ma te tau ai la tau. Ua whaatasi mai a te i la tau nisi tangata leanga o e ta whao wale. O na whaanunu lea o i la tau. Ma whaapisa pisa o ile a ai. O na filosofi lea i le whale o ia sona. Ua sa ili a te i la ua i e ta ina i whafo i le nuu. Ele i maua i la ua. O na fitoso mai lea i la tau ia sona manisi o le auso. I le au fai pule o le nuu. Na alalanga atu lea. O tangata nei. O e whaatupu le fau wale i le laulangi uma. O la tau o mai foi nei. Ua talia i la tau e ia sona. Ua whaatu i ese foi i la tau nei uma i le poloa inga kaisala. Ua whai mai o Yesu o le tasi lea tupu. Ua la tau whaatupu ai le atu atu wale i le motu o tangata. A toa ma le au fai pule o le nuu. O e ua whaalongo i nei mea uma. Ua tu ututongi i la tau ia sona manesi. O na tu watu lea ia te i la tau e o. Ka manuia mala malama i le anganga o le tua na fionga ua whaitau wina ua whaafonga iai. Tu maulama ia te iero na vi inga. Nei o i le whaavau lava. Amene. O le autuo ni manatu whale anganga i le leitai au. Ki e whaonga ina fo i le autuo tu whaitau waso le kalesia me stisio Sāmoa. E whaapea lo na whaitau wina. O le whaairoa ina o ke riso. E le asa ma whaingata. O le whaairoa ina o ke riso. E le asa ma whaingata. O le soni lea na whaitau wina. O loo whaamatala mai ei whaingata ma puapua ngā sa whia ngai ma le au kerisiano i ke Salonia. E le ngata o le au apostolo. A o le au kerisiano foi. A o tangata ua manatu le whailaunga. A o whaingata ua manatu le whailaunga. Ua tutupu pēa i le ngaluenga o le tala le lei. E o mai lava i nei o na aso. O le tala i atu le apostolo Paulo Masila. O Yesu na maliu matuitu na ie uoti. O ia lava o le keriso. Ko mai o na tali tungu leo isi e toa tele o te Salonia. Ai toa tele fo ina le whaalongo. Ma ua matua matatau o lātou loto. O e na le whaalongo. O nisi o tangata i utaia. Ma nisi tangata leanga tafa whao wale. O loo whaamatala ina mai le whai upe lima. O molianga na lātou molia i Paulo Masila. Ma le au kerisiano i te Salonia. Whai mai o tangata fau wale i le lalolangi. Ua whaatu i ese i poloa inga kaisara. Ma ua whai mai o Yesu o le tasi lea tupu. I tali tonu isi utaia. Ai tau solo mua isi utaia e te ena ma whaaleanga. Ma natu o le fau wale lava mai ti tonu o le loto i whale o Yesu ke biso. E o atu ua le ai Paulo Masila. Ua momoli e le auso i perea. Na lātou fetoso lea ia sona ma le au kerisiano. Ao ia sona o le tangata i utaia. Fetoso whaatasi ma isi i luma o whaipula le nuu. E le iso se le tō whamanino Yesu ke wiso i lona auso. Na ia whetalai ai. Ai le ni o le lalolangi o tau. A ua au filifilia o tau nai le lalolangi.
o le mea lea ino ai le lalolangi iā te outou. A whai o lātou whasauā mai iā te au. Lātou te whasauā fo iā te outou. Ai whai ai lātou ia mea uma iā te outou. Ona o lo wingoa. E le fau whaingatā o le ola muli muli iā Yesu. E le fau pua ngā o le ngaluenga. Bua umalava o le whaamanino mai e Yesu ke riso. Fita uli o maaia, fita uli o te Salonia. O waainga whaalitino. E whauringa mai o si kaisara. Ai whaasa vali ia Yesu. Wa sili ia i la tau le tupu Roma. Ai le amana ia Yesu ke riso o le tupu o le langi male lalo langi. O le vā o le mālo whare lalo langi. Male mālo o le atua. A whai o whaingatā ia na tupu le amatanga. E ma whai fōi o na maua i ona pō nei. Ai le na o te Salonia na iei whaingatā o le tala le lei. Te tusi nei o ngā luenga. O lo tāu ai o whea lava na whaailoa ina ai ma tala ina ai le ke riso toi tū. Nei iei whaatasi lava ma whaingatā ma pua ngā o le ngā luenga. Wai mai Yesu, ngai a mata i o na pō. E iai le whale tasi tangata e toa lima. E whi vai ai i lātou. O le toa tolu e whaamasi sei ma le toa lua. O le toa lua e whaamasi sei ma le toa tolu. Tātou matala. E tutupu po i whaingatā e tutonu o ainga. Tasi le whale. Whi vai ai ona o le suwafo o Yesu. A tutupu ia whaingatā o le whisili. O whea lei tū tātou te tutua. O whea foi o te tua. I oe Sāmoa e. E mai au tū o le nei aso. O le wha iloa ina o te wiso. E le asa ma whaingatā. Wa lātou le maua pauro masila. Wa lātou whitoso ia sona male auso ke siano i lumo o whaipule. Tali ia sona male au ke siano mo le au apostolo. O whea lei tū tātou te tutua. Tātou te tutua whātasi mo li mau de ke riso Yesu. O ia tātou te maua ai le manuia ma le file mō. O wae whāpei o le tū tino i tele i le tino i tasi. Ai le tasi se whaiwa i titono uma, i tū tino uma. Whāpea fo i o tau o tō tele. Ua tino e tasi o tau ia ke riso. Mia o ngā mga luengo le nei aso Sāmoa. Mia lau tapo inga Sāmoa. Ono Yesu. Amene. Whio tātou te talo. Iawa o a ue lo mātou ta māpa i ai. Tupsi sili lama le lau a fionga i le langi a toa ma le nei lau langi. Te mā o le whaamavau o le li lau a fionga o le file mō. O e lava o le atua alofa fua ma alofa muti vale le soi fua ma le mātou wola. O lo alofa lea na e te ina mai ai le fōlonga lo mātou matu ngu o Sāmoa. Na ua mawai atu le pongisa ua mātou iei le malama lama o lo alofa. Ua manu iai Sāmoa mai ona ao e o lava i whanau. Whaafetei tele le atua i lo alofa tausi. E le mawai mo i mātou. Mese fo i o lau tamawa inga whaasoa i so o se ala. O au whaamanu ianga mo i mātou. Le ola ma le malosi mai a te oe. Tā leni ese maanga waa. O whai o matiute. Le tua whaama le whauntu tanga poto mai a te oe. Lea li ie whaafetai tele lava. Ma lie pule whaafetai ianga le lei. Whaafetai au tuspa ia ma le te au kola fola o le tala le lei. Mo whai ai ma whaamanatu i le sole pua ma so mātou wola. A o le ngal wenga mana le alu nganga pa ia. Whai ma so soani mo i mātou o lau whanau. O mātou whatau waa ma le vā lea ma le vai. Lea li ie whaafetai tele lava. Whaafitai e taulanga na o sia Yesu Keriso mo i mātou. Taulanga e tasi ai afe. Ni ia whaola i nai i mātou le whanau ngā sala. Lea tu wae ua malie lo walofa. Ua malie lo tau singa i lo mātou wola. Tu maua tu ia le vi inga i atu oe mei o i le whaavau. A mole wha maa ngalo i mātou.
le lilo lo mātou wola I lau silfangati. O mātou se mga sala ua whaia I au ruma. Mole wha ngalo I mātou le toto Yesu ke riso lo mātou li whaola. O ia mātou wo iai o lau fionga o iai upole ola. Alofa maia mo I mātou o lau whanau. Manuia Sāmoa mai o na au se o lava I whanau. Manuia I nei o mātou tamā, manai o mātou tina mātito. Mesho le tapu inga mau le li ia I maota malawa. O mātou teltonu hoi e nisio nei o mātou tamā matina o fia ngai mangasa ngasi. Le li ia o mātou titalo tausia I o ao anga le le. O mātou teitai le li ia o teitai whale malo. Teitai o le tala le lei e mesho teitai o nuu mainga. Ia au whaamanu ianga mo I lātou. Ia au auna malo lo le li ia. O malo lo mai fi au mangalu e. Me meso Sāmoa mau e kalesia. Li lalolangi ia au whaamanu ianga. Amanu ia I le li pule e meso ali I matamaitai o le si fonga o le lau mua nei. Le li ia inu o lofa malau wanga le lei. Tua ia mātou titalo le lalolangi o tau o mamisa. Ni ia lo file mo. O ai ufato otolia I ngase. Mauta malawa le li. Meseo mauta ngase. Ta malolo ina I le mana o awalofa. Sāmoa I le whenga iai ma wha mai. Le atu wai o mātou titalo. O mua atu lo mana I ame sea wha mai lo mātou wola. Mese ia lo whangia Sāmoa I o ao angare lei. Moa ua whasauni na whainga pālota pirifilinga. Tofi maia I lau whionga ni te tai nā tau te taita ina lo mātou wa tu nuu o Sāmoa. Te tai lau ami o tonu manu ia I lātou. Sāmoa sa ili manuia I tā longa I mese o so se tofa o le lalalangi. Ia I lu o lofa ma lo wanga li lei. Lave ina lo mātou wola I so se ala. Lave ina I o au anga li lei. Ke visa whaola wa mātou wole mtalo atu ai nei. Amene. Tu mo mea I o mātou lunga uma. Sāmoa o lo e kale sia ma le langi whatu atua lo manuia le atua tamā. Ia lofa mani file mo moni Yesu ke viso lo mātou uri whaola. Ma futalawa I mātou malua nganga pa ia nei o le whawawau lava. Amene. Ele tua Sāmoa le atunu pele le nei tai aula na ua whaafonga lo tātou tunu I le tātou sauninga lotu whale ainga. Na taita ia le sunga le tausi matanga luenga Reverend Toili Usua o le kale sia me ti Sāmoa le matanga luenga wa ini mata. Ia mai lawe le asungo fua e le neiva yanso atoa. Le utini mai le nei tai aula as wharele ave ilo leo whato vaa. E whaima fonga tau mole o tātou tunu. E mole atu le nganga whaftai man wha malo e lau sunga le tausi matanga ruenga. Ona o le tāpinanga mai ea I le neiva yaso, mai lava le tau lau sunga fua, le utini mai, ia vi ia le tua, ia I le ngā ruenga, ia sa fitai tunga e lau sunga le tausi matanga ruenga. Le upu folfola le tua le sa ato matawina ilo tātou tunu, I le neiva yaso atoa. Ia tau io se fatu e pa uis ele lei, tupu maola I eisa o ngā wana sui fofa le nganga, o tātou tangata o le mātou talo, ia sanga whamanuia le tua lau sunga le tausi matanga luenga, ia le wharatua na whalo, tai nane le tāpo inga le kālesia, whātua pela utu, ia wāla folofolo ina o lana upu, manuia tele le nei aso, whaafitai. O le pespisenga whale nganga, ia mai le puni ala wa e ofo fongia oe le tua, te o te liu mai le polo kalame o le anta o le tai au. Good morning, ma lolo sui fomanuia, o le tutua nere si fonga lamua, I Wellington. Tau runga atu tātou polo klame o le whenga lotu nei tau I le nei pespisenga whalenga. Matango fie o ele ali La ei o e ile mama Vi
ia oele tupu, vi ia oele tupu. Fusia ile malama, le poni sa ua sola. Nga te tele siu fufonga, nga te tele siu fufonga. E ofo ngia oe, pese mai e ofo ngia oe. E ilo mai e ofo ngia oe. Lo matai. Tanga e oile ngata anga le atua toluta si pa ia tamale alo le ngata leona mata utia le mamwe na fasia e ofo ngia oe. Ola le fai salamo lo wanga ngai fa manu atu ya yo Aisha Uatuta Fia
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. It's 10 o'clock falong ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the paveo. Sufong lo mua atau le tayao. Yo le atala nei o le taeao polo kalame masani si fongo lo mua ia I taeao tai tasi ma loro si fo manuia to e folofa mfatalo fanto ile nei taeao ilo tatu tunu e le taeao nei o le aso forilo wa lua se fulu manua yaso o le tatu folonga ile nei masino augusto lua afe lua se fulu malima ia tu atu lima fatalo fa le nei taeao atua au ile fa fonga ta poi melo tatu tunu mai maunga te tele ia se ia pa ia maungaiti le tapu inga malo feo yo le tala lei de pa ia lau whainga luenga tofia le tua whafala le malu le whaata whaitaulanga ma le whaata whaitaulanga whitai tunga wale tau suino le puwaio le ola ia no manua wase manui o Sāmoa mo nei mātai au mātou te whaatalo whantu le nei tai au tu a sina ta mama tina mātua o le tātou tunu good morning malolo se fo manui le nei as for really
ia manatu o lo manuia utou o autou talo sanga I le aso ma le aso o lo manuia I whaiva matute ia ute lo foi o lo utou te talo mai foi tau tua mana waunanga si fongo lo mua I Wellington. Alo whanau tupulanga talavolu malo si o le atunu whaatalo whantu ia mau whalo whantu le nei tai au le aso whareile le utou tāpena wā foi le aso mulimuli o ngā luenga ia o onga. O autou ngā luenga na amata mai lawa le aso ngafua ia o ne autou assignments ia o autou tusinga o homework o a uma me uma o le aso whareile e tu tua I le aonga ia o na alu le whai aonga whao ngā weekend ia le maka matongi ia na momole atu le ia o le tau le aso ngafua a wane ngalu ia le whaatai a mama dad ia mai le leiva ia so atua mai lawa le aso ngafua ia le o tini mai le tai au tāpeneina o tau tau whatanga ia mai se fo o la ulina o tau la ei tāpeneina o tau wa o ngai le aso ma le aso ia whaatala whātu tātou pura kalame ia tau tātou wampa anga I lunga o le tātou apio folinga lunga o le tātou ala ato le YouTube channel lunga o le tātou penga te whailangi ia mātou whaatala whātu ia tau ia tunu e mamao ia au si Italia Amerika le malo telo o Amerika ia o si tātou tunu I Sāmoa nisi foi o lo mafutu mai nei Afrika I sauta whaatalo whantu le nei tai au ia o nisi foi o lo mafutu mai Israel o whea lava se tafa le kilope o lo sa ili malo e o tātou tangata Sāmoa ia mātou whaatalo whantu le nei tai au whaatele whaafano ino lo maota malo lawa tono lo sa ia o whea lava o le mafutu mai tono whalawhai ngā luenga I tono ofisa ia malo se fo manuia le nei tai au I lātou le wala usi whea mga luenga o le nei as whareile le aso muli muri ia ua usu fia fo ili stangata aisia ia ele o te mau ia ona ta walunga fo ile nei aso ia ma le neva yaso la tau ia tātou whaafilo ia tu I le weekend I le malolo mai I whiau mga luenga la tau leo malolo mai ma le pōna pō malolo whātou malolo ngā lue ia tau tua nara saunga le mui ala tele tau nuu ma le saunga le mui a ingolo whaatane mai mause malolonga ia mai ngā luenga le pōna pō Polo kalame nei ato le tai au o la autu ona leo marami tui finga whai walo leo tātou whiloa I le nei tai au tau lawa li tula lima tātou tau tua nei so tātou polo kalame tau e masani e yasu wharele tai tasi e lunga o le tau tua ma lau unanga le siu whonga lo mua ia manatu ia la mau mai pēr nilo la au whalongolongo le tasi ono tesi mara tasi whamo I la antoi lunga o le tātou Facebook like, love, ma share tātou au unanga lunga o le YouTube subscribe le tātou YouTube ia e whaatalo whātu nisho tātou wo e se le tau wawe whialai le nei tai au le sunga e whawhawina tānielu le mahuta mai o kilani good morning malolo se fumaruia atala whatu whau le sunga ia wale le mati malolo le se fumaruia le nei tai au tira se ene malolo se fumaruia ia oile whatua atala whatu whau le sunga ia se whatu a Lawano le mahuta mai nei Hamilton ia whaatalo whatu ena whale lolo Fale loto ma lulu atu ma vil le yaso ma pale isina leo good morning atala fatu lo sunga tau mai le leo ane alisana atala fatu yo kilani le tai au peta tanga loa atala fatu ya o sunga ya fale a onga kalolo ya manisho to le umfaina mafuta mai le tai au Ellen Solomona good morning ya to loso ma vil le tai au Polo kalame o le ato tau tātou tala me wha solo tala o le tau tala o tai swing o tupe ama no whamu neanga aso I fo maasa whanau o le aso so ai nei tātou whalongolongo I mena tupu di tala wha solo pito lo langi I le rei aso I tu sanga mawai tala I tu lai valu tā pena mai ia tātou tala fau ia ma tātou tala mai Sāmoa ia aia la alau malu tau nau e tā pena I le nei tau manuia le malu tau le tātou tunu Polo kalame le ato tau good morning Aaron Sila manuia le aso whaatalo whatu
matai Aua olo na sua whaua wae mo i ai Tauna na fua le te tea Ae manino lava o matai le mai Olo na winga ia le toi ai ni matai Alo le sefo manu ia nei tai au fai le fatu e mafuta mai le tutua ni le stifonga la mua to la meritata te minuto lua sefulu minuto to ne on tale o le tu live valu o le tala ne o tau ma le tala o tai e wau fufuanga fai le nei a so freile ia ma le tatu anga ia tua il fai unga o le nei fo i vai aso tala o tau mo i tatu la mua i Wellington i le nei aso a au o inisio teimi ia to ulu fo i nei wanga inisio teimi o le nei aso ai ona vai le mato le la ia i lea ule wha solo atu i lea fiafia nā nei. O lo inga lea swa te ala stona i lea, ia o lo valu ia lo official wa i tau, o le a langi le leile tau, se sulu mātu o fia le tau, ia i tātou i nei i Wellingtone, i le lau mua au fiai ia nutua oi. O le fua le mawalunga o le nei aso se fulu maritasi, lima o lo ielo na mawalalo, na swa te ala stona i lea se fumaritolo na mawalunga, lima tikiri, le fua le mawalalo whamawina mo tātou de lau mua i Wellingtone. Tātou se atu i lau te lengo au te ro New Zealand nei aso au ki lani, ia, o lo o langi leile tau mo tūna nei aso i peon valu i alo official va i tau, wha asolo mai nei Hamilton, tū langa fwoi nā wingon tau, tau ranga rotarua, langi leile nei aso mo tau. Tātou se mai le motu i saute, Nelson, tā lofa Nelsoni, Blenheim, Westport, Franz Joseph, Timaru, leo mafuta malisunga ya antile aliva, ya langi lele tauna ne yaso, langi lei sulu mātu o file lai ne yaso, ya mo leo te lengo le motu i saute, ya ile ne yaso the needed fa penafo Christ Church in Vakango, ma na ile ne yaso, o leo so artanga mea, ya tala na tau, i se vaenga i stono su tātou tino o New Zealand, ya lo tātou nofo mau mawai. Atalo fatu i Sāmoa nei te mortai ao, ia o le tātou talo tau nei mo le tātou tino i Sāmoa mai lo fisa i murinu. Ui o le tau o au o Savili, e theo lolo le mālosi o le tua o loa o lo ufitia i pia Sāmoa, mai au mai ao mana i timu e a fia i le atunu, i ni iso taimi. Talo le tau mo le nei aso i upolu ma savai, e le lei wingo le tau, se i wangana aina i timu i nisi o vaenga. Ia, ua antila ia, ele lei winga o le tau se i wangana aina i timu i nisi o vaenga. Ia ilu tātu tunu i Sāmoa, mana i le yaso i Sāmoa aso tua nai, ia o le aso a taiau i Sāmoa o le ati munga le taiau, mai e ono fio lolo, a solo ina a mamafa. O le ati munga le taiau, mai e ono fio lolo, fa solo ina mamafa. Tala laro tau mai so tātu tunu i Sāmoa, i le lei taiau. Talo le tai, tātou se mai iai, la tau fu usau ni e whangotina ngā tai whale o Wellingtone, por roma mana i le nei tai au, o lo o suar tai le teimi le nei, suar tai le teimi le nei, e ono peil afoli tu la eiva le tai au nei, peil afoli tu la eiva le tai au nei, fatu ato e sua le le toi iva minute, i li tu la e whai le a fiafia na nei, ia ona toi pelea, i le se fulu lua minute, e te aili tu lai se fulu o whaunga ia mo ngā te whale o Wellingtone. Ngā te whale o Wellingtone mana porurua e a se vai atu ua tātou nei porurua o lo o pēle taile teimili nei whātu a sua le 5 minute te aili tu lai iwa le taiao nei
ia ona toe pelea i le tasi le minuti te elitu le tolu i le awuri nei, fato a toe sua lea i le wafiafia na rei poa na nei i le afoli tu la iwa. Tala lau tai, tau tuanar saonga le mu awane ngalo o whaaola pe anga ia tu lungo waa, ia longo le ainga, whailoa tu le teimi tau titu waa tuai, ia mana teimi tau te fofo e toe te liu mai ai, au ngā lava fiso te inga i le nei teimi. Manuia le yaso, a te le tufa, ia ale lava, ia ave wha le tu tona laisa. Tātou se mai suingo le tupa leita e au ma lo ale au ma fola ma lo le. Foa i nei o tātou ai ngai Sāmoa, ia ma lo le. Tautua nu, tautua ia fioanga, tautua le kalesia. A tailu sao i mea whaia nei o tātou nu ma fioanga. Tāsiri tala New Zealand le aso mau wai le valu suru iwa sene au se tā lia. Valu iwa sene au se tā lia. O le malo si o tala New Zealand i Amerika le nei aso 5 sene mawai 5 sene ia ai mo Sāmoa le nei aso tasiri tala New Zealand mawele ta la 5 sene ta la 5 sene faya sene mawala lo tato rates i naile para tupele ANZ ia o fautuanga masani ua e lausi le fia e le te tau whailoina ia ma nei le asiasi nisio tato whaleoloa lungo online ma nei la to rates wala fuino tu seleni e le nei aso. Manuia le aso le tātou tino. Tātou se atu whamunianga aso i fo maasa whanau. Whamlato te pere tātou i meli aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mwhaina tu mei seo whaamurianga e mātou tōlaurau i nātu nunga o tātou polo kalame. Ai o le maula nei mele fionga pa ia le tua mo nei a so forele. Ia mau mai le tu se whaalinga. Whaalinga lo mtāmpu e fitu. Haron whai upa se fulma le tasi. Ua tutu whaatali o lio a ngilu umale no whaalii ma le auto e ina. Ma mea ola e wha walato wha pa ufa o i lumo le no whaalii. Mai fo atu i le atua. Ua tutu whaatali o leo a ngilu uma i le no whaali i male auto e ina. Ma mea ola e wha wa lato whaapa ufa o i lumo le no whaali i. Mai fo atu i le atua. Ia o le maulau nei aso mo tō le mātou ki talo. Sanga tulu i pēle atua nisi tau sanga stele lau tau sui fua una ia teia. Ia e a mawhitanga mo tātua. Ia o le besa nei mo tau ave au tau ola. Ia o tau sui fua ia maso mātou ola. Ia e o ngā mo le tua. Pese nei muto.
Ia tala falava o smel fa fonga na tala fo tala fa sol pito lo langi o to atu mo le ia so tatu dia la selu sfunu mo le lua o le masina le o kuso le solto sanga te siono li mafa ta siono li mafa o le aso nei na tau nu ai to tonu o New Amsterdam le tangata sua fa ya Jacob Parismison o ia le ulu i tangata iutaia ua malanga manofo i to tonu o Amerika. I le aso nei na taunu ua tausanga e tasi ono lima wha. O le sol tausanga e tasi fitu o na tūla wil ele ai le malanga le tangata so e nuu nei o kapiteni po Captain James Cook na taunu i poteni pe i totono Australia. O le aso nei le tausanga e tasi valu whaiva o lo whamawina i le tala whasolpito e whapea o le urua i os whainga le na whaonga le vate atea na whaonga le atunu le Austria. Se tasi o taulanga e ta o le City of Vienna. Na whapea na whaonga i Paluni. Ia, whelelea ia Paluni ma whai mai e inunga i nāle taua i lunga o Paluni. Ia leo tātou i lona ni vai tau. Ia leo whaonga e lalangi wa ale le tau e tau ai ma ilalo pomu ma. A upenga malolosi. Ai pe na whamawina o le atunu le Austria na whaonga mua lava le taimini na ia ile aso nei tausanga tasi valu whaiva. O le sol tausanga e tasi valu lima tasi o le urua i tālonga tunga waa leo le America's Cup. Na whai e le sol tausanga tasi valu lima tasi. Na manu malo ai le Youth America. O le sol tausanga e tasi valu ono wha e se fulu lua tunu uno mai tonu masainia le wherenga ta o le Geneva Convention. O le wherenga nei ia e lima ta ina ai ia le whainga o nei me o taua. Taua e umana whai taua ai e tūla whona ia i e taua. E pe ia o fia ai, o le al whainga e whai ai ia pāngo tā o le taua, a ola le taua, o le al me tauna whai. O le whenga nana saini e le so tausanga tasi valu ono wha e lima ta ina ai i e taua i le vāo mālo. O le so tausanga e tasi iwa o lua e le company ta avale Amerika ta o le Cadillac o Motor Company o le so na whawhaina tausanga tasi iwa o lua o neita avale taunga tā tele o ana maketi o Kanata ma Amerika i ma Saina. O le aso nei tausanga e tasi iwa tasi o na maua ai ma pu e vaelua i Japani le atunu o Korea. Ea na pule ai lava leo Japani a Korea se i o mai lava i le tau alona lua la langi e le nto e wha mamulu ai Japani Korea ma vaelua ai Korea ma tu ma saute. O le sol tausanga e tasi iwa taudu sifu malwha o le kapiteni tauta ua le au kirikiti Australia o Peel Woodfull. O ia le ulua i kapiteni ni kapiteni le au Australia ta au kirikiti. E whaalua ni champini a Australia i le lavama Engilani i le tamisanga vole le The Ashes. Ia o le sola na tupu e mo le taimilo na lua. Ia pe na champini whaalua i le tunu Australia te ta inga kapiteni le o Peel Woodfull. O le aso nei i le tausanga e tasiva fitulua na whaatea ai le nuu lea o Zimbabwe. Ia mai le whaalapatonga o taalonga o Olimpeka ia ona o ana tūla fono whailonga lanu. I Liusila i le aso nei tausanga e tasiva o noiva na urua i whai ai le tauwanga lea o le Young Farmer of the Year po o le whaiwhatoanga televou o le tausanga. Na whai ala lea e le tufanga whailonga le na whai e le South Pacific Hotel i au gila ni tausanga te siiva o noiva. Na manu māloa i le whaifatoanga o Gary Fraser. Ia mai se nuu e tau o Suananoa e tawhane o Kala Estete Sawai. O le sol tausanga e tasi valu iwa valu na tu māloa i mali e tola o Pepa i Sāmoa lava. O le sol tausanga tasi iwa taswha ia na aua toi falani i le taumwhainga Pelitania mani usila ia na whamautua na vaenga autono no mea New Caledonia. E whapea ua soso atu falani sosoani a New Zealand i le taumwhai tutuli e se maisi a mani mai le tātou o tono i le waitemi i le o le taua mua mua o le langi. Ia le tātou i lori unga ia nao e se ase a mani. Tātou tala nātou e maua le whapoponga le taimasani i whaftai lava.
Ia, malo whawatailo na ua whaafonga le tātou tunu. Ia, i nisi fo i o vaenga na tupu. Ia, i le nei aso le tala whaasor pito le langi. Le aso lua se fulma le lua le nei. O le nei maasino au kuso. Toi whaatalo whaatua i nisi o tātou opa anga. Le o mafuta mai le teimo le tāo. Te le stia au Kristino. Malo se fo manuia. Senga Penny, good morning. Whaatalo whaatua le nei tāo. Ia, malo se fo manuia. Le whamai le mafuta mai le malama lele. Ia lo fatu senga manuel le yaso ia fatalo fatu ia ngalua fi le pepe ia malu foi malango le afia ia le sunga ia senga le yaso fatalo fatu ia pina tevanga malu se fo manuel le tao fatalo fatu le fionga ia futialo sale tyrell ia le mafuta le tao Ascot Park, good morning malu se fo manuia antila liva malu le ia lo fatu ia ile nei fo yaso ia toluso. Good morning, ia whaatalo whātu inisio tātou opa anga le ua whaatalo wha mai lunga o le tātou YouTube channel. Manuia le iasa subscribe tātou YouTube. Ia ai le whangaloina i pia tātou au unanga ma tātou pa anga i lunga o le tasi ono, tesi ma le tasi whamo. Tātou anga i whawhiwhianga nei, ia whaingoi na manawa o kisene o le aso nei, au tātou i le aso for really, manawa o kisene. Whawhiwhianga nei teimi o le tātou, tō au si whonga lo mua, ia i Wellington ni mai tama o le ia manawa leo kisene. Tā pera mai fwoi tātou tala mai Sāmoa ma tātou tala fau i lona whapopoga ma mua le tūlai valu. Manawa leo kisene mama whawhau i la upele o le amro Sāmoa tele ole sorene lea ole setete e a fe ma fe to peto ai sili le tiana e peso ole na atio ata emo e tasi oe ai ono na selo eso solo tapuleina e ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula tai male o ma amora oe ole tapasa si o ola si o i elino le amai Roma Fia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le amro Sāmoa ua va i le vasa la loa si awa mi o vai e pea seki o na ua liu vai ua lama fo i lea e kai ma mea ngalo ai la Valencia vai la usa ea la umana mea le mata mo fiona yo folinga solo viene masina la usa la ea la umana lea le mata fiona yo folinga solo viene masina le mata fiona yo folinga solo miele masina
e whaamalo le wholaunga le atunu i na ua tau nu saonga le mū fo i le whaai unga le vaiaso e le tausinga nga le leo le tātou matai le langi. E usi mai le whaafonga i tala mai Sāmoa. Walo ia se pepo whaamtalanga se tasi o whaai unga le kāpeneta, le ua avea i le sa avea masui Officer City o le official pulengo tangata tā whao mai mo mai whafo, e se e le tūlanga o le whauru lunga o le foi whala pupitonga le malo. O le whiriwhiri e o le whionga ia niu mata ki tio na pongi, ina ua talia le wha maavaenga, mai le sa avea ma Officer City o le pulengo tangata tā whao mai mo mai whafo, to le fōa pati vaina pētaia, mai i le fitu masina talu o na wha malo lo le tu mau, au whaia nisu e sueng whaalo tui whale nisi o mata upu sa whasiringi ai, mai ua mai a fwoi ona tu inatu lan tu stali e mata upu. O niu mata e le fau i le pulengo tangata tā whao mai mo mai whafo, a wa ua silia ma le se fun ma le tasi tau sanga, o a vea ma wha urulungo le vaengo su e suenga mwha maumaunga, lea ua sa valia nei ma le wha o anano fwa inga. O le vaeso nei le wha maunia le kāpeneta le fautuanga le komiti sa iluiluina tusi tāno sanga, ma whaatau tei e whaatala noanga, le ua whiwhiri e le whionga niu mata. Ona wai e le tautanunga ma le whaatua tuanga, wa lavalon si le fie le whaatinonga o unanga SS le pulenga, a toai mana ngā lulue whaapaanga, ma le so tau au mana paanga to tino. E to avalu i lātou sa tusi tālo sanga i le avanoa, le ua whiwhiria mai le whionga niu mata. O le ale umi le whaatinonga o le pālota i le aso lulu o le vaiaso a sau, i le aso lusifu me le fitu mo i lātou anga waa i le pālota mua. O na ena ala silia i le afe i lātou, o whaamalia ina vaenga uma, e mawhai e o na pālota i le aso lulu o le vaiaso fau. Na whai loe tole foa, e silia i le lima afe i lātou na tusi tālo sanga, e le ise tasi na tusi tālo sanga mai sa vai, o na le to tele ma malo le atunu mai sa la whai, o le apalota tui upolu, ona olo o au mau mga lulu e ai. Ai o le silia i le fase lau le au whai o tātu tangata o au mau i tunu i whafo, na tālo sanga mo le whainga apalota, e na o le fitu se funma le lua i lātou, o whaamalia i na umavaenga mo le restala, a o le to telo i lātou e lei mawhai, ona o le lei maea ma atoa o ma pepa whaamau nia sa manau mia. Mai o le to telo i lātou ia, to e lava o lolomi o tamtamai lima, ma le poe o le ata. Au wha ngā solo i whaatala noa ngā mo le wha malamla maina, o le visa whai ngā ruenga au se tā lia lea o lo iei o na sui Sāmoa nei, e mawhai iei le tangata o le alaki pe filifilia, o na alu ma avelo na ainga, e ngā lua i lava mau maumolo na ainga i le atunu. Ai ua toe whaamanino mai e le whionga na minista tausi o tupe le atunu lau tumu ia fōwele se va ai. Le mafua anga na whaatua tua iei Sāmoa e le vave o na ia talia ina, mo le urua i taimi e pe o na amata mai e le tausanga o mawai, le polokalame le nei au se tā lia, whai loe lau tumu ia. Sa vava ai mua e nisi o atunu o le Pasifika le sa ngai mua le polokalame, whaatase foi matanga tā nu mai Asia sa tāru sanga foi, be whaamata i ei nilu i tau o le nei foi awa noa, na mai tawinai, o le to telo i lanto e maua awa noa whai ngā ruenga, ai sa ili lava le tangata le no whangai no whai. Su ele whale ele whapea luantu o ise whale no whai, to inga mea whapena. Ia, e tai pea mele i kota lea New Zealand, e tai whapena. E pau le mea mauti noa i le mele, o le mauti noa i maua ngā ruenga. I le mele. Ia, e se fwoi whenga Australia ia wai pe whai wha fwoi lea pe kau whai wha se i fwoi le mea, tai pea whenga o pota. Ai o leisi lava hatunga lungolo le whionga le minista man lātou fwoi kāpeneta, o tātou tangata nuolo i ei mea lofa ma tā leni maanga waa, e ati na e ai vaenga ese lu tātou tunu. O le ate lele awa noa e wha se e tua i tunu i whafo, ma o lātou to mai nei, e mo mia tele mole ati na ino lo tātou tunu. Mai e se laulima se fulua awa noa lewa a mata tuai Sāmoa pe ona sau nolo timu ia, e amata mata ma lia Sāmoa e se foi numera lai titi, e whaafai fio na mata i tuina nilu i tau, e whia ngai ai maise ia a whianga e ono tula e mai o tātou tangata, o le awha amanuia i nai, e whaingo fie foi o na toe whia ni swinga. O pepa whaatumo ia hawa noa,
e whaatina oma i lunga o upenga te whae langi. O telefowia mo le whae ungo le neiva yaso, whaamaduia tele le atua lo tātua tino, whaasoi fui au. Talo falava o talafou mai le sifofongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso lua se fululua au kuso lua a whelua 5. Ua pasia ilo na whaitaunga mua le pili e tapu pe whaasai o na whaiani solo te tee i whafo po o lumo whale o ainga o lea pili o le a whaasino tonu i se tangata e whaonga aina lumo le whale e whaiaisa na solo te tee, ma e fua i mafua anga e a laio na solo te tee, na te tee le Labour o le Greens ma le te Party Maori i lea tu la fono tau whaaufi o na e ono tau mia ia ia te tau i le saulotonga e te tee ai petai na saunoa James Miga mo le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith e whaamanino o lea pili o le aawea maseto o manga e fia malangolango ina i le tele o whaipule o ofisa maisi tangata e a fia ma whaaleanga ina o lato whale ma ofisa i solo te tee o lea pili na te talitonu o le a whaapaleni aia ia te tau ma saolotonga o lo iai fo ile aia te tau i leo lato te whaonga ina ai lo lato malo si anga i tangata solo te tee pe a whai ai solia ia inga ma whaia ni soli tu la fono. Ua ilo i le komiti o le whaamasinonga lea pili, mai toi whaia le whaitaunga lona lua i le isi whaama sino lumanai. Ua whaato ese le kamupani wa alilia le Jetstar i tangata whaatau, a o tālia i se salatupe wa whaasalaina i le whaamasinonga, o na onisi o alatou whaasalalaunga na taita i se seina i tangata whaatau i New Zealand. Na ave i le Commerce Commission i kamupani wa alilia le whaamasinonga, ma moli ai le latou whaafaingata pe whai foi ma le iloa, le ma whai o na toitu i na atua tupe na ngawaa i ai tangata, a wala mai i malanga na whaatuwai, ma malanga na whaalea o ngā ina. O la sotofina tula i sui o le kampani luma le whaamasinonga whaitu māloa au kilani, mana o latou i o ina ia molianga, o le alawina le i unga ma le whaasalanga i se aso o i luma. Na whina le loia le Jetstar, Joe Edwards, e whaapea, na taumawhaila ma le kampani e toi whaafo i pe toi tutongi atu tupe tangata peitai, e le i o ngā tusa ma le whina umai a le loia a le Commerce Commission. E o mai a mati o le tausanga nei, o toi whaafo i le Jetstar le valu se lau whaase fulutolu a whetala i tangata whaatau. Na whaafetaia le whaamasino ia Gibson le kamupani wa alele, mana ia tā uai ua si itia le numera i le silia ma le tasi miliona tā la i maasina na suso o ai. Na whato ese le Jetstar i sana whaamatalanga tustusia i lungo le leitio New Zealand. O lo tua ia se tamaita ailo na whaongai na ni whaamatalanga ngaoi mai i credit cards e tau mawhai ai e tutongi whaangaoi e alai le PayWave o ni whiriwhiri euro ma o loa teu tino i se whale o loa i au kilani. E lua se 45 tausanga le matua o lea tamaita ai na whaongai na ni telefoni ese e PayWave ai se whaatau e lata i leono a whetala i se whale o loa i Newmarket. E talitonu le leo Satini Craig Bolton o lea tamaita ai e au fie se vaenga po se kulupu tau se lato te maunu atu tupe whaangaoi. O le metotia lato te whaongaina o ta ua o le ghost tapping. Lea lato te ngaoi ai whaamaumaunga o pepa tutongi whaatau po o credit cards o na tuu lei o lato telefoni e PayWave vai ni whaataunga. Whaalia Bolton e le imanuia le taumawhai atu a lea tamaita ai i le isi whale o loa. Na mafua ai leanga i atu i le isi whale o loa e taunga ta atu lea na masalo mia i mawili ina e skula ati leo maloka ina i loa. O i lato nei e whaongaina le au nanga leo ma le NZTA e whaafolinga e lafua ini whi au tustusia ma taawatu tangata o ni sala lato te le i totongia ma talosanga ina i whaamaumaunga patino o te unga tupe lea e mawhai ai ona lato maua whaanga o ia whaamaumaunga. Na tūla i lea tamaita ilu ma le whaamasinonga i lea songa fua e tali i molianga e fitu. E ui papolenga e ono whaoa e le Artificial Intelligence,
po o le poto whaafolinga o masini teknolosi ngā luenga I te tono o kamupani televise mā tati whanga peitai, ua avele AI ma mea whainga luenga whaamoimoina ma vave I le whainga o atati whanga. I Aotearoa, e titini tu la fono po o ni taeala o lo whaatonu tonu ai le tele vave o suinga I le whaongaanga o le teknolosi. O le tele o kamupani whai atati whanga ma televise o lo whaamaonia le te leo le aonga o le AI I ngā luenga. E le ngatai whaititia I le taimi matupe whaalu, ai o le popolenga tele, ina nei whaamalo lo vaea le tele o tangata whainga luenga o na o le ale toi mo o mia. Na amatata a tele le whaonganga o le AI e le au whai atati whanga I le lua whelua tolu. Lua tausanga mulmuliane manumalo Adrian Brody, I le ali I pitosilio na le lei I atati whanga. E ui sa whaonga ina le AI e whaiaini suinga I lona leo ina ia mawatonu ai le whaaleo ina o upu Hungarian o lo whaatali le whainga malo po o ani ta iala mani whainga I fuafua e isi atunuu e ala I le whaonga o le AI I atati whanga ma la televise. O lo whaatali New Zealand ia Ausitalia, Beretania ma le atu Europa peitai ua ta uai lau whai atati whanga e le tatau na whaatali tali New Zealand I isi atunuu. E tatau na whai aloa se fuafuanga mani ta iala fou mo le whaonga o le AI I se taimi lata mai. Ua te lea o ngai New Zealand ua whaamalosia o na tapunia o na o le tetele o le pepesi o whaama e a onga ma le le lava o whai a onga. O le vai aso taluai na tapunia I se a onga I Timaru o na o le le lava o whai a onga ma le fiwe sueni whai a onga whesosoani po o relievers. Whaalie le pule a onga le a onga mawalunga I Canterbury mātu Bruce Kearney e whaapea. E tusama le toa se fulu I le tolu se fulu whai a onga lea o onga I isi aso o na onga se ngase. O se whaafitau li tele leo lo ofea ngai maso o se a onga I New Zealand. O awa no whainga luenga fo I e whaasala lawina, ua lea ini whai a onga I tutono New Zealand e talo sanga I ai se iwanga na whai a onga mai whafo ato New Zealand o lo o tele ina talo sanga mai moni awa noa whainga luenga. Peitai, o le popo o lenga, e le o whaatuatuaina tangata talo sanga mai whafo, o na o le toa tele e fia malanga mai I New Zealand e fia mawani pepa nofo mau, o na malanga I lea I isi atunuu, ai mai sei Ausitalia. O lo ngā lulu e whaatasi a onga malmatanga luenga wa onga, e whai ata ia lai muli ta ia e a onga, I leitu a inga ngase e te tauai o na nonofota maiti le whale. I whafo ato New Zealand, ua whaalia ni popo o lenga o tangata sa whainga luenga mua I le TikTok. Whaapea tangata o lo o whainga luenga I le taimi nei, o na o ni awhianga o ngaonga e awhia I le soifua malolo ina o mawhauwhau o tamaiti, mai I le matamata I ata ma videos I lunga le TikTok. Na moolia e le loia Celia North Carolina, Josh Stain, le TikTok I le tausanga taluai. Whaatasi ai ma se vaenga o isi loia a isi se tete, o na o whainga tau whaasese ma whainga le tala whea ngai. Na toa ia loia, e whaapea o le TikTok, na mamanuina, ina ia matua whaatou sinai ma whauwhau o tamaiti la Haiti, ma whai ai ma vaisu, e le ma whai o na toi tuu. Ua whaasese ina ele kamupani ma atua ma tamaiti, ma lamati ai lo lato saunga le mu. Ua o lawai tangata whainga luenga le TikTok, ua langalanga manatu ma whaali o lato popolenga, I le saunga le mu o le TikTok, mo tamaiti matupulanga talavou. E ai se video ua liki mai tua, o lo whaasoaini tangata sa whainga luenga le TikTok, na latou whaamanino, ua lau na latou o ese mai ma le kamupani, o na wa latou I loa e lei. O se whaataita inga, a su e pe search e se tangata ni ata mana o e whaailoa mai ai ni whesosoani ina ia lusi ai pauna. E le umi se taimi, ai whaaporukalame ma otometi le whaatumulia o lana account o le TikTok, e videos maata, e whaali mai ai metoti e mawhai o na whai, e whaalusi ai pauna, e ui o le tele o ia videos, o whainga tau whaasise, na tatala aloa I le vai aso nei le itu lau o le TikTok a le whale pae Amerika. E ui o le aso se fulufito se te mana whaasila I Trump, e amatai o na leto e whaatangaina le whaonganga o le TikTok I totono Amerika. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ata o le taea, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, I le aso wharaile. Ata o le taea. 15 minuti le utene li tu lai valu taulunga atu whapoponga mo mo tatu tala mai sa mom tatu tala fautu e whafonga li tu lai val tau nei.
Whapena voli tula e se furma loi la woli, ia mana tue kuata ili tula e wha i le afiafia nā nei. Tātou tatano ma tātou whaasoa, ia li tue te lima iei, i mai au whawhiawhia ngā nei teimi o le tau. Poro kalama ato tau manu ia le aonga whanau, ta ma le tene le isoia, le whetui tui ai. Pesmisinga nā nei teimi o le tau, poro kalama o ato tau.
Luas fulu minuti rebu tene li tu live valu to e fatalo fantu. Ia mau follow fantu ile fa fonga anga tapua e lu tantu tunu. Ia ile nei tan por kaman atar tantu to mo si fonga la mua I Wellington el Sāmoa capital radio. Good morning. Ia fatalo fantu pe fa ile e mafuta mai. Sione tpai ma lo si fumo wi fa tele mafuta mai I lungo le tantu YouTube channel. Fatalo fantu songa ya malu tafa se kai ma lo si fumo wi le yaso fatalo fantu Telesia Augustino ma loro sai da nei tai au ma ne telefone na mai le nei tau tu finia ana ia o to tele o tatu tenu ia le ole au nanga va le New Zealand ia tele tatu fa ngai na o nanga le Jetstar ma nei foi o nanga Jetstar ia e tau fia la tu pasisi e foi te mi e mai la tu pasisi wala lo tai limas fulu onos fulu ngai valus fulu tala ia e tele ona ila tu pa ufa pitoa ia iniso taimi o lela o mai tatu telefone tau nei lea a mata mai masino mati lea a mata to tongia tu wai ele fatu ele a company va lele lea le Jetstar le tau fai fia afe ma afe o tupi le ua o le miliona ta la pe ona reputia mai tau nei ia tupe to e fa fo I tangata ona o le whaasiseina o tangata fo le tūlanga e le mawhai ona toi tutongi atu ia la tutupe pe whaini refunds o tele ao malanga e tele na whai le flight credit lo winga a le whaatanu ina lau malanga e ono mawhai ona toi tu watu ia tūlanga o le credit flight credit e whaini toi whaonga ia lau pasisele na ia I seisi teimi lumanai pia whau le whaatanu ina le teimi nei o le whainga tāla o atu tangata lau o mawhai o nā ngā wā ai mea refund. Ia por tue wha fwoi mele rutupi. Lo winga e le lopena tutongi lunga spasi se to le e tau fio lolo na tau. E wai le mawhai na tau refund tu lang o credit fo ia ni pasi se fo ia tutongi tau ngofie. Por no fo atu lau wha fo marita tunu. Ai la isi tua ngā pasi se la ia lunga atu no foa o le tau maftanga o atu e ave vuile. Ia e ila le flexi pa fares na lo iei. E ona mawhaina toi mai lau tupe pe a whai le whaataru ina lau malanga. Ia tēnera nei tangata ia le mai tau atu ia na awhiri tūlanga lea. Ua atu e tau tarusanga tue whaafoi me la tu tupe ua le whaataru ina malanga pia pe isi tūlanga tūlai mai. Ia ai whawhainga tā e le malaiwa e le company va le lea le Jetstar. Ia e whawtei le o maunia mai le nei tai au. Ia le ua amata on la toi whaafo ia tu tupe tangata ia. Ia au teri lopo o niso le tātu tunu una a awhia I le fui tūlanga. Ia ma te tūtūlanga whai lena e malanga la e tā lia sa refund. Ia le lopo o le laki o le ua o mai I le masino mati e valu se lau whasu tonu afe tā la lena a mata no toi whaafo ia tu tangata. Ia a lela ua o mai le so. Miliona tā la leu a matan toi tunui a fo ia tu nei tangata ia lena a fiero no winga tau miliona tā la e to o tele o tangata ia lena a fiero tūlanga lea o lea tu talo sanga mai la to refund mai le vaalele ia ai le mawhai ia ave leo le komisi leo le Commerce Commission ia I le whamasinonga le unanga lea le company vaalele Jetstar le lana mai le whaiunga le whamasinonga toi tu tongi tupe tangata nei ia o se tala leile na ia le nei tau, a mei se ai tātou, e tātou te whimalanga I le telo mea. Pea no tā ua leo le New Zealand, o le tātou a whaangai no Jetstar, I telo o unanga. Mā te tū fōi ia tūlanga o tūla whono o ia inga o lau pāsisi. Mana tū ele na o le pāsisi e watu lau ticket, mana tūlanga o na forma, ai ei tūlanga o terms and conditions fōi o tūlanga o ia inga o le pāsisi. Mana ia lau whai tau wai. Po o tūlanga pāsisi rena e tongia. E mwhaina e tuanga wa as a refund. Ia o e pena o tau e leo pāsisi uma. Ia e ono mwhai ono to refund. O isi pāsisi o tele o pāsisi mai na flight credit. Lono winga. E lea mai se tupe ia te oe. A e tā ofir pāsisi mwhaina e tue whaonga ina. Leo wha ingo le tupe lena e whaonga ina. Mo si siau malanga I se teimu lumanai. Ia la tūlanga fo I o fee. Ia e ono wha o popo I runga. Ia pe atu e Swiss pāsisi. A o vangana e mane mati tū. Ia ai mai se I tātou, ia le tele ana malanga, a le olvao ni Wellington e Maukilani, ia ai mai se aso se waipono Aotearoa New Zealand nei, le tātou talanoa da waunanga le Jetstar,
i Aotearoa New Zealand nei. O le si tala le mai tātou telefon mai Sāmoa le nei tae ao le ua mai tau atu ma i whamamunga lata mai na o le awhi mona tupu i lātou o le a pālota i le pre-polling i la solulu. Mana tua lea na mai tātou whamamunga i 5 awhi mona tupu i lātou na resi tala e mwhaina pālota i la solulu. Ia le a solusu mana fitu. Ia le mai tau atu o le ua na le awhi i lātou na whamalia ina a ia inga ma tutuunga. Ia o lea fōi restala mo lea solulu le whainga pālota. E leina i lātou o restala mai sala whai, pe ona mai tau atu inisio o tātou a reporti. Ia o to telo i lātou mai sala whai le ngā lulua i upolu. Lai ma whaina pālota tātou lātou i upolu. Ai pe o le tā ua i o le asona, i le mai tau i le tātou o tunu. O le awa no mo ne o tātou mātua. Ne o tātou tangata pensione. Ia e lea whain, ai o mana alo matua matoi nei, e alo e pālota i laso ta awal pālota, laso rusu malive laso rini. Ia, ona tai o tātou mātua fwoi. Ia, ona tūlanga fwoi lea na tūlalo atui. Ona umi ona tū, ma whatu whaatani. Ia, o te iloa au atu fwoi laso rini. Ia, e fwoi le whautau tanga te tau i la tōro ngā lue i whale pālota. Wha mua nei o tātou tangata mātutua. Ia i tūlanga o le whainga whiringa o lo manai nei. Ia ai rono winga lai vavela le tātou whainga pālota i la solulu, pre-polling. Ia po pālota a mata i la solulu. Le maitau atu, i le umia wana le tō awhi mantupu i la tau. Le oristala, ia e pālota i la solulu. Ia a o le ato lengo le atunu. Ia o le a pālota i la sfurili. Ma te tu fo i tūlanga, ia o le a ieini soa ia inga le ua au mai fo i tūlanga o Facebook. Ia, matūlango whaato sina, ma campaign, matūlango e o ai sau tuistu singa fo i le po le whainga pālota. O le mai tau atu tuistu singa, ma pōka lame mai le official commission o whainga pālota. Ia e tapu i la sa nei, wha silence e a mataan, wha mamaluina, le tapu ona toi whaio ni a whaato sina, o ni tuistu singa, o a o mani tūlanga fo i le whape e momole atu ai pe e wha o Sofia i le stanga te pālota i lewa ang whauwhai ma lewa ang whauwhai. Ia e ona tapu i le aso sā nei. Ia e maa nei a lata mausi si asu te lenga i le nei aso. Inisio tātou reporti a lata mawhai. Ia e su e mai. Ia whafua a tūlanga whamatalanga au ili. O leo tua i ngā polokalami. O a leo te wawai atu. Ia o holo o lunga ala alo i lunga on Facebook. Ia i la tau le tana no me la ia te tau ma pena. Ia ai wha mamalu a mo vaianga whai la tau ia. A wane i ia ini post o a umani si tūlang a mata atu i la sānei se ia umar pālota i la sforili ia ni sina o tutuunga ma vaianga e ao na tātou ma te tuina i le tātou anga ia tuai i le whainga whiriwhiringa longo tātou tunu i le asforili o mua whapene i le lava iaso ia o tātou talanoa ia i le pālota o le neitou sanga luafe lua se fulu ma le 5 tātou tuo i nātu inisio whasisilanga ia filongo ina tu le timber ta pe atu te mai mai pe spesianga nei mo songa fa pa ua talo ya kopo ia o fa silanga e filongo ina tu tala mai ta longa ia tala nei ta longa ia ina minuto mo foi a ta tu tali el polo kalame o tala foli tu laiva tala la longa ina foli tu laiva town ia si singa ila foli tu laifu
le polunga saya ia na mua Talia fo ile talale le o Sāmoa e whaavaile tua Oli oli ai nai tua awa whai ilangi A olele watu tupu mai e lo tama siasi Sāmoa, Sāmoa, o whea e oe Ua mati mati o la una ngana Ua le ai so wha moe moe Tua ai, se I toe langa langa Amana tumai ia Sāmoa o le malama lama Le pale mia male malo se I sila silane Ina le I motu o le awhawhaile a mape au langa vale Ele ami o tonu olo o tau alanga Fa amala malama ne olo o mo o mia e o tangata Ela u Sāmoa, o whea e oe Ua mati mati o la una ngana ua le so far moe moe Tua ai se I toe langa langa E toe whaamana tumai ia Sāmoa o le malama lama Tangata ia io na manatu A e toe te pale ama tanga e tu ia lo fatu E malu malu sia ia a ole la au Sāmoa e se fa amole mole fai se fa atatau Sāmoa, o whea e oe Ua mati mati o la unga ngana Ua le ai so wha moe moe Tua ai, se I toe langa langa E toe whaamana tumai ia Sāmoa o le malama lama E toe whaamana tumai ia Sāmoa o le malama lama O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
le malulu le e ia tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le titi sound e vawe ina mawhanawhana. I o e Sāmoa. E se fulu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. Le a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e wha ngā i le ClickX. E te anga wa fo i le se i pe a wha ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le titi sound i Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso whare le taitasi. Ma o le nei whapitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. Lusu mal fa minutu tuene ona tale oli tu la Eva tale tu la Eva fa puponga lona lua o tatu tala mai Sāmoa ma tatu salafou nei tai au. O le whātau tonga o tatu poloklame o le yaso afali tu la Eva o le poloklame masani o tala lawulunga o le yaso tala noa tuele fionga li pule ya masanga te ala moresi ya malita mai tai ya savalina kasiano. So tu tatu poloklame nail afali tu la sifulu poloklame o le asi singa e ngase a foi lina le sunga e le faiau malolo pensione faiau tuina malolo pensione Reverend Elder Risati son ete oli tu la sumartasi o le tatu poloklame ia al ina i lau tina tali tu la sumo lua tatu telefon tal mai Sāmoa tatu mafuta tu ile poloklame o le au oli o nisio tala mai le Pasifika le nei tai au o tatu iai o le vai asole nei olo o whanga solo i le whamsino nga maulunga a fitile ilo ka cetasio o tangi ale whainga malolo tu le foil tape nei mai wala no ta wal ta pul le male fo ona sala ka ai tu langa o ye inga o lo ye tu langa o suinga o se fa vai ya na ta wala le ngo sa wala ta tu fo mai va ka na pe a un bato fai fa ta la tu le lo longa le lo fai tape nei to le fa msino nga maulunga fiti o le so e tau lunga ia i loi loka mata mai la sunga fua ia le tangi al malo ia le ua mai lumba whapsinonga maulunga peto o ono ia whapsino o lato i loi lolo matanga puna nei to o lua o whapsino mai fiti ia Malaysi to wha ia peia e mai Australia nisi ma niso whapsino mai a tātou i nei New Zealand o loo avele tangi ele malo fiti le iri teimi ne olo te i el pāre mio rampuka titi vini rampuka le la faila na suafa matai a tanga loe lau wha tusalu avele tangi fiti ele malo fiti e mala na o mai se wha i unga wha misino ka maulunga e tu saimele wha vaile ana wha tinoina i le luafe sumartolu pele ana wha mamaluina i luafe sumartolu o fiti ia e le tau whailo le tātou tunu le tele o le mauku ia po le fau valenga na i tono whainga malo a fiti tele tu saka mo vai sau lea tai au sau ia o atu av ese ia tai filifili o le atunu i o atu la tau tai wha military fo i lea tai wha avanga au ia le malo fiti ia le sa ia fo ia le pale miolo tu fo temine ia rampuka le si fo tai au lea fiti sai ai muli ane nei pai ni marama le alo o tatu mate tu wina i le telo o tu singa matala lo mai ia le na loka ia baave foi o lo talia foi ana whamsinonga i le temine nei nisi foi mata apuna tu lai me le temine o pale mia ai tatu foi wai e le whaavai fiti na whaavai na ile tasi iwa ono tu sala o le whaavaile na fiti le ia le sao o matai tu tono fiti e le council na ita o council of chiefs SA ia le palemene o mawhai pule e iei foi ia le avanoa ia i le council of chiefs e mai foi se latu sao i lono winga o whainga matai ma whainga nuu mafiuanga le iei foi le latu fuitu i lalo le whaavaile sa iei le tasi iwa ono o mai loa pai ni marama whaile lātou whaavaile na whaavaina whaamaluina luafi sumartonu. Wa ave ese ai whainga matai ma whainga nuu ma whainga awhio anga vui. Ai wa mai le pule fo le to tasi fo le iaia te tau te tasi o ta ngata te tasi o le atunu. Wa tu tasi lava la ina o whai pule ma i lātou e malo mai palota mai tu malo. Lātou te whai unga o le malo fiti. Il whaavaila le luafi sumartonu. Tato e foi mai la ia taunu mai pai ni marama fa mamalu lana whainga whaavaile le luafi sumartonu.
ai wa ave ese la matai ia sa la tu ia I fuile le situ o le whaavai le tasi iwa iwa ono a fiti. Ia, le lau tue mai a rampuka malana vaianga. E tue mana o tue whaafoi ia le whaavai o le malo fiti. E le whaavai le sa le tasi iwa iwa ono. Ia tue sao mai tu tonu ia whainga matai nei. Ia po le Council of Chiefs le nei. Ia na lango ina malo si rampuka malana whainga malo. Au ta ua la Sāmoa wa sa ta ua I la Sāmoa I ilo longa le vaiaso nei. Fai mai le mau le silo ia ai o le mau le ele fa maonia ele sa o foi le fa vai ia le tulang o le mau le na mai se tasi o lo ia o lo tu e lango le mau le malo fiti temin nei. Fai mai e mafai ona fai se swing o fa vai a Sāmoa e ala I se pesipesite po se referendum e moni o lo ia le tulang ana I se tatu tunu se vanga na o mana o malo e fai se referendum. Pero ese ngana a o telo tu la fono Sāmoa pero le tatu mai tu ine parlamenti man pai inga taruai e mo miele lua vai tolu ia e pasi ai pe suia ia se tu lang o fa vai ia e tonu le tatu tino e au no mas referendum ni va ngana mta o pu tele po ani mta o pu a onga e mo mi ai ia le talo le palota ile atunu ato fa tu a faile na o me referendum ia mai tawina foi o wala na momoli na ta ua tu foi malama Sāmoa I le neva yaso I loilonga fiti ia le se tulang ma pena o ta Sāmoa lava I o ta o to le lua vai tolu o fai pule tono le parlamenti ia la tu te fai ona suia se tulang o fa vai o ta tu tunu e au no mas referendum ia ta to mati tu pe ia na o ta tu so fiti la to ia o le neva yaso e ta ulunga I le so ia le ilo longa o le latu whaavai. Ia e lotu langa I o whaavai to e taro noa lo mataupu tau whaavai. Ia o te lea se mataupu. Ia le lau o fiti le teimin nei. I le tamo whai. E mai se ilo longa po se whai ungan whaamsinonga. Mana la o rampuka e to e whaafoi al whaavai a fiti. I le whaavai le sa whaonga ina le tasi iwa iwa ono. Ai whao leo ngā ina le whaavai le na tāpena ina e paini mrama. I le luafe se furuma na tonu. Lua fesu maton. Ia ona I mataupu na mana I tala mai le Pasifika le teimo le taeo. Ia e tātu te mati tu ine foi. Ia ona mea na mai tau atu le niva yasu. Tā ua I foi lama Sāmoa. Ia e ilo longa nei. Ia au te ilo. Ilo malama sino ia le. O Sāmoa talu mai ala na whaavai. Ia pia na tasi ar tātu referendum. Tele le na iai. Ia te whaasao mai o le atu nupena iai si referendum. Si wangana le pesi tele na amata mai pe mana o tuto tasi Sāmoa ia o isi umala tu langa foi o ia inga o whaavai ma tu langa o whaatotonga o tātu tu la fono ia na whai e tu langa o tātu te taima parlamenti I le lua vai tolu o numero no 4 e mo mie pasi e se suinga I le tātu whaavai ia ni si foi na vaianga mātu tuina ia o iei foi ia nei o tātu usto fiti la toui I le toi ilona o lato whaavai whavivianga nei teimo tai au. Good morning, ma. Loro si fo manuia fa tala fa tu sunga ya alfa tu ya Rachel Sifa, tala fa Rachel manuia le yaso vai ai ono. Good morning, ma. Loro si fo manuia kakau pepa. Ma loro si fo manuia fa tala fa tu sunga ya Saulo Sam fa ya. Ma lo fa tai. Fa tala fa tu sunga ya tu mo fa maoni ma loro sa nei tai au. Siona tu pai fa tala fa tu ya fa tai de ma fu te malita tu polo klame ile nei tai au. Sina pala ma poasa. Ia Sāmoa e atu te liu mai. Ia fa o tātu polo klame le te mo tau. Sumalona minute. Tony on tale ni tu live.
manua e tau tino mai. O lea ape oa e whai mo tofi ai lea whaina. Te wane lo manatu. E o isa isi aso. E tasi ai ue mau. Tofi alea whaina. Te wane lo manatu. E o isa isi aso. E tasi ai ui mau. E o isa isi aso. E tasi ai ui mau. E o isa isi aso. E tasi ai ui mau. Sumor tolo minuto tone ar tale oli tu la e viva ya te tu mo si fongo lo mua ile nei Jamie ole tai au sina param poasa Sāmoa fa vifianga matu o fia nei Jamie tai au tau mai le yo ane alesana ya manuia le nei fo I weekend ya oi fa tai ma futa mai fa tala watu ya ngafo pula a salo tele mos good morning malo si fo manuia le sunga ya tap soli le mayama tala fatu fa tai ma futa mai ile nei tai au watu tatu tala fo lea ele tatu tu late tu langa o tatu tala mai Sāmoa tala fo li tu la iva ya tatu si atu le tala ta longa tele ta longa man na yo nei fo weekend ya o lo anga mai ya ai o le tala le na mai nei le tai au tu so le ua tatu mati tu ina fo tu langa ya o le tu la fono le mo tu la fo yo sorte le lau pa si el pa le mene tatu ni New Zealand ya le tu la fono le il pa fetonga mo mo pili ya o pili tau fa ofi te va sa o pili tau fa ofi ele pa si tu la fono ya le wo se atu I tu langa o le longa committee ya le select committee ya fa tu a tu fo mai le fetonga lua ya ma tatu wanga I mai fetonga tu al mana el pili le tu langa o sorte fo ye le wa mai tawina le tele o sorte fa ilu mo fale e ye tangata fa ngai na tangata lo tele o le atu tu sol tu la fono le tau fa ofi tu se e te mo fa ye e fa sape tapo ina sorte tangata I fa fo fale o tangata lo tele public places ye po fale o a hinga le tele o disi wanga pena ia o le pili la le fa siro toni tangata fa ngai na lu mo fale ia o fale o tangata e fa ye ilona la sorte ia e tele ama fu anga te tele e tūlanga fu ilele mai tawina tue. Ia ile whaile o tōru te ilu mo whaleo a inga e pono fonga lau tele. Tū la whono le al malolo tau wha ofi. E i tūle lei, e i tūle le lei. Ia mai tawina le wha perta ngata o le a te tau. Wa a pulea o e te alo whaisau ia so te e a pe wha tui sau a. O la se meo sau sain, o laua ia te tau na. Tu sala o I lelo o le tau tūna i le ai ate tau tangata e na te whai e isana solo te whai lolo na manatu o lona finangalo wha leo ai i lona langona I se mataupu. Ia mara tūlanga la lea ia o lea a fia I fo I leo le file mu manofo le lei. Ia o le si usio manga o lo e iai.
mana ia lo fa leo lo langona mo manatu mo tulang e awala ni afia fu li stanga tai leo tu se me volele e sorte o ya e sorte o ya afia tu me stanga tai le lungo la wala so pe o nale ngangor tu la fono nei fate te ingal sorte le na tu tai mai ma le vai volele na mo moe tanga ta fu ia na afia te mur covid sumaliva i luma mautol parlamenti ia mai tau mai la lata le parlamenti o lo i University a Wellington i luma tonu al train station faaleanga ina i lantou na atu i lantou solo na ia whaiole tu lau lava faaleanga ina o whaitutoa ia ma tutonu o pei o se mea fule o vai fule le ata ti whanga fule tu se le ase mea le a onga ia na whai fule la whai le watu e sorte o faale whai latu sorte ia le watu faaleanga i ma whaitutoa o le whaleha onga ma university ia faaleanga tu le mea kiki foi lalo le mea whai atu le tu se e leo le ngangala na e te tauna iei tu sa wa tu manatu wa tu langona fina ngalo i lem tapu ma lem tapu a e alo foi lau sorte fai fa le lau sorte fai fa le lau sorte e awana ia fieli si manga male mai la to ele o afie o mantua ele fa pe sorte oi ia na io e fa tasi atu vo ilo mai si tanga tai i lau maule afi ai le se me tu batua fuli e fa lau sorte matua fuli e momoli lau fina ngalo malo manatu ia pe o tu langa na leva ai tu la fon ia li tule ia awana ia afia si manga ia male no file mu le peaceful le ia manatu ona ia me o sorte ma o le momoli fe au e au nga fo sorte la to ia li tu e momoli fe au ta mo fai a me se ala fa le sorte i tu langa tongi ma pena ia ole mai tau tu la fono le por tu a pili tau fa ofine ye ia mai tu win au fa sana na fai ni sorte i lumo public spaces ia po no fuanga la ia tanga tala utili ia fo ia mai fa fi tau le ole a fia fo tanga e le te tau ona na fia va tu le melen tu le me America tu lo alfa fo merta tu no le na fia se tasio o alo mali o tatu tu ele ma se tu langa fu le ne na ye lango ina le melen tu le me na i America se tasio state ia ai wa fia onol o tangata ni ia ele i lo tu langa o va fu ye e tu le mai i nei mau sorte e ma me tu le mai ia te ala ia wa fai na fu le tangata ele i tu le maule ma awai tu langa o sorte nei ia pe o pui na male tam fai fu le ma manunga na tu la fono nei la tam fai ia pui e me o tatu tangata ia e se manatu o le tu mai tau atu e lo lango i ne le lipa Greens ma te party Māori ia le tu la fono nei ia ele tangata ia o lona manatu o lo sina una manatu fu ile na wa ia a sorte fa lei ia awana ia afia i fu tu lango ia o si manga ma le no filemu ia o se no fuanga lo anga ia disi na tala fo le nei te mo ta hao le tala fo le e mane fo i tatou tatanoi le ufa ilo mai ele minister pui nga New Zealand ia Judith Collins male minister vai fa fo wasa mane Winston Peters o le la tele ia vai nga fo i o va le fo va le fa military va vai nga au le la atu a mai ia tatou New Zealand ia tele o va tau i o le anga i me va le tu lo fa fo mo tatou tu no e vo le helicopter le wa ta pena tu moli mai o suinga e tamo fai ia mawhai ona malanga mamao ia niso waalele tatou mantua o waalele tau fu ia New Zealand le feo e mamori pa le mia mana o malanga fu i fontanga le nau mai fu in ile ngato John Key ia si pa le mia ia Jacinda tu se o tu lo wa fale tonu le waalele tu lo ile no fuang ele au fu ile mawhai na mamori mamao ia tu longo tatu tiktak ele tai milena feo ai Jacinda dia wale mamfaina fa le tonu va le New Zealand ia na feo so fa tasi le palemia ia Jacinda Ardern ma palemia Canada Justin Trudeau na tai fa ngale va le palemia Canada
Ia malanga tu mal pala mia New Zealand. Ia o le sulanga ile le matangale na tulanga. Matangale ia o tatu mati tu fo ile. O tai o malo tawana le va nga fo ai. Le la ua folfola me la son nafi. Ia tele swing o tele o valele matulanga fo ia. O valele e mafai ona alma mau ia le isi me vole la tu pe tu lo fa mo ta tu vale tonu ia na toe puele o nisi o wala ia mata i tu ina tu langa nei o te lo foi o se tu pe alo nga o le maule ava wasa mana ia na o mai tau me la swan nafi tu solo lalo langi le utatu e nei le utatu mo le mawina te lo tau ma fe vai inga te mi nei la eto mo faia le se fianga inga mo file mule vao Ukraine Rusia ia la eto mo faia Donald Trump e tau faia mai to rua le to ia alo ye fo le tau le na Israel makasam Palestina fe wa e tu mai na Iran ma Hamas o mene o le la langi te mi nei o le maula Winston Peters o le minister fo va vai fa fo New Zealand tu so te mi nei ma tu mo mi ai le ngata o foi nga pa anga I va malo ai si tia fo ila tu langa ia le ma ia malusi anga tau puipuinga ia mai o va lele nei ma me tau nei io e tau ngata o le alo ela la fonga le tfenga luenga ia au va nga molta tu puipuinga o le to ele me vo le mama mai New Zealand vo le lucky tatu New Zealand mama mai te minne ia e me fai ana fana mai si me o tau mai tatu o lu tau na le we te minne I le fenga ta o le lalo langi le o tu soi fua ia bo matu wo lai tolo minuto tone an tale o li tu la eva ia nisi na va nga mati tuina nisi fu suing nei tatu mati tuina tu langa le we nei nisi fo langa tatu malolo tu fo te minne ia lela fa tau mai tatu va lele na pe lua va lele na tele fa tau mai malisi helicopter na manisi va nga e fa lele pe le malo si anga si tiel malo si anga tau puipuinga ia le malo New Zealand ia o se tulanga leile puipuinga o le tatu tunu me se ama ilu tau olo ia la langi te minne ua le to e whaingo fie fa fianga ma le tia ma le te mortai au te lu mai tala mai Sāmoa ma tatu telefon ia mai a tatu telefon tala mai Sāmoa tatu tano inisio talo talonga afali tu laiva tala ulunga le vai aso tai Ofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea I le si fonga o le lau mua I Wellington.
e whaamalo i le wholaunga le atunu i na ua tau nu saonga le mū fo i le whaai unga le vaiaso i le tausinga anga le leo le tātou matai le langi. E usi mai le whaafonga i tala mai Sāmoa. Walo ia se pepo whaamtalanga se tasi o whaai unga le kāpeneta, le ua avea i le sa avea masui Officer City o le official pulengo tangata tā whao mai mo mai whafo. E se e le tūlanga o le whauru lunga o le foi whala pupitonga le malo. O le whiriwhiri e o le whionga ia niu mata ki tio na pongi, ina ua talia le wha vaenga, mai le sa avea ma Officer City o le pulengo tangata tā whao mai mo mai whafo, to le fōa pati vaina pētaia, mai i le fitu masina talu o na whaamalo lo le tūmau, au whaia nisu e sueng whaalo tui whale nisio mata upu sa whasiringi ai, mai ua mai a fwoi ona tu inatu lan tu stali e mata upu. O niu mata le fau i le pulengo tangata tā whao mai mo mai whafo, a wa ua silia ma le se fun ma le tasi tausanga, o a vea ma whauru lungo le vaengo su e su engam wha maunga, lea ua savalia nei ma le wha o anano fwa inga. O le vaeso nei na wha maunia le kāpeneta le whau tuanga le komiti sa i luiluina tusi tāno sanga, ma wha tautai e wha tala noanga, lea ua whiwhiri e le whionga niu mata, ona wai ele tautanunga ma le wha tua tuanga, wa lavalon si le fie le wha tinonga o unanga SS le pulenga, a toai mananga lulue wha paanga, ma le so tau au mana paanga to tino. E to avalu ila tau sa tusi tālo sanga i le avanoa, lea ua whiwhiria mai le whionga niu mata. O le ale umi le wha tinonga o le pālota i le aso lulu o le vaiaso a sau, i le aso lusifu ma le fitu mo i la tau anga vaa i le pālota mua. Ona ena ala silia i le afe i la tau, o whaamalia ina vaenga uma, e mawhai e o na pālota i le aso lulu o le vaiaso fau. Na whai loe tole foa, e silia i le lima afe i la tau na tusi tālo sanga, e le ise tasi na tusi tālo sanga mai sa vai, o na le to tele ma malo le atunu mai sa la whai, o le a pālota atu i upolu, o na olo o au mau mangalulu e ai. Ai o le silia i le fase lau le au whai o tātu tangata o au mau i tunu i whafo, na tālo sanga mo le whainga pālota, e na o le fitu se furma le lua i la tau, o whaamalia i na uma vaenga mo le restala, a o le to telo i la tau e lei mawhai, o na o le lei maea ma a toa o ma pepa whaamau nia sa mana o mia. Mai o le to telo i la tau wia, to e lava lo lomi o tamtamai lima, ma le poe o le ata. A o whaanga solo i whaatala noanga mo le whaamalamla maina, o le visa whainga aruenga au se tā lia leo lo iei o na sui Sāmoa nei, e mawhai iei le tangata o le a laki pe filifilia, o na alu ma avelo na ainga, e ngā lua i lava mau maumolo na ainga i le atunu. Ai ua toe whaamanino mai e le whionga na minista tausi o tupe le atunu lau tumu ia fōwile se va ai. Le mafua anga, na whaatua tua iei Sāmoa e le vave o na ia talia ina, mo le ulua i taimi e pe o na amata mai e le tausanga o mawai, le polo kalamele nei au se tā lia, whai loe lau tumu ia. Sa vava ai mua e nisi o atunu o le Pasifika le sa ngai mua le polo kalame, fa tase foi matanga ta nu mai Asia sa ta sang foi, be fa mata ye ni lu itau o le nei foi ava noa, na mai te winai, o le to telo ilanto e maua ava no whainga wenga, ai sa idi lava le tangata le no whanga inu fwai. Su ele fal ele va pe lo tu e se fale no fwai, to nga me va pena. Ia e tai pe al mele I kota le New Zealand. Tai fa pena. E paule me mauti noa I le mele, o le mauti noa I maua nga wenga. I le mele. Ia e se foi whainga Australia ia wai pe fai fa foi le pe kau fai fa se I foi le me tai pe whainga o pota. Ai o leisi lava tunga lungolo le whionga le minista man la tau foi kāpeneta. O tātou tangata nuolo iei mea lofa ma tā leni maanga waa e ati na e ai vaenga ese lu tātou tunu. O le ate lele awa noa e whaase e atua I atunu I whafo ma o lātou to mai nei e mo mia tele mole ati na ino lu tātou tunu. Mai e se lauli ma se fulua awa noa lewa a mata tuai Sāmoa pe ona sau nolu timu ia e amata mata ma lia Sāmoa e se foi numera lai titi e whaafai fia na mata I tuina ni lu I tau, e whia ngai ai maise ia a whianga e ono tula I mai o tātou tangata, o le awha amanuia I nai, e whaingo fia I foi o na toi whia ni swinga. O pepa whaatumo ia hawa noa,
e whaatina oma i lunga o upenga te whae langi. O telefo ia mo le whae ungo le neiva yaso, whaamaduia tele le atua lo tātua tino, whaasoi fuia. Talo falava o talafou mai le sifofongo le lau moi Wellington e mo le nei tae ao, aso lua se fululua au kuso lua a felua 5. Ua pasia ilo na faitaunga mua le pili e tapu pe whaasai o na whaiani solo te tee i fafo po o lumo o fale o ainga o lea pili o le a whaasino tonu i se tangata e whaonga aina lumo le fale e whaiaisa na solo te tee ma e fua i mafua anga e a laio na solo te tee na te tee le Labour o le Greens ma le te Party Maori i lea tu la fono tau whaofi o na e ono tau miaia i a tau i le saunotonga e te tee ai peitai na saunoa James Miga mo le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith e whaamanino o lea pili o le aawea maseto o manga e fia malangolango ina i le tele o whaipule o ofisa maisi tangata e a fia ma whaaleanga ina o latou whale ma ofisa i solo te tee o lea pili na te talitonu o le a whaapaleni aia i a tatau ma saolotonga o lo iai fo ile ai a tatau i leo latou te whaonga ina ai lo latou malo si anga i tangata solo te tee pe a whai ai solia i a inga ma whaia ni soli tu la fono. Ua ilo i le komiti o le whaamasinonga lea pili, mai toi whaia le whaitaunga lona lua i le isi whaama asino lumanai. Ua whaato ese le kamupani wa alilia le Jetstar i tangata whaatau, a o tālia i se salatupe wa whaasalaina i le whaamasinonga, o na onisi o alatou whaasalaunga na taita se seina i tangata whaatau i New Zealand. Na ave i le Commerce Commission i kamupani wa alilia le whaamasinonga, ma moli ai le latou whaafaingata pe whai fo'i ma le iloa, le ma whai o na toitu i na atua tupe na ngawaa i ai tangata, a wala mai i malanga na whaatuwai, ma malanga na whaalea o ngā ina. O la sotofina tula i sui o le kampani luma le whaamasinonga whaitu maloa au kilani, mana o latou i o ina ia molianga, o le alawina le i unga ma le whaasalanga i se aso o i luma. Na whina le loia le Jetstar, Joe Edwards, e whaapea, na tamawhaila ma le kampani e toi whaafoi pe toi tutongi atu tupe tangata peitai, e le i o ngā tusa ma le whina umai a le loia a le Commerce Commission, e o mai a mati o le tausanga nei, o toi whaafoi e le Jetstar le valu se lau whaase fulutolu a whetala, i tangata whaatau. Na whaafetaia le whaamasino ia Gibson le kamupani wa alele, mana ia tā uai ua si itia le numera i le silia ma le tasi miliona tā la, i maasina na soso o ai. Na whato ese le Jetstar i sana whaamatalanga tustusia i lungo le leitio New Zealand. O lo tua ia se tamai tailo na whaongai na ni whaamatalanga ngaoi mai i credit cards e tau mawhai ai e tutongi whaangaoi e alai le PayWave o ni whiriwhiri euro ma o loa teu tino i se whale o loi au kilani. E lua se furulima tausanga le matua o lea tamai tai na whaongai na ni telefoni ese e PayWave vai se whaatau e lata i leono a whetala i se whale o loi Newmarket. E talitonu le leo Satini Craig Bolton o lea tamai tai e au fie se vaenga po se kulupu tau se latou te maunu atu tupe whaangaoi. O le metotia latou te whaongaina o tā ua o le ghost tapping. Lea latou te ngaoi ai whaamaumaunga o pepa tutongi whaatau po o credit cards o na tuu lei o latou telefoni e PayWave vai ni whaataunga. Whaalia Bolton e le imanuia le taumawhai atu a lea tamaitai i le isi whale o loa. Na mafua i le anga i atu i le isi whale o loa e taunga tā atu lea na masalo mia i mawili na e skula ati leo maloka i nā i loa. O i latou nei e whaongaina le au nanga leo ma le NZTA e whaafolinga e lafua ini whi au tustusia ma taawatu tangata o ni sala latou te le i totongia ma talosanga ina i whaamaumaunga patino o te ngā tupe lea e mawhai ai ona latou maua whaanga o ia whaamaumaunga. Na tula i lea tamaita ilu ma le whaamasinonga i le asonga fua e tali i molianga e fitu.
E ui popo lenga e ono whaoa ele artificial intelligence po ole poto whaafolinga o masini teknolosi ngā luenga I te tono o kamupani televise mātati whanga peitai ua avele AI ma mea whainga luenga whaamoimoina ma vave I le whainga o atati whanga. I Aotearoa e titini tu la fono po oni taiyala o loo whaatonu tonu ai le tele vave o suinga I le whaongaanga o le teknolosi. O le tele o kamupani whai atati whanga ma televise o loo whaamaonia le tele o le aonga o le AI I ngā luenga. E le ngatai whaaititi ai le taimi matupe whaalu, ai o le popolenga tele, ina nei whaamalo lo vaea le tele o tangata whainga luenga, ona o le ale toi mo o mia. Na amatata a tele le whaonganga o le AI e le au whaiata tifanga I le lua whelua tolu. Lua tausanga mulmuliane manumalo Adrian Brody, I le ali I pitosilio na le lei I ata tifanga. E ui sa whaonga ina le AI e whaiaini suinga ilona leo, ina ia mawatonu ai le whaaleo ina o upu Hungarian, o loo whaatali le whainga malo po o ani ta iala mani whainga e fuafua e isi atunuu, e ala I le whaonganga o le AI I ata tifanga ma la televise. O loo whaatali New Zealand ia Ausitalia, Beretania ma le atu Europa peitai, ua ta uai lau whaiata tifanga, e le tatau na whaatali New Zealand I isi atunuu, e tatau na whaia loa se fuafuanga mani ta iala fou, mo le whaonganga o le AI I se taimi lata mai. Ua te lea o ngai New Zealand wa whaamalosia o na tapunia o na o le tetele o le pepesi o whaama e a onga ma le le lava o whai a onga. O le vai aso taluai na tapunia I se a onga I Timaru o na o le lava o whai a onga ma le fiwe su eni whai a onga fisosoani po o relievers. Whaaliere pule a onga lea onga mawalunga I Canterbury mātu Bruce Kearney e whaapea. E tusama le toa se fulu I le tolu se fulu whai a onga lea o onga I isi aso o na onga se ngase. O se whaafita uli tele leo lo whea ngai maso o se a onga I New Zealand. O awa no whainga luenga fo I e whaasala lawina, ua lea ini whai a onga I tutono New Zealand e talo sanga I ai se iwanga na whai a onga mai whafo ato New Zealand o lo o tele ina talo sanga mai moni awa no whainga luenga. Peitai, o le popo o lenga, e le o whaatuatuaina tangata talo sanga mai whafo, o na o le toa tele e fia malanga mai I New Zealand e fia mawani pepa nofo mau, o na malanga I lea I isi atunuu ai mai sei Ausitalia. O lo ngā lulu e whaatasi a onga malmatanga luenga wa onga e whaia ta iala e mulimuli ta ia e a onga I leitu a inga ngase e te tauai o na nonofo ta maiti le whale. I whafo ato New Zealand, ua whaalia ni popo lenga o tangata sa whainga luenga mua I le TikTok. Whaapea tangata o lo o whainga luenga I le taimi nei, o na ni awhianga o ngaonga e awhia I le soifua malolo ina o mawhauwhau o tamaiti, mai I le matamata I ata ma videos I lunga le TikTok. Na mōlia e le loia Celia North Carolina, Josh Stein, le TikTok I le tausanga taluai. Whaatasi ai ma se vaenga o isi loia a isi se tete, o na o whainga tau whaasese ma whainga le tala whea ngai. Na toa ia e loia, e whaapea o le TikTok, na mamanuina, ina ia matua whaatou sinai ma whauwhau o tamaiti la Haiti, ma whai ai ma vaisu, e le ma whai o na toe tuu. Ua whaasese ina ele kamupani ma atua ma tamaiti, ma lamati ai lo lato saunga le mu. Ua o lawai tangata whainga luenga le TikTok, ua langalanga manatu ma whaali o lato popolenga, I le saunga le mu o le TikTok, mo tamaiti matupulanga talavou. E ai se video ua liki mai tua, o loo whaasoaini tangata sa whainga luenga le TikTok, na latou whaamanino, ua lau na latou o ese mai malakamupani, o na wa latou I loa e le. O se whaataita inga, a su e pe search e se tangata ni atai mana o e whaailoa mai ai ni fesosoani ina ia lusi ai pauna. E le umi se taimi, ai whaaporukalame ma otometi le whaatumulia o lana account o le TikTok, e videos maata, e whaali mai ai metoti e mawhai o na whai, e whaalusi ai pauna, e ui o le tele o ia videos, o whainga tau whaasese, na tatala loa I ele vai aso nei le itula o le TikTok ale whale pae Amerika. E ui o le aso se furufito se te mana whaasila I Trump, e amatai o na leto e whaatanga ina le whaonganga o le TikTok I totono Amerika. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Se fulma 5 minuti le utene li tulla eiva ya na utulunga tu tanto telefon tanto mi Sāmoa lo fa poponga lo lua se fa fonga li tulla es fulma lua la wuli nei ya le la ta pena mai tatu tala o ta longa i ni ta hotel o ta longa pena o ta ua ya o fo mai ya la fia na nei man fa solo tu nei foi weekend totally mai tala ta longa malo sa nei te mo ta fa tala fa tu Kevin Swoka lifestyle furniture malo si fulma wia Bra, okay, good morning. Talavat for ya Mao Walker Base. Le Mao to le tai alo fatu. Anti le liva. Ai ni no fa leus. A sorte fa lei anti le. A fa sorte fa lei. Na te voa good morning. Malo se fu manuia. Ya, ta tu fa fianga nei. Ava ole tai. Os full minuti le utene le tu la iva te fa tala fa tu pe fa le fa tu ma u mari tu mala u nga si fonga le mua le uta tu se mai tala ta longa ia o le fa u le foi va yaso ta tu yai ma le ta tu amata tu le ipo la langi te mai tai ia e le ta longa la pio lo fa nga solo te mi nei a mata le aso tai au la aso tai au a mata le ipo la langi te mai tai le Women's Rugby World Cup 2025 ia e olo o ta pena i fu la tatu awal manusina au Sāmoa la au te mai tai Sāmoa ta alo la fia tai au ia polo poa tai au i le tula is furbartasi i le po ia o le furbartasi le po ia tatu i ni sila ia le tula is furma lua lana i Sāmoa
ta longa le fai Peritania le World Cup le timi nei fai nai Manchester i le Salford Community Stadium. O le aula le tātou manusina, ia manuia fo i tamu whainga le tātou au manusina le aso a tai au le poa tai au. O laua mai mō le tātou tino i lātou ilunga o le tātou Facebook ma le YouTube, ia i le tātou au le nā o loo tu i nātou ilunga le ata, le tātou au le manusina, numero tasi o le tamaitaa ia ana mamea, numero lua o le tamaitaa ia a vau Fili Maoa. Numero tolu, tamaitai o Glory ai ono Samuelu. Numero fa, o le tamaitai ia Ana Lise Sio. Numero lima, o le tamaitai ia Demil Onesemo. Numero ono, o le tamaitai ia Senior Rider. Numero fito, o le tātou kapteni fo i lea, ia ole tamaita ia Sui Tawasa a Pauareisa. Sui Tawasa Pauareisa o tātou kapteni na. Numero valu o le tamaita ia Utumalama Atonio. Numero iva o le tātou halfback o le tamaita ia Ana Afuie. Numero sfulu o le tātou fesi Harmony Vatau. Tamaita ia Harmony Vatau. Numero sumaratasi o Drena Falaniko. Ia ole tātou numero sumara lua, ia ole tātou sui kapteni fu i leo tamaita ia Faasua Makisi, ia ole tātou sui kapteni na numero sumara lua. Numero sumara tolu, ole tamaita ia Keila Marita Lande. Numero sumara tolu. Numero sumara fa, Lucia Cole Aumua. Numero suma lima, Carla Wright Akeli. Numero suma leono, lau fa leo, Kathy Lulu Leuta. Suma fitu, Denise Ayolupetea. Numero suma valu, Tori Yosefo. Numero suma liva, tamaita ia JJ Taylor. Numero luas fulu, Madison Jade Eva. Numero luas bertasi Christabel Onesemo. Numero luas malua Melina Salale. Numero luas bertolu Fa'alua Tunganga. Ia auna manusina ta alo il poa tau ia le tu la sumartasi le aso tona ile le aso tau ta alo mal agua le Wallaroos Ausitalia i le la ta alonga o mua le Group A i le ipola lange ta mai taim whaina mai moai i lunga o le Sky Sport. Tātou se mai le tātou au al manu Sāmoa ia o lo ta alo i le aso fuia tau i le Pacific Nations Cup o le a whailoa i le tātou au al manu Sāmoa ma le awa tonga. Manu Sāmoa ma le awa tonga i le aso tau o le lua lai le awa uli le aso tau e ta aloia al manu Sāmoa ma tonga lua i le awa uli le aso tau tai minusila whaia le tonga ta alonga le nao tātou au le nao watu i lātou fo ilunga ia e te mai mō mai ai le lafa ala watu Aki Seiuli numero tasi lua pita anai asu numero tolu o le sunga a Michael Alalatoa numero 5 le sunga a Benjamin Petaya Nene numero 5 le sunga a Samuel Slade numero 1 ta Lenny Seu numero 7 le sunga le kapteni a Theo McFarland numero 8 sunga a Kopo Mapu numero 9 le sunga a Melani Matavao numero 10 AJ Alatimu, numero suma le tasi Tuna Tuitama, numero suma le lua Henry Taefu, numero suma le tolu Melani Nanai, numero suma le fato Masi Alosio, numero suma le 5 lo Langi Visi Nia, numero suma le ono le tato fa leo Lutero Tolai, numero suma le fitu Jared Adams, numero suma le valu Bradley So'o Amituanai, numero suma le 5 Michael Curry, numero luas fulu Olajuan Noah, numero lusu martasi Joe Lamb, lusu lua Ron Niona, numero lusu martolu Elisabetta Alofipo. Launa le tātou manu Sāmoa la whiloi man awa tonga i la soa tāiao i le tūlai lua i le awuli
taimi New Zealand mai moa i lunga o le Sky Sport. Ia, ma le tātou au lea All Blacks, leo taunu mai fuile lisi, ta alonga ale Rugby Championship, ia o lea ta alo au All Blacks, ma le awa Argentina, i le ta au fuile o lea sa, i le se fulu minute te elitu la iwa ta au. Ia o ta alonga Australia, le Wallabies, ma le awa Afrika i saute, o le se fulu minute te elitu la tolu i le vaveao o lea sa fuile nei. A le tātou aula lea le All Blacks, leo taunu mai, numero tasi Ethan de Groot, numero lua Cody Taylor, o lana ta longa numero se lau fo ilea i le aso sa pe au lia tuai. Numero tolu sunga ya Fletcher Newell, numero 4 tatu kapteni Scott Barrett, numero 5 Fabian Holland, numero 1 Tupo Vai, numero 5 o le sui kapteni Ari Samvea, numero 8 ia o le sunga ya Simon Parker, o lea fatu a piki tatu au. Ia le lata alo numero 8 i le aso il vaveale la sa nei, ta la sa. Numero 9 Cortez Ratima, numero 10 Bowden Barrett, sfumartasi Rico Ioane, sfumar sui kapteni fo ilea Jordy Barrett, sfumartolu Billy Proctor, numero 5 Cyril Reese, sfumar 5 fulpeki Will Jordan, tatu au fa leo sulono Sami Sonny Taukiaho, sulfitu Tamaiti Williams, sulvalu pasi Liotosi, suliva Josh Lord, luas fulu Wallace Titi, luas utasi Finlay Christie, luas lua Quentu Paya, numero luas umartolu Damian McKenzie, tatu aulale, tatu All Blacks, latu ta longa ila sa neima Argentina, se fulu minuti te elitu laiva ile taiao le aso sa. Tato inisi o ta alonga le NPC, tato ilva yaso na fale nei o le taimusanga, ana Poland ta aloi Bay of Plenty, ma Southland manu malo Southland tolu se fulu, ile luas fulu 5 Bay of Plenty. O le ta alonga la fiafia nei o le ta aloi le Hawke's Bay, ma Canterbury, ile se fulu minuti te elitu lai fitu, ile fiafia nei. Le aso ataiao, 5 minuti te elitu lai lua ta aloi Taranaki ma Waikato, o le afol fai le aso atau ta aloi North Harbour ma Tasman, o le 10 minuti te elitu lai fitu i le fiafia taiao, ta aloi Aukilani ma Northland, o le aso sai le afol itu lai tasi ta alo Otago ma Counties Manukau, o le aso sa fo i afol itu lai whawhelo i Manuatu ma Wellingtone, ia tato nei le Jerry Collins Stadium. Ia ma ta alonga muli, ia o le ta alonga o le ta miusanga le NRL, po ana Poland ta alo ai le awa la piti ma le Dragons, ta alo faya Dragons le se latu ai, ia e manu ma lol Rabbitohs i ai e fa se fulu. O lo tato il vayaso lona lua sulu limo le ta minisanga to e lua vayaso, ia pe ama el vayaso nei, Panthers ma le Raiders na nei le fiafi le valu, Panthers ma le Raiders, o lo na nei fo ili se fulu li po ta alo ili Storm ma le Bulldogs, ia ma nei fo ili na ta alonga, ia i le fiafi na nei, e polpoa na nei. Aso ataiao le 5 le fiafi whailoa i le Sea Eagles ma le Dolphins. Ia, o le fiafi whai ataiao la whalitu la fitu whailoa i le Titans ma le Warriors. A whalitu la iwa i le fiafi ataiao whailoa i le Eels ma le Roosters. O le aso sai le whai le fiafi whailoa i le Knights ma le Broncos. Ia, a o le ono i le fiafi o le sa whailoa i le West Tigers ma le Cowboys. Tala nao ta longa le teimo o le taiao. So mausi si au te lenga i le fiafi na nei. Ia ai o le pese nei olo fatuari tātou polokalame taulunga atu e foli polokalame o anton taiao i le awa manusina whailoa i taiao le ipo lo langi e tamaitai ma le awa Australia whailoa i le tātou awa manu Sāmoa ma le au tonga i le au uli le aso a taiao kouda manusina ia manuia ta longa o le whaiunga lewe yaso polokalame o tala ulunga le yaso le aso i nei whaftai le mafuta mai whamangala mai stautua o le tautama le i le whafonga mara tātou tinu na folu ina ina poto lava le tautai ai se lava na atu ia ma futa tatu polokalame tau lava li tula 5 nei aso whaftai.
sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe aya luita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upuata no folene ita wai so se sili ne la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilota Fifia lava e toi whaatalo whātu le nei tai au i le mamalo lau whaafonga talo lava. Ia po fia lava o mwhaione e mafuta ma whaafonga mai e le tautua le si ufonga le lau moa. Po lunga le tātou au onanga li tasi ono te se tasi wha mō. O le Facebook, YouTube, ia po le tātou penga te whailangi le website ma tau te toi whaatalo whātu ma lo lava le soifua. Por kalame o tala la walunga o le vaiasa pe ona masani ai i tai awas wharaile te itasi. Leo whaatasi atoai ma le fionga ia masanga te alu moresi le li pula le tātou le tio. Tal tanu ai whaalau tele nisi o tala sala walunga le fo i vaiaso. Ai le ngata i lea o se tūlanga o iei whanga solonga le tautua ma leo o nanga le tātou le tio i Wellington e nei. Ia mahalo sai fo lau fionga ai masanga te alu whalapa. Mahalo fo i saulina i whatalo whatoi le mahalo tātou whaafonga. Au ia lo mane le sulo line ia tausi o mau lau fie fo ile mai ngol la langi o to ia ma lo ape o tau fa solo fo ina tau mafana mai nei tai au ele be o isi ne fo amatana malamala po amatana ma va vele ne malamala tai au ia ma lo ia ai si panga solo tato mane sila tano to ni je vanga fo io tato ngadwenga o loo whanga solo pele ta penanga le tato ofisa o alfa salonga mai o li puti mai a misi vas fo ia male palote le asfarili le solusu i vale o le masino o akuso o le o asolulu mavai atu nei e lua ia male asolulu o le vai aso fo e tato whaasalonga na whai mai o press conferences po fono ia a le komisina o le ofisa whai ngā palote Sāmoa ma le media ia po o le whaasalau Sāmoa. Ina ia whataitai ai ma wawa ai tūlanga talawhia ngai e tauna whai e ia tato whaasalonga. A me Sāmoa le whamoe le asfarili o le asau. Ia le la e tai au le iwa i tai au Sāmoa o se fulu i Sāmoa o le iwa tātou nei. Ia nana tamawhai atu ia tātou whasalonga ia. Ia ma le awa amatana tūlanga le lei to e whatetai fo ila le asfari le so lulu la asau. O le so lulu la asau o la asau sao mai tona i mato. O ina le whai ele tūlanga ele a fo le ofisa whai ngā palota ele asfari o le aso foi da le aso lulu le aso la fa maonia i loia fufanga uma mo fa salonga mai Sāmoa ia mata penanga lo fenga i mata se salem sem i tonu i tatu tonu i Sāmoa o le asfarili lusulu iwa kuso o ele manatu mo la sa a tonu na o le tolu apol kalami o la fa wa utai a pen masani ai o le tato morning devotion po le tato
sauninga whare ainga tai au. O le tato tala laulunga nei matala noa tuaini so mta upo mo le asfariliana I fufuanga la iai. Ia ma le tato asi singa mo ngasi. Ia tau alpo kalame le awhaitu la. Ia wana ia tato tua amati tua I mai la tau fo yo no fale. Fata o tolia I ale o ngasi I mautanga se ngasi o la tau fo lava ainga. O no tu langa soi fu malo lo no iai. Ia o le tele o isi vaenga o le taia o la matalona so tai mai e tato li poti mai Sāmoa. Ia mawhaanga solo atua I le lua le uli nai amata maua mai lola I o nisi o a fo I o palota I tala fo I o tūlanga o iai. Lela I le fufuanga o le tato ofisa o I fo ana wha solo ia mapole mangafa tala milo. O la ua nai tō lua ma le tato ofisa nei la mua. Ia o la malanga tu Sāmoa e so soani a tāsesa. Ia malana time to tolu la tō, o la tō ume tō lua I camera ma whapia ma tāsesa. O la tō leva ia le teknolosi. Ia ai tano mai a ana ma pule mangafa mai Sāmoa. Ia ma whai mai la tō whamtalanga le tūlanga o ia palota. Ina ia tātō nofo malamalama I fo I tūlanga o whaanga solongo. Le vaenga tāu o soifuanga o tangata Sāmoa. Ai misa lava la I whainga malo I Sāmoa. Ia, tato wawai o nono winga o la pisi tato ofisa nei las wharele o mātou nei e ngā lulua ina ia sao fia mai I whasala launga ma tala noa fiso ta ili lei fo I mai la ua mai la tō I Sāmoa. Ia wai fiso soani I tā sese le whaanga solonga mai o le polkalame. Ia la I fo le tato timi nei o le tu whaatasi ia o na whailo atu le vai aso mōmua. Whaanga solonga ngā luenga ia. Ia o le ingai pisi le tato ofisa. Ia atone I teimi vidi mai nisi le telefoni ia o le la atau mwhai e loka o mai numero ina ia sao fia I tala no mai Sāmoa so teimi vidi mai lato. Ia mawhiso ta ile lei. Ia pe o le tūlanga na ielta penanga mo tato vai aso la asau. Savarina ia ai tase e mai isi vaenga I o le. Sanga o le tato Facebook la wai e isi vaenga na suwina Facebook. O le whaanga solonga, whaanga o le Facebook. E valua I tūlale tū mai ma suiat ma toi sui. O lona winga, o le live feed tato, o le sa ma le fitu taia o tele ina sui le lua. E awa uli. O le lala wha solo pele live feed na ai talo le temina na toi sui lola ia. Ia o na sawa I lola ia o tato whasala longa mai mo le whainga palota le e tau a le fofo e tau le iwa po le sfulu le po pea tato mo mia le vaenga lea. Ai a whapia le iwa ve uma ia o taimi fo inai malolo le tato ofisa whapia mo ina ato I Sāmoa. E manatu atonu e tale valua mai a le tūlanga ia a te ua umi. Ia on tato whaua ala ia. Ai a whaua tua ato le sfulu. Ia o la tau fita ato le sfulu. Ia ai alwe pela ato. Ia wai toi mo mai fo le whasala longa se ita nom tāsisa. Ia isi vaenga ia whasala lau ili aso tona. A whapeo tūlanga na ia o na whamanino atula ia las wharele la sau I taimila nei. Alo, ea. Ai, ia ta whaasolo atu ei vaenga I o le o tala nei vai aso. E le melo te wato le net si ap masanga tato pepa le whapeo mo meo manu fele lei ia o la le umi wa pese wa wa fai fo Yesu so ngai la to e va ai tatu manufele lei nei New Zealand. Ia pe wa umi ona pe pese nai manu ia wa fa popolisi tu la ia stretas. E o le tala. O fa nga mai o le mele o le tau fa Britania o le light pollution. Ia me tau ia le wa fa solo fa le nei o vaenga sa le no fuia mo o ai Sāmoa mai si tunu. O la ua whaua toi whale o tangata, whapipi e toi mamoli, alua toi mamoli o awala tele, whio ia toi mata avale. Ia pe ala vaenga na Sāmoa moe lele, e nai manu ala ua au, ua muro roi ua lele moe nai manu na whawhiala i tau. E tai pe au lista ngā tele, e tai me whaina moe pe a musa moli. Ia ai, e le ngata ile nā au vaenga fo ie,
Ola solo mo li tele vaenga ole. O le tūlanga nei te o le mea na le o tupu nei te tō laulangi o tele. Ia, whai foi la lunga le vātia tia la tō o le o tele satelite maisi. Ia, a whai o taua lai foi lai pāpā so loi mo. Ia wāti ia le malama o. Whapea man whelei. Ole a whai umomo o tō e whawhia mātou. Na, o tūlanga na. Ole ai ale kiwi fruit leo te vai atu ia Ma nei o le sina whamonianga o le susuenga foi ia leo ua whamonia mai. O le siri au whala au aina le tele o vaenga le leina i te mo soi fō malolo ino tangata. Ia, mo ta la toi fifi le kiwi fruit nai ma nei ia nai te iai na ua ima nai whai. Au la tō foi le whataitai ia. Ia, au ngā foi le tofu ni ia na i le susuenga ma nei reo whatasi ma le breakfast i tai au ia po le ala walau. Ti fa la o tai au ia a mo to machine kiwi fruit fa o mai tai mana ia na wa alo no winga fo la ta to le la ta nei ma ta to kiwi fruit i te mine la e o fu a fo ta po a matana na la fu a va pe fo i ni la o ni si de fo nga e fu no ia mo moli mai nei numero di masu ta si man ke se fa ta i pe moni ta la le a saune ia ma nei fo e so sani le avoka le ai o fa ta se ta ma nei ia te ia ole tina le engelani le na to afa ai longa lo na se laus fulo no tau sanga to tina bitu matua le se laus fulo no tau sanga wa be o ko nei mo tau sanga ko so e mo wa tu nei va pe ole tina e tu sai o ai won ma diulo na lon tolu o va tu fa lo so i von tu tolu le na ma diulo i tau sanga o ye le fa pena malan fa na lo noi ko ma di un fo fa no ale so fu ale ya ma eu fo so fu le tina ma wa te fi si pe po esa na avoka po ta ma fa sa no avoka po sa no kiwi fruit po a fo ni si la ai no ta ma fo ele tina le ai pe fa lo ko ese fo la na ya ma le mo ni ma me ale na le ele na tala na fa sili ola me na le na ola le ma ola la na lana metutia wo fa umielo na soifo ya le tali never argue with anyone. I listen and I do what I want. Na ya e fi na mo se si pe fa bisa mo se si ai na le fa longo ma fa ni me na wa ya na fa me pe fa do ai disputa ni ga na to no si tulo ya fa yan me le fifi ai to no foi ma nei foi me tutia le pe fa te liste bi ol fa so wa a ti di tai di si pata no to ai ti le fa longo le ma ai ma ni fo ya le o lo ne me so lo fo u me le tina ya to no a le fa mi se mo ni le ti nga lo tu di ti di tai fo a fi na wo to fa mi se tu le si ya o ti tal no fo e ya le se mo tu ya na e so fo la le ya la se laus fulun au le sa pito matua yale ole tamai te sai I Brazil le na maliu in masino aperila ya ai ya la tu sa nei la male lo ti ai te la wa dia le se laus ful fit ia lo do winga la yo tanga te pito I mutuole I le nei vai tau so fo nga mai e le fain fatu tu se ya mitu se la mai la to mano ya so la ma awa be na fa longo tole tanga ta pito matua le sai se laulus fululu tau sa o se tina falane ia o ka tu fa populacion tau sa lo matua le no le tai o le si lo si aki ai pe fa no ni tanga ta po sa ai me se laulus se fulu na o umitene na mo tau sa moni ia fa nga solo mai le vaenga le pulenga no fa to malo o kilani le va ai le faunga o ni fale ia ai tele vo I falfonga fale re a tonwe mole tau nei telfo I o le tau o I ole afo o le minister of fale le nei o Chris Bishop o le tau mo fai na ia faisi suinga ia ma fainga malo le nei na ia suile MRA ia po le tato o le tula fono le va ai le ia whainga o atina e tonu New Zealand. E tele ina tau fiofi e tula fono ia. Ia lauwa e tolo a matana Yesu ingo isi vaenga
Ale foi la usui mai si o tu la fono na ye le mawalungo fale mfaina faute New Zealand. O le pulenga nu la i au kilan. Wale fai atu le minister o le i fauni fale te tulu fonga fale fa ma solo isi vai ngo. O foi o kilan. Ia no no winga fai fa pena na tile na umina pe pesena i manuale la fauto mai si fale ele e mo moni fale. Ia mo lai moli. A e wa fali le pulenga nu e kilani o le a fau fale ta is fulu limba fonga fali ai fau I vaenga ia harbor transport ia po la ia fo railway stations I mele a fo mo ia no fo afi ina ia fai ngo fie tangata no fie wa pe la I taulanga ina ia fai ngo fie ia pe fai I tono cities I tono taulanga ia wale na tasil falele fai ol poloka le la fai to tele tanga te fawai o le fa mo le si los full tausanga e o tu le 2 miliona tanga te fa popo te tonu au kilani te mine pe lima e te si mo le fa e miliona la ia le fai au kilani ia lo na winga le la fa so lo fa tupla il numero tanga e mo miela ni fale ia lela o fele tonu le faufale ia va vei ona maua ia no fuanga fale no fotangata ia si tato ai vo la le fi na wa ai ngatua oi o pe o le sia tulanga na fala vela vei e tau fo tu fale ia ai fa sa mo ni si o la poloka le la to view o la poloka le la tedi o isi ia o vai nga mana e tau fa mali I no mo tangata e a wale wai le mafai ona fatupula ia numero tangata e ringi fale no foi ia la wala babele ia wai nei tona fau atu fale ni si no fuanga ma ia wai a o fau fale isi no fuanga ia le e mo o ele foi ia la fai masima o awalata ia na tilia le o sa o ti mo ma fa malolo vai zo lo isi vai nga wa le to ia lu la lo le vai ia o mena le tu po ni tato le ma nei ana vai tu si ma ato matango fie mai a sau ni timo le lo le vai le meo soi ia tu mo lo fo no le si ai ia malo ia o le vai ngale il fo fo ngale malo e fa tawai ia mo meo va le ma helicopters te va tata le no le fina wa ai vo ia le Donald Trump le na fai ina ia si tia I lunga le 5% ia foi o le GDP ia po le tau soi fuanga o le tinu la to pe fa ia le mo me tau e pui ai la to mo le vatele na pui Amerika ia te lo no Europa ma le la lang ia ma to la to what a tau wa na fa si to sa fanga mo le to wa pui nga ia le la tau na ta to la ia le ova ai o fa tau helicopter pe se fulu e mo tupu helicopter le ova ia fa tau ia mai ia ai fa tau mai Amerika ia lo no winga o tala le na fa si I lungo to tamao tupu te fo le mo pui ia o le no e benefitia o Amerika o tele au tunu o la langi o fa tau mai na au tunu fo ia le o fa tasima ma tele tunu fa democracy ia e de o saina au te lo au saina tau mo fini me tau mai saina ia te lo wa lo fo ia tato vai o lo le vai fa le o lo na ne fa fi na mo mus fa tau mai saina ai fa ni so se me Australia o ni o fi an lo ia o saina la made in China e de lo pe lo fo ia lu mana awa ai te o mai ni helicopter se tau mo fi tu pe na le a fa le tau helicopter mai o ia la le no la no fo ia ai de o fa tau mai me tau mo fi ia na la ia se tato vai wala o mai o le o ina le fa pe le o fa tau mai na o ina le fa tau helicopter Australia o Engelangi ia ne o lo ai o mani no o le no le benefitia I o Amerika ia I po o so foi le va pe te o ye ni to nga me vo ye mai va le lo o mana por kala me ni me espaye fa mtalanga me tu a fa ye ma fa ye na fa ye si no e ma fa vo na fa ye Amerika io lo quello fa no me la o americana e mone o le na muli mawina le mene no fa ye a vo Israel e na la ve o mai tanga te I vaenga a vo I au fa fita uli le na la to fenga te ia wa pa telefoni
O mo me fo I o e fai so ta inga maisi. Ia o to inga e meto tiana. O la ufa ngā ne isa la etu. O lona winga e la fu ufa isi e fai fo I la tō. Ia talu si e o ne I fai I ta vale I o le alu I le e tis. I te au alu fiwa e whatu ta vale alu. I ala walu ta vale mea la fia no ia. Ia na alvea I lola. Ia, tu mai fai listu langa man tu a tonu sui fo iwa awai pe o wa e ma sanna. Malanga I fo ia le pale mia. Le alu atu. Le anga mai isi atonu o toi lifi atu isi wa a isi malo. A tonu malisi ne mise I tau tu ele laha whale tonu na I pe matanga I tato I stemi. Malanga tu pale mia o li stemi o le lei sao. A sao le stemi. A mawhafo ina I ainga vo ia. E ale si ainga. E ale si pomu tua I ala feo I si ainga. O le stemi o tu tau whao. La tau whao la. Sao le. E la nan tau mo tato waalele. Ia tonu le la mai waalele soani fo ia tato. Ia mani e pe ave helikopter si ela sui avi Sāmoa ma tonga ma no Pacifico so whangai la tō. O le hand me down e o le avi trade in e mo mai si waalele. Ia wat fo ile ali ia ele anga e fia la pala. Paula ia. A mo ma le ato la eto le helikopter fo ile mo me tau fa pe o ile la fo ile ami o pui la tō. Ia o le jet Stalin o whanau mail telefo ana ia le wentele no atuai mari pe ala pe trefi sa. Ia a tonu e fo isi vai mo ta por kala mentale no ai. Na ngia o le la ave fa so em fa msino ia le fa mania. Ai sa ia o le tūranga na ia la o moli mawina po le va e le lua fe lo se fulu le lua fe lo sufa e na e I taimia le cancel ai malanga. Ia e te lea e le ima manino na to whaasalalonga I mafuanga e fisiringi e tangata. To e fisiringi e nai tangata ia po le ala le fisosoani o le ua cancel la tau o la tau la lea le se me no fuai. Lo inga la lo sua le faltani malo pe tongi lis pasis. Ia e le I mautu se tongi fo le po se tau I nai tangata whapea. O le ala o whaamauni e whaamisinonga. Ia o le o whaasala ila to ave o mai e tupe nai tangata le ua amata na umana doe ave fisosoani tangata ia momo. Ia atonu mo le a whaafonga a whapea o isa cancel sa malanga I le Chitstar. I le vaitau sanga leo luas fulu tau le luas fulu wha. Lua fe luas fulu. Ia wawai pe to e mantua a mana ia ila tau le la fotu le meri lau ticket. A whapea nai ta au fia au I meri. Ia mawhai ono te alu na to a whangofia na soe. Ale na wai lau bank statement. A whapea na tutongi I lau bank account. Ia na au le vai au bank statement ma le lua fe luas fulu tau lua fe luas uwa. Ia vai po le tupe na tongi le Chitstar. Ia na alu lole pa faina o le na cancel sa malanga. Ai a whapea le se malanga cancel ia ule pole fue I le o a faina yo I le vainga le o a fia yo. Malo, ia, o le whaamanatua nei vainga tāu ai. O le vainga leo lo o tele lava ina popole ai mai tau tala no so ai fo ia msanga me se tātou au nanga o le puipuinga ma tele o le tau whaamatau ai le. Ai me se fo le puipuinga o le saunga le mo. E tau ona wawa ai e le atu no. E le susu e ngana whai nei e le vainga lolo o ngawha mo le puipuinga o tātou ni New Zealand. E le tūlanga o iai le tātou nofu saunga le mu. Ona o le tele o le vevesi le tupu nei le laulangi. Ia matua I ngā metu tia whanei ona po ala le I fisota inga wha tele wawape. Ia o le ua mulmauina o loo whaatupula ia talo mai le susu enga talu ai. Ia o loo wa aia pia o te le a le sila sanga I lunga o le sefe o tātou ono o meto tia I whaonga e isi o malo ia a mesi a ia le au wha tupu wha lawe lawe lo ia ini. O isi e tere e whtala noa mai nisi e fiso tai mai se wha la putonga I nei whapea. Mala au mai mātou se mātou atu na New Zealand. E no mai lo silfea nga pe fai me o isi fai nga ho fo ia ina o la e awala mai isi awala ale o mui mai malo o la e ni me te su e tu ni ata to ia maspai e tato fai mo fiana mo e fa mo pe la to na va i le tu langa le nei o le temi nei le la lo langi o tele le fite na inga le ai tele le vesi le e taua Israel I Hamas Ia o lena tau ma Iran, tau ma Iran mai si.
ia o Rusia ma o Ukraine ia o ia i Amerika i whainga Donald Trump malanga whainga malole ne i tariffs i mere ia o le na le o le mautonu tangata o laulangi po where anga e la tau o loa i e whau ma ngausia ma whatau atu ia o te lea ia la ma whasasa ia o le loa tangata ia o isi leo o whairoa wala e tamu whai e so ia wala e whaleanga isi ma loa e mawele awa no mo lato o le tūranga na lewa ai e le la te le whautuanga ma wa i whalele pui pui ngā o ia a whapu o i whaunga se computer o le smartphone e vainga ngai pui pui e le whaunga o masini nei wa o lo o whaingo fia ne uru fia e tangata le au ngā oi e runga o teknolosi whapene ia meo lo tonu lo telefoni ia ma lo computer ia whape o ineo tu singa fo ile te ono pa ia nisi ia sau si ave tu lungo le si upengo whailangi la leta o le dark web o nā le ave ia ma whaasoa ia o metu au mea luli lilo ia ia o nā o sila awala nā lo whai la to le o mawo i mwha mani talwe ne foi le tele o isi wha maunga ale o whale tupe o whai tato whale mai wa ave ma tu lungo ina ia ai whaangale o le vanga whole o le ransom e wha mai a o ia tutongi mai pe 4 miliona tato e watula i o wha maunga pe ave esi Alo wha mauni el vanga na ia tato no fo tato no leo ngana le watu e wa i talano i yalong whanau a misia i aingo i computers mena ina ia whaile antivirus wa i whaile pui pui ngā o metu tia o tō ia wa ile awala e se feito wha mamonga ina ia whaingo passwords ia wane i ngā latu ai le ise i tawana i se afo i se upu fo le whale lilo e pui pui ai le wha nganga o lo o tō masini ina ia wale watu le si o lae o la mele computer la tuale sa wha e mwhaita ui ia o mea nai taunu wha ngā e le wha ngā whai le ina ia se whiai oi e le fu teknolosi ai tele fu iona la velave o toa te ele al wha le tōno le vahanga i te soni ta te nofo mafo whau le mana ia le whai ai pe ia iso i ngā whainga e umilo le to wha ngā computer te awa pe wha pena o telefoni ana nga le ola ia e rotoa le si alo la e whaita uma o mi ama e me se au te unga tupena e whainunga o telefoni e rei lua tulisi na tonu wa whaonga se i vai foi ia na tue whawa lea whaftai Savali ile ala mana tua le teina tau salaroi mata e malingi fia vaia oile suiti Sao savali ile ala mana tua le teina tau salaroi mata e malingi fia vaia oile suiti tu ole langi ia e pena ta feo ai i nei mauta la ua pisa a o ai na ua o ta lima ai e mama i le lalo langi o anga sala e filo ai masata ni le faa selena se upu e pa umai i lo fofonga e le ngalo o i ma fau fau ma ai moli ma fetu o le langi ia e apena ta feo ai i nei mauta la ua pisa a o ai na ua o ta
tau fa talo fa to le vai ngalu o tala la walunga le vai aso ni fo esfaraile. O le safa alfo i tātou telefon nei vai aso ia le pai tau se lau o ta vale nei fa tau mai ia tono i fa mai so ia pani le pi ta wale. Tala le ai. Moni atono le si vai ngale ta o tele mo tātou. Ro tele o tātou tanga tele ngate ni New Zealand Pacifica. O ro fa tau ta vale le ta vale fo i fo. Au ta vale o mon fa ngamu mo le si ia te fa tau o tu la ia. O le lai mo wane o tele o ta vale le mai nei ta vale fa pe e mai mai a pani. E se su su ngale fa ta lu nei le val ma sino mati lus fulu mal mati lus fu mal fa. Lu a filus. O le foi mau wane tu langa le tele o ta vale na toi suia ia mita odomita o le mita le e tau o toile a fai o kilomita o umana adwa le fa ngal ta vale le ile tutu ngala i nei fai ngo ta vale fa pe mai o e le certificate po le pepe sa unia o pelta i Japani e tau mai e le tau sanga na fa o ta vale na fa wai ma le umi o kilometers tele o kilometers o umana fa ngal ta vale le e na mai e rolo ta vale nei New Zealand pe ave isinu alfa le vela e vatu ta sui e tangata ye le fa ta wata vale le numero o kilomita na ye ye o le la wa mo wa su e ngai e fai fo ye sina mo lunga o le tulanga le e ta sui e tol se la mo le tolu ye ta vale fa pe na siaki ye mo wa ne fa ye lu se la li musu lu ta vale o mna toi sui ya ye kilomita lo no winga la afa pe o ta vale e ono spe fa ta inga fits fulu ye kilomita le mo fa nga ai mai ai sui mai la lo le fase fulu no mo to le mo lo to no o ye ri ta ya la ta vale le ye o le tau fo la tu o la tau tau i nga kilomita la e lo la me la ye nga o ye na tang ye o li ye fa tau ta vale e nga o i le tu sui mai la lo kilomita ye ma le tu pe la e tau le tu e lunga le te lo fa tau mal ta vale lo na winga o le tulang fa le tunu ye ele umia na fero e malta vale ai o le teni o le toi ele ye o tele me o tau toi fa fo a mo fo ele o umi na fero alta vale a le sele e ane wo mo i le vanga le i o le wa matana fa sala fo la to ye ya o ta to mai mau a se siaki po ye ya se vanga o se o penga so ta inga o fa mau i la lo ye no me ta vale lo se la li malu po ni se o ta vale fo le o na mo wai na toi sui o don ya kilomita ia na fai lo atu la ia siaki lo ta vale po lo ta vale le mo wai tu langa le ia na vai le pe e a wala fo sa o tangi fast tau i la to ia ma toi fa fo i tu sa tu pe ai toi fa fo ta vale al tu langa nai tele yo o tanga tele a mi o fa ma o ni e su tu pe solo ia o le ala te ma fo le tele o ta vale fa pela e lui i Sāmoa le lope na ui mai nei ia fa pela ia o ta vale mai Australia o New Zealand ia ale lo mana so i nei tau se o ia fo se ofisa fa pe Sāmoa se kia me fa pe ina ia a voltinga i no ta tanga te Sāmoa ia vatu ia tele fo le tonge ave ia ala o tu bo mun ta so ia mito ta vale fa mau ni nei so le tau titala noa lupe le tau te o e fwinta a vale se siaki mo ta vale o fanga vengo si fongo la mo po ia ile disi le a ta vai atu nei mo me o lo longa o ta fenga mai ta manu tui ta vale le ta vive ale lo poista vale nanu uma ave to e host down ave fa ave vela hoi fa e mango le ia mai no to fa to ia o le vaenga le o le pulenga o tūlanga tau e le tisi i tonu fo e New Zealand e nisi winga o tū la fono na wai e pēa o le Electricity Authority e mataulia fo o le si fa la tonga le ale malo e va ia ngā luenga e mata i tuina ngā luenga Jen Taylors le o vaenga le i Meridian le whaia mo me o le pao mwhātau watu ale ala o mānei a te o whiwhia i Shane Jones sa ita i Shane Jones mo le na no fo i wha pia le lopo le ngā luenga ni tangata o le oa o so ngā si i lunga le tau o le pao ni el tise i ainga ala no fo le se ngā luenga i whai
ia vevesi lo le ofisa lea toe fai fono ma suiuma o lea lava o mai fai matula fono ea vo ia i fai ngā luenga a la vanga ia o Merida ma ina tō ia e ma fai lo le tula fono wal mena iai e o tangata e tō wha ia company tele ia te wa e po ele lisi ai tu so la tō ia no whata o tu le TCC suppliers ia company na no fo la tō whata o tangata e ma tau lia o mai le Genesis ia o le contact ia o tangata ia mai na whata o mai le tātou ia o le mea lana tō pule mo le mawina la tō e ave company tele to fai la to ia mo discounts ai avatu easy company la e tele discount e ave e fanga tala na fata o to la to na isi tangata fa ngale tisi awa vo e o le leile fa nganga I to inga ma no mo le se pa u mo la to ia le la wa ave le fata no ngai ila lo tu la fon folia ia tutusa e to langa tutusa o mai ia pa u e fai auto mo auto matangata e avatu ele pau e fa ngai fa tau to inisi e mania le la o mania fo le tala I vo ia a St. John's le fa ile vo tu nei ele o se chocolate teapot te lo po le fa minga ngai St. John's ia le o mania le o va to fi St. John's le o fa ngai lu ngai e fatu langa le fo ia mionga ane company tele me o la tole ele e sa fa I mo le pulo mene to no fo fa ia le me mo le mo la to ai le va I mo le la tele ona pisini si e tau atu e fa tau atu la to ia atono la me o le me tau tato vai pe pa o tato pili le to lumana wai lo na o sa o pe tato vai to pa o fa I mo tene tau sanga o pala si mai tau le tisi la o se me ai Shane Jones e sa wela na vo cap finga tana e sa wela mal tuito e o le tangata e onge upu e le onge upu le leite le o to ina fa nganga o le ngana sa o le ACC o nei tangata ia o yo tangata ia le pe fa nga se ia le me e tal sanga I na topi fo ite fa fo I mai na to malanga pe o vai so le tata le no e tangata no mo le ACC fa nga se fa ngo no fo la to fa mo me o tal sanga I travel ma te ori fo ia fa pe o le tele ACC a e alo fa mai e fa ro tu I po so ta tonga po la la pe vai so nga se ngase e le ava no te tal sanga I to reimburse o pe to fa va tu lo tu pe le na alo vai lo si so appointment ia no folo tanga te whainga ruenga tonu o ai atu o I whainga o fia na maua I le tupe whairo la tō wa claims ia ai toi tongi tupe pe au la tō la e ona I claim I o mo tarsanga mai fafu ia toi ngofo whao ngai mai stanga te late I loa pe whainga o ingo se ai whaui mai te tonu tarsanga ia mai manofo la tō whai ai whaui le tupe tono la tō tupe e la wa maua nei whai asina tō telo o fu o claims ne na maua e le ACC e o watu se fulu a whea mo talusanga mo le mofio inga o tangata na maua le teimire e o atua le tasi te sima le 5 miliona tala le tupe na lua le ofiso o le ACC ai ui mai e le vaenga le tau le My ACC app e le application na e fai mai le claim fai ngofia na fai le claim o portal sanga tu fa ola tu lo tu pilena e lo fai sa opon pe fa pe na o ile la lo le ACC lo le vai ngoi e o le la wa amaten so e mo fa maunia e o le mo to I fola mai ai e le ripoti le tingo tangata e o ana sala na fai ma le awala na ia fa o ia tu pe mai tangata SS e bel tu pe na lo la no bank account e po le a se me ta mo fai le ma roi fai fa le po se e ia tangata fa le tonu le ma fo ma le mi so e na le tinga ina le ia a tono I fo le ta mo ta le ta to ICC levy ia wa company uma mo self employed pe le levy ia e bai e to e tonga fiti e ta o mene a te le la le mi pio le
ia nā wele lunga tato levi le tutongi e wha tupe i whaingo o ngā ruenga ni. An me siri whaptai o leo o maua fo i lea mio. Ia e tau fo ina wa aile ACC e mata i tūre e mā neia le whai o me to tia ia pe o le app le mai ACC app. E wha whaingo whia ima wawe ina whai a claims. Ia rwa la vena e wawe fo ina whao whai i wha a mio ala o ngā o ia ma. Ai tau ana ma wawa ai ma siaki le ia me nei po sa o le. Te le lope o le me fufu le ACC number le a mai te lopo le ale me match ma siaki po le ale tausanga le sau. E fo le mawhaina mai wau tanga te whainga ruenga i o la tō la te lo numero. E ma whai ala nā o la tō ma mai whao ngai. Ia e tauna ini la tō a wala me to tia whai te tonu a e loto i whale loa ina. Ma pui pui e to inga. O tūlanga o a whianga o nei tangata ia le moni ala tō Charles Sanga le ua tapuni e ma le app. Ina oi lo le me le tau whi lo stop lo le my app ACC app. O le mawhai e lana watu ia Charles Sanga tangata ia le moni ala tō wha. Ona o le se tau sa ili le wha le tō o te ia wai atua halo e lunga le numero o claims ia mai. Ia nana tau whi lo ia le me le tupu. Ia ana whai fufua ole to e wha wawe wha pe whai umi a. Ia lo inga e o atua le si lima tau sanga o lai whai. Whai sa o le ni. Ia e lua ia ni pili a le po ni tō la fono tau wha awhia le leipa leana talia neighbor yes. Yo a tono le pili e fitanoa ia o le pili le suinga o le employment relations le vaenga le e te whainga ruenga no se ngā ruenga. E ia mo vaenga fo i e wha Sāmoa sa e whatua e a wene i ta uolo tutongi nisi o lau whainga ruenga le tato ofisa. Ia po le tato ngā ruenga. Ia o tu la fono o lewa nei ina ia a wene roa tu whapea. O i wa o lewa tongi me le fast food whawhi tau sa. Ia e moa o le si lai tōs furu whawhi. A so e siri atu o lewa nga lua tangata le to i siri atu lon siri fia tangata fōu lea. Ia. Pe o a wanana na whai tu la fono. Ia pe whate ia la le sui leo le leipa e watula na private members bill wai whainga tonu mo te whono me whaina whai le se. A se e ala o ele e lau tu la whono le tau whaawhi e watu. A sa urunga. Ia na mai lo le whatala noa. A sawa ala le whatala noa mo mua loa tolu ma pasia. Ia o lumtoa i le leia oe. Tau le leia o le mānei o lo ma fau le leia le mena na e whiri e to e tadia le leia umatangata. Le lau pasi ai aine e le estel tunungo si mawhine ne o Camilla Pellets e talia la na piri wa e atu o le marore i nei bato a tite so se mea watu mo le leipa. Ia e watu. Alangolango le national. Mena yo foi e le ilangolango le act o le New Zealand. Alangolango le national. Ia ni lopo vai fo le national foi me fai se me fa fi fo le leipa e vai le van le ni vai o party te tele tauna vai le va fer lo vai fai ngo fi fo na i le teimi mai fo la to le to ngai na e fo la ni la to me fi fa tu to no e fa pia vai o la fo ina mai le si me le tau sanga fia ia to e fa pia al me le e mo lo vai o le tau vai le au wala ina i tu sai to tongi ona i tangata whainga ruenga. Awa e el te tununga. E mawalunga le tongi e lau palang. E mawalalo le tongi o Pasifika ma Māori. Ai te tonu whainga ruenga. E mawalunga le tongi le tūpao tamai o Ori. Ai le tutusa ai mawalalo le tongi le tūpao tamai ta. Ia e le suenga maua. E to te le atu le tūpao tamai ta. I e lea la to whailonga i umai Malato University. Ia maonga. Ia e tono al whawhainga ruenga. E maurunga tongi o tamara loe loo. O mawhine. Ia pe o manea la nei lau wa e atu i le ua. Lona winga. Ai lua tu loo tangata fōwhasiri loo tangata toi. Fia la so tutonga. Ia wa le ua loo le tanga a whamui le ta ua tu mai le lau tanga. Tau mai pe. Ia nā loo tangata na fi nau i o pule. Nā me ola i te telo tutongi a nai te le tongi tangata fōlea. Ia pe o nei a wala nei. O lona winga mo tato o whaafonga nefa. Ia, wawa e mwhaiana FCC li pe te alu ta ulis tangata whai. By the way, o lau tutongi ne fia oi. Ia ata o tu lofa pe oi.
e do fitau I lo tongi le mo tongi ina lo le fi na le pule po la mo te de le se ai lo le tu sanga luenga na te lu na tonua masalo e tau ainga lava la I le tūlanga le o uni e lima le o la tō avel malo whaatitau I se tu inga mata o whapea o lo o mai vesi pele uni ma fai fi na unga le fi a tō la folo le na pasi va vele malo ai le se whaatal noanga lau tele vo le e to tongi mataulia le na si itia matalia le whainga malo lalo le leipa ina ia whaia ia awala whaia claims ia mai e lunga to tongi o tangate maula lalo na tangate tau si tangata matutua I mauto hui o tangata matutua o ki lini ngai tangate whaia ngā lunga whapena ia mai sia mo nurses meo ia o amatana whai o pasiel tu la fono whatulanga leia whawasenga ia tau sanga tangata ni e wha amaunia ma whailoia si tanga tongi ina ia talawhenga I tūlanga tauna ia. Ai mai lole whainga malole iei tauwhi. Pasiel tū la whono, whaalea ngā umai ia ngā iuinga mga luenga lalai tau toitia mai aisi. Lea lai wa abe lima iuni e lena ta ua sablina. Ile tala lea. Ina ia abe wha amasino ele malo po muni ma sao le tūlanga lea o ele suinga la tū la whono lea. Ile baua le a iuni nei. Leo tala whea ngai pe tutusa ma le tali tonunga. Ia po o le tūlanga le e taati e le tūla whono le human rights. Na ia te tau o tangata ma le tūlanga e tauna iei la tōna whainga o ngā ruenga ma te tongi. E pe o solia le mālo o mai a sui a tō le tūla whono a lawa o mana whaile tūla whono I whaie. O la lai whawawa e la tō ia mūlianga ia ma awe whaie I whamasinonga. Ia mai o te tono mta o pule o tua lesi whai ngā pālo te tausanga fō o lea e rote mai e lei. E lea o toi fō I tō le mālo o lea o whai le mālo. Pe fi e piliona lena se sfururu e le wha e pe fi e tausanga lena wha pe se whei I tupe ia. Ia o lea lai tau wawa I fō ila le ia iuni nei ina ia mōlia le mālo. O mena leo te whasilia iau. A mai nei la le se wha se mai ane te wha masinonga ai talia e sao I le iuni se se le mālo. O le ana le mea le mālo I whai. E toi o toi wha sao le mea lea a tonu a pawana le awala le whai. E wai I le mwhaina wha sana le mālo e le ni tupe le mālo loinga tō mai fo le mālo toi e wa tupe le whai la whonga toi tongi. A tonu pawane le mea lo fia wa ai le iuni. E toi fo I le tūlanga nei ei, whaatino pe ia ngā wawa uma na whaisu e ngā uma na talia ma I whaamasinonga nei mua a. Ia tonu le, ia mo tau leo lo vea I le vahenga le tala noa tuai, ia a whai te le sila fia o leo whai loa o lo whai pe ngā rua ngā tō iuni e. Mo lia le mālo le whai ngā mālo le nei, ina ia toi fo I whai unga le na ia maua pe ti tanga tō tutonga. Ia a whapeo e nai na misi tōngi ngolo lo la whonga le union members fee. Te amata. Toi amata ana toi whaua le loa pe toi la ke. Wai ave fina wai keise se mo mia la tōtu pe whai e. Sa moni lei. Ia o le mata upu lea I Winston Peters ia po wawa samana ia le ua fo I le ua wawena. Ave se mai pe wha mota le vaenga le pe o nei ele po le ampasa fo I o le sa avia mawhitalai fo I mauta o New Zealand, mauta fono New Zealand. Sa whai masui o tō mālo a. Ta. O le Hutt Valley le sa tō mai Trevor Mallard. Yo Trevor Mallard sa le si nei a whatau moa le lipasa I yasola. Ia nana I wana avia mawhonga whitalai. Ana hita I Winston Peters wana whaasai I Winston Peters te mile na luai saul solo te la tau ia na tau wha sa tu I tai o ia o le nala na whai e lo le tūlanga lea o le tūlanga la na ia o le la wa uma nei le fo le term le taimi le nga lue ia po ai lani e le sa ia Trevor Mallard ia rai ata ia Winston Peters e mai
ele o misia Winston pe lo fo Winston Peter le o mai a tau no fa tai le tau tua le tangata ia lai ai fa mana tu mai le pese o le sika so le carnival so la o le fati o le pese la te va pe le no le tune Carnival is over. Ya la o le pese la na le tala no ia ya Winston Peters vo le o fie wa o so o mo le carnival le ta fa o tu so le winga nga le fa mtala ya ni o te lo o mani avisa na tu si e se le tala le fa ia e fa ni se tu si te wana ro ia sa na tu si fo le ma ave fa tai lo ni fo tau tu e le ngate tonu ma lo au ia mai nga venga fo e ve masu yo ma lo New Zealand Ireland ia la te lo le so fi Trevor ia ma le to le carnival le to fa na sa fa ia si o le tasile vanga sa wanu mai fo o tal no atu ia ile telefoni tai aoma o le tulanga o le TikTok e saoa i to inga tal tonunga ie o le aoma i a tato vai i mo mio whainga o le Facebook o le TikTok o le YouTube mai si lava tu ai ngā apps la i tile mai whato sinai o te anga i atu ia o mafo whango tangata lai tu o teknolosi nei o lai wawa ai au wale tuso to ilo wanganga ia pue to ilo wanganga ma mo ai oi ia ona tali tonu ai ele o e mai muli ta ia afa pela o e wa e ola ilo TikTok ma lau Facebook so stay mi ai tele lo te mi te foi ta o e mai alu lungo Facebook no ina na wa mo la to lo wanganga Pape na mo le TikTok o le tele o te mi fiu fo le ainga te tele no to ai mo ana ai le halu va pele di mo salu va pele di alu no alu alinga ava pe o le mena le mo te mine o la na o mo la i lo wanga na ma fo fo le pe fa fe ne to so se mai lo wanga i le wanga le o le na mo ni mawina i fam su enga me o ye ya me to tia na fa ya la to o le fa le lave o le o ma to ai to so ai to no ma matamiti tu pulang laiti o ina lo la o so mai le o fa le anga me ma fa i au wala e te ia lista meti o pule le ola tu lo la fa nganga a me ina le fa ma ni nei tu pu i vanga ni e o so si fai mai tala le anga le fa ngo fina la fo mai a le o le Instagram e fa nga le TikTok e fa nga ia a tonu mo ngal wenga tatou e fa ai tatou a inga ma si o manga tata no fa ai nga yalum fa na mo fa ia vai ia po a fa pe o fo ina o tele o ia lo Facebook ia to e va ai fa le fo ma fa po la tu la nga tau na ia wale mfaina fa tu tamiti tu de TikTok ala ya la to la Facebook ai tawana va i tu la nga ina ia pa de ni fo i o ni so na tele i e ma nei le Facebook e mo fa mo ai ia va ngai te ali o ni so na lu tele i si me wai ai muni stanga te la so Facebook on to fi ala tele mana ia tanga tele o ti ia ia ali lo lan tala fo le fitau i so ina fa lo le tala le sa ia o tu langa na ia ona e si tia to ale mai ia ma ti le sa tala le sa pe me lo wo ia me se fo email ni me fo ie fa cha ingon me so fo malo noina ia na muli atu ele lo ko fa ma ni na me pe na to no a fa mai ia o le to i mo fo la o le te mai ia na e aluale fa te da ti di mai ia la ai va o le o mo na so e o le fo te va e tu ye de si mau le o mai ne e a misi ani di de va e le so fo ma lo ne America ia a to no e o ai tu ta te mi ai si tu fa o tu va so le fam te lang ia o le ma lo fa ta ma sanga yo te le nei va nga ta wa ye le mai ia ai o no te mi fa te le lava mo le pokana me nei tai au i whaftai whalau whaafonga le mawhata mai ia manuia lava ia toi taimi o toi o le nei fo ia so mga luenga o whianga iai ia soi fo ia mo le nei taimi ia whaasoi fua
te whātala whātu mo le nganga whālolo tele, i le mamalo lau whāwhonga nei wetai mai maunga te tele se iau i maunga iti, iau tau sā, o tau pa ia mawhainga tā whālenga nō. Ai mai se le tala le lei, te nane le mamalo lau tele lau whāwhonganga Sāmoa, tā lofa lava. Malo sa i fo maua, ma le langi matafi. Tā lofa whālolo te whainai o tātou te mamtina mātutua, o tātou mutua tausi. Malu foi o whātau tolia i whātau whangasi i lango mi ai o le whala, ma le apulo tō whanga. O le malu foi o ongo tia i whānoa noanga, a malo le on sai ma le whātau toa i le whenga i ai ma mawhtianga i le tino, ma le mawhau foi o loto ma nganga. A moe ma whātua tua pēo lo so i fua lo tātou o tua, e tau tō lua ina lo tātou vai vai. A le siu whonga lawa nei o le lau mua i Wellingtone, malana polkalame o le asia singa i ngase, pe ona masani ai. Yes, frei le teitasi, mai le sifulu tolu sifulu, i le sifulu malitasi i le tai au. O leo le atatu tapo i atu i le tua. Iau tau oli le li, au le au noa, o te toifa i atu, iau tau oli. Si o tatu te talo, le tua tolu tasi pa i ai, le tamā le alo ma le angang pa ia, o le puna lava lau o fia o le oli moni, o le wana wha oli ina i mātou, i le mātalasi o au whamanuianga i le tino, o le mawhau, ai maise o le anganga. O mātou tui nātu la mātou vi inga, o le whawhtai ma le whamanu, mai ta ele o mātou loto e whapale nai lau swafa mamalu, o no lo walofa ma lau whamaoni mo i mātou, ma lau whanau i le lanolangi. Whaftai o le au nona mātou mōli mawina pēr, wā venga o lo walofa ma lo whamaoni, o le ngata i o mātou o langa, a o soi fua maola o lau whanau. Whaftai mō le ola, e maise o lo mātou malosi le tino, e wina mai tia i mātou i o mātou tino, ai waianga le lei pēr ma whamalo lo ina i mātou. Whaftai mō mea lofa whale mawhau, wa e tu ina mai, o le tangata malana, e atia e aita leni maanga waa, mo le whaonga ina te tau mo le manuia o isi usua tangata. E meise au wha manuianga, wha le wha tua i le mātou wola wha le anganga, e whasota i aima lau o fia i le wha tua ma le lofa, e wha tupu ina e pēlo mātou fia ma le oli le loto, e wha malisia i mātou, i tu aso wha inga tau le o langa nei. O mātou whawhitai o na oli ma tamai tai fo mai, e meise i lanto uma o ngā lulua whantasi, o le tautua ina o mawhitianga o tangata pua ngā ina. Whawhitai mo le tamai, ma tamai ese o e whamea lofa inai o lanto mawhau maloto, o lanto lima e whaiai ngā luenga le lei. E meise foi o waila au ma tonga fiti ese o saunia, o whai mawala mai o lo mana whai wawenga. Whaftai mo ngā luenga whasoswani, ngā luenga la vea i uma u whaia. So sa wau nanga u whātino ina e ofisa mta ngā luenga o malo, whalapu putonga o ngā, lotu foi mai kālesia. O la mātou whaftai sili me umalawa, ono Iesu Keriso. Mele ngā luenga o le whaoletanga. O ia saunia maea, e ala ilona soi fuopa ia ma le mama, na ofo ina mai ato toa mo le tongi ola ina o i mātou tangatang sala. O mawai lo mātou wha moe, i le ola fōu ma le ola e whawawau, tala atua le oti ma le tūnga mau. I e tū mau i lo swafa le vi inga, i nei ona pō, e o i le whawawau lava, amene. Tātou pese i le vi inga o le tua.
faitauina o le tusi paia tusi mai le faigaigi tuai o le tusi o le perefeta o Neemia o lona mataupu e valu o te faitauina mai le faiapuiva faagata mai le sefulu ma le lua faafoga maia o afioga paia nei e le atua o Neemia o le alii e pule lea ma e sera le faitaulaga le tusi upu salevi o e naʻoaʻo i le nuu o latou fai atu le nuu uma o le aso paia lenei le alii lo outou atua aua nei outou fanoanoa aua foi le fatagisi aua o fatagisi le nuu uma ina ua latou falogologo i upu o le tulafono ua ia fai atu foʻi iā te i latou ina o ia outou ina aai mea lololo ma inu mea suamalie o ia outou ave tofaaga iā te i latou e leʻi saunia se mea malatou aua o le aso paia lenei lo tatou alii aua nei tigā foʻi outou aua o le fiafia i le alii o lo outou malosi lea o fafilemu atu foʻi salevi i le nuu uma o faapea atu fifilemu ia outou aua o le aso paia lenei aua nei tigā foʻi outou ona o atu ai lea o le nuu uma e aai ai e inu ma ave tofaaga ma taufai olioli tele aua ua latou lagona upu na faailoa atu iā te i latou amanuia le atua o le tatou faitau ma le faalogologo ia na afioga paia ia te pea lona viiga e faavavau amene aua o le fiafia i le alii o lo outou malosi lea aua o le fiafia i le alii o lo outou malosi lea o le toe atinaega o pao le ai o ierusalema na soloia i lalo ia sofaʻiga ma tautia a papelonia ma le toe fausia o le malumalu mo tapuaʻiga iā ieova o le galuega tele lenā ma le faigatā sa valauina iai e sera ma Neemia na te taʻitaʻiina ma fatino o le vaega o le tusi a Neemia na faitauina o lo taʻua ai le taumafaiga ina ia toe faafouina ma toe fuataʻi le ola tapuaʻi o tagata iutaia e ala le toe faitauina atu iā te i latou o le afioga a le atua e maise foʻi o tulafono o le atua na lagona ai e tagata uma o le nuu le mafatia i le fanoanoa ma latou fetagisi ai loimata o le fanoanoa ma le salamō ina ua lagona o latou ola liliu ese mai le fatuatuaga i le alii peitaʻi sa poʻopoʻi atu Neemia i upu avea ma tatou matua ina o ia outou ma ai mea lololo ma inu mea suamalie aua o le aso paia lenei lo tatou alii aua nei tigā foʻi outou aua o le fiafia i le alii o le olioli i le alii o lou malosi lea o le aai mea lololo ma inu mea suamalie o le faailoga o le fiafia ma le olioli ua titiʻeaʻe mai le loto faafetai i le atua ua faaautu le mataupu lenei o le tusi a Neemia i le toe fuataʻiga o le toe faafouga o le fatuatuaga o le nuu o le atua ua fia faamamafaina i le lauga le olioli i le alii po le olioli o le alii o lo tatou malosiʻaga lea o le olioli i le alii e ese mamao ma le fiafia po le olioli faalelalolagi o le fiafia faalelalolagi o tatou masani ai e faalagolago i mea tutupu i lo tatou siosiomaga ma o tatou lagona faatagata a lelei le tamaoaiga ma taulau ni faamoemoe gaogā ona tatou lagona lea le fiafia tele pe malosi foi le tino ma le āwhāina i se ngasigasi ona maua lea o le fiafia ma le loto faafetai peitaʻi a o mai loa i tuaso leaga ma le faigatā o le olaga pe le lava ma utiuti le faasoa pe faafoseʻi foi ona tutupu faalavelave matui a e a'afia ai tatou pe faatautolia foʻi i gasigasi ma maua i fanoanoaga ona avesea ai lea o le olioli i le alii ae faapulouina i tatou le popole o le fememeaʻi o le fanoanoa ma le lē mautonu o tulaga na e o'o i ai le toʻatele o i tatou ona ua lē iā e teʻi tatou le olioli i le alii o le olioli i le alii ua nao i latou e ua iloa moni i le atua o e ua faatuatua ma e ua talitonu ma faalagolago atoatoa i le atua latou te maua pea lea olioli loloto tusa lava po o a foliga o lo latou siosiomaga po o a mea o lo tutupu ai
I le a whaina ai I lātou, I le ave se ai foi, pe whai titia lo lātou ori le li. O tā vita le whaisalamo, le tupu tau ta ua o Israelu, o le tasi le tangata whātua tua, ua I longa lo na soifua, o na sa ia te ia le ori o le li, na vea mo na malusi anga. E uilawa ina tele mea whaingata, ma lui tau sa whita iai maia, o popo ngā SS sa alamati ailo na ola whātua tua, ai se sātu maupea o ia, I lo na nganga ma lo na loto, I le ori lo loto I le li. O nisi nei o na sa afia finga, o whama uina I lau tusi o salamo sifulu tolu, whai boi lima o leono. Au nei, o te whātua tua I lo walofa, e ori lo loto I lau whao tanga, o te pese atu I le li, o na wanga le lei mai o ia I a teau. O le mele e fia ai lo loto, ma ori ai lo ma malu, e malo lo foi lo tino, ma le saunga le mu. O lo ilo mani noi nei foi tau, le anganga ori o ta vita, e ui ina sio mia o ia I la tou a vema na fili, o lo fia whale anga mai, e ui foi ina lui tau wina lo na o langa whale whātua tua, I tonga fiti ma mai lei al ti Apollo, ai sa mau pēle tō vai, o lona whātua tua mausali, ma lona wha moe, I le ori o le li e vea mona marisi anga. O whape na foi la ngona o perfetta o sapakuka, I ona foi taimi o lui tau sa ta wivi ai, a o whātino ina lana ngā luenga wha perfetta, mo le nu o le tua na mua, le ana I a whape ane ai. E ulava ina le funga mai le mati, I le ai foi ni fua I vine, e I uvale le fua le olive, I le tupu mai foi ni me ai le whanua, e whao matia lafu ma moe le lotoa, I le ai foi ni povi le whale povi, ai pei tai au nei, o te ori lava I le alii, o te fia lava I le atua, o loo whao le tanga, o le atua, o loo ma losi lava ia, pei o le tusia sa pakuka me tā po tolu whao po sufitu o sifuru iwa, o alava mea whaingatai te tupu, po a mawhitianga e o te ngata whātua tua, tali tonu mo whamoe le atua soifua, e le ave sea ai, pe li wa ailo na ori, ma le loto whawhitai le atua, I teimi uma, o le whātupuina foile nā, o lona ma losi whātua tua. O mori mau foile apostolo Paulo, I lan tusi le kālesia Filipi, a o sai tia o ia le whalipui Roma, o whaatali ailo na whamisinonga, na whaasala nai o ia I le oti matautia, ona o lana mau ia ki Yesu Keriso, whai mai a Paulo, o le toi manatu le nei o usoe, I outou ori le li, I outou ori le li I le au noa, o te toi whai atu, I outou ori, o sautu o lua, sautu o tolu, le whamalosi a Paulo le uso, o le mana o le apostolo, o le uso whātua tua I Filipi, a o whawhia ngai la tau malui tau o tangata tau whaleanga I a Paulo, malana tala le lei, ia mautu pēa lo lātou ori, ia mautu pēa lo lātou whātua tua I le li, I le mata ita o ti ngā o le ola whātua tua I se lalolangi whapau, ma le leta li tonu I le tua. Le au soe ma le mamalu leo whafonga le nei tai ao, e leta o mteina lo tātou whawhisanga I pēa, ma tau I vinga SS I te tonu o lui tau, o le ola tali tonu ma le ola whātua tua I le tua. O le awhia o tātou tino ma o tātou mawhau, I tua inga ngasi SS, o le ongo tia o I tātou whanono, anga ma le loi whafonga malingi ni steini, o whalewe lave ma mea whawhatiata mai, e o mai ele popole ma le mau tonu, o whaoso songa le fili ma le ti Apollo, e whaono pa ua tua I tātou le angasala, pe tai lau soe, a whai tātou te tū mau le whātua tua, ma le talitono I le tua ma lo nā lofa tū noa, le a lema whai lava o na mawai, lo tātou oli le alii, ma lo tātou loto whawhitai a te ia, e mau ai lo tātou toa malie, mo le toa file mu le whamalosi mai, o le nganga pa ia o le tua, o le soi fo pa ia o Yesu Keriso lo tātou whaola, o le whatinonga ato tolea, o le ori le tua, a tātou talia o ia,
e vea mo tātou o li whaola, i le sela mō ma le whātua tua whamaoni. O ia lava o whitalai, o whai atu nei mea i a tau tau, ina ia tū mauai lo oli oli i a tau tau, ia ato to foi lo tau oli oli. E tū mau i a te ere vi inga i nei ona pō, e o i le whāwa vau lava. Amene. Sio tātou talo. Le tua lo whae, se e fsosoni mai, ina ia mātou maua mai lotino le oli oli, o lago fio i o mātou loto ma o mātou nganga. Pule ai o mātou o langa ele nā oli oli moni. E ala ina whātua tua ato toa ma le masal salo i lo alofa tausi mai, i tu aso uma o lo mātou wola. Tupuina i pelo mātou malosi whale whātua tua, e tau wivi ai ma le mautinoa i lo whātasi mai. Mangalo mai le ali ie, no mātou wola foi ai whale whātua tua i o luma, ma ie whaia se loto fau ma se loto mau mo i mātou. Mātou titalo i lau fio le fō mai sili o mātou tino o mātou loto manganga. O lau whana uma o whātau to lia i whātafa ngasi o le tino, o le mawhau fau manganga. Ma ie manatua i lātou i lo walofa, ma lo wanga le lei, ina ia iai lau whamalo longa i a te lātou. Fua i atu iai lo manuia, ma lo file mu. Wa manuia ngā luenga o na fō mai, a wala tuai lo mana whai wawenga, whamalo lo i nai lātou e tusa ma lo whina lo lofa. Mātou manatua nai o mātou tamamti nā mātutua, o e o taunganga ifo le lao soifuanga nei, ina ia sio mia i lātou i lo manuia ma lo file mu, fua i atu i ate i lātou le lo tutele ma le ono sai, e tau ave ai fitao le soifua wha loa loa. Mātou tatalo mo i lātou whea ngai ma le loi fonga malingi wha noanoanga, ono i lātou ave sein ma liu ma le oti, mai mawhtanga mawhanwhana i le olanga nei, se e wha maise ma wha mawhanwhana lo nganga i o lātou loto mawhtia. Mātou tatalo le alie mo i lātou i eimana onga whapitoa, o i longa noa ngu ma vipili ma e pōl vai, a tō manisi a whianga o tino o mawhau lau whanau, se e fso swani a te lātou, ne i lātou mau pele oli lau fio i tono o whaingatao leo langa. Wa manuia le tō tele o sai tia i tō ese ma le whalipui o nau whasalanga, ia moa se loto to e fuatai ma se ola salamoina. Wa manuia langu ngā luenga la vea, ma o nanga fso swani uma, o whaia mo tangata puapo ngā tia i sose atunu. Tālu mo le lalulangi mawhitia o no le whitaiai pēr, whetau wai ma le whai nai o malo, ai maise o malo le natura i nisi tu o le lalulangi. Mātou tālu le ie, e i ngā lue pēr lo walof, lo wanga le lei, ia wala te tā pena ina, e o tuai lo walof so swani a te lātou. Mātou tālu i lau fio, mo whai ngā malo le nei tunu, i ai lau whamanuianga, ai maise lo mātou tunu i Sāmoa, o anga i atu i whai ngā pālo te tele le nā fwoi vai aso, na lue lo nganga i loto o tangata uma, na ia fili se malo e tusa malo fina ngalo, o le manuia o lo mātou tunu. O manuia o mātou ainga, o mea le lei o tawati ai, ai maise o mawhtanga mātua mwhanau, le mawhanawhana, whaalfani, ma le whaalo loa. Wha manuia lau whaafonga o le nei aso, ia lātou lava singa le lei uma, a manuia lau fisa whaasana lau, o le siu whafonga o le lau mua, o lona tawātina enga i mea manuia ai, le au whaafonga, ai maua se vi inga mo lau fio. Tātou ia ma lau fio, la mātou sawalinga i le lumana, tai oe manuia ai mea uma, mātou te whalanga lango i lau fio ma lau aloftu noa. Nisi nao mātou te talo tama, o le loto whaafitai, tui nātu i le whātua tua ma le tali tonu, o lo e whaafonga mai e tali mai lo walofa. Wau mātou ole ma wala watu, e ala lawa le swafo Jesu Keriso, lo mātou ole i ma le whaola. Amen. Tātou pese le vi inga o le tua.
ole whaafoina o tātou msini le whutai au, e al tātou ngā luenga o le asisinga. Whamalo lava whaafitai ngā lulue, whamanuia le tua i uto whaivalo whilima. Ia, manuia foi lau whaafonga, tātou whai ule te talo. Tō maumai e o mātou lunga, ma lunga o lau whanau popo ngā ina uma i le lalolangi. Le lofa tūno tele o le tua lo mātou tamā, le lofa silisili ese o Yesu Keriso lo mātou walifa aolo. Mau te mātou le mawhitanga mawhanawhana malo nganga pa ia nei, se ia o le whawawau e whawawau lava. Amene. Amene. Ia le tūle nei tai au Sāmoa le atunu pelo na ua whaafonga le tātou tunu i le tātou pula klama le asisinga i ngase ia na whaafoina ia ele sunga i le whetiau tuina malolo pensione Reverend Elder Risa Tison ete ia la tātou se atu le vi ingo le tua ia tūtili mai ia o le pula klama ina i lau tina ia mole nei fo ia sforile malanga whaftai e whakansama i moso e le mawai lo nā lofa. Te o ti pe o la
toi whaatalo whātul nei vaenga o le tai au. Ia ele mamalo lau whaafonga. Ai mai se lava i la tolo mwhaipe o na whaawawa na mafuta mai le tautua masani a le siufonga lau mua i Wellington nei. O le taimi fo ile nei o le tato Paul Kalame o le ina ilaua tina matama itai pe ana masani ai as faraile ta itasi. Ia nei fo itai au toi whaawa watu ia le Paul Kalame nta upo pe on taltanoa tuai ia male uso ia ana whaasolo pe ona se ei mai nei tai au. Ia malo al soifua ana talofa lava. Talofa malo al soifua le uso Savelina. Toi whaatalofa fo ile tato au whaafunga maasani nei as faraile. Ia whapito al whaatalofa i paanga umo le Paul Kalame le ina ilaua tina matama itai. Ia peona ia i as faraile ta itasi. Malo soifua manuia. Malo lava, malo fo i mole ngalmenga nei tai au. Ia ai ese fo nei tai au le fo tato e wheilua ai. Mai le fiava ia sole na tuana ia tu. Ia ona o le pisi lava le tele o isi mta apu mai si fo inga luenga sa iai. Ia ai o le tato i fo i mea to i wha awau le tamta apu le tal noa ia mai sia lava le tulango le vāwhelo. Ile o mātua mwhanau. Ia o lo o mama fo ia o waupe o nei tina. Ia matuma ita ile va ainga o tonu. O le si o manga wha le ainga e tele tiu te mwhaiona wha atino. Ia ai ia iei fo ilo la tau, ia iei sef so son fo ile mole atul nei po Kalame e pe ona iei a o onga matulanga o lo o e ngalua i fo ile isi vaenga o le soifuanga. E mwhaiona wha asoa atu i mo nisi o mwhaiona mo o mia lea fo i so soani. E le taia i la tau o solonga le leipea ma ato atoa i le atulanga. Ia e mo nisi o lo o mo o mia le so soani. Ia ai ta fa solo po le ale vaenga le la ta matel ni ta ana. Malo faftai Savelina faftai fo ile talia e sawe fata uva ai e mo le twaisina. Vai o wale tata o whafonga le ngata mo tina matama i tai Savelina. Ia fa pia fo le tu pao tama wa pe o pitola au e whaita o lua ane tama matina e nafa ma whanau. Ia e au ngai atone isi au ngā ta po Kalame. Ai mana ia ta amata i le vaenga le ta o le self-care. Ia po o se me te whaia mo oe lava ia. E tausia ilo soifua malolo i nolo mawhau. I lea vai aso ma lea vai aso ia awa atonu e le o mawhaiona au sia i whaiwherea daily whai aso uma. Ai o le o suenga na mawai o le taua o le whai o le self-care o le tina maltama. E pe awa o le taimi uma o le aso o le ai halua na mawhauwhawi o tamaiti o ngaluenga o e pisia e le se taimi fo ilia mo oe lava ia e le whapela tato tanoa self-care o tato whapela book tato awa noa tato woi tato tawhau Sāmoa le o le self-care le talanoa i po Kalame o mea la iti lava e te whaia i aso taitasi. Ia, mo se whataita inga o la uia kou la wa e whailau kou li vai aso. O la lau wha moe mo inga polo nau ta inga mo lau self-care. Ia whapeo au le ia tai fuls tāni se fulu po o moe. Ia. Ia seki le taimi e pia. Ia awa lawane i silia tumat se fulu ia o nala o le temana o ia o wala ni le tai au so o elo maon malos. O isi na whataita inga o isi mātua whapea. O te mana o la o self-care vea so nei ia umana ino la o iputi o la o vevela ma mawhanawhana. Ia. Ia wao o te lau tātou e whaavevela whaafia puti. Sa olei. O ne e maalilia lai whai atu lea mea. Tu se pese mea whai le te whaamua mua i oe mō sina taimi. O te loe e te lea tātou i o whai le kofi. Ia ape o le vai aso nei whaamanosa o taimi Matium Savelina ma te lunch. Ia. E ave e sele ma whau mai mea whale a inga ma mea umalawa. E vele ai tō angani e whai lau self-care le aso ma le aso. Po o le vai aso foi. E te whanongo ina lawa e pe iaru e se atuaile nā stress o nā vai aso. Pisi taimi e whawhiawhia i oe. Mānei ala whamanatu. Mānei ala si vaenga lea. O nā o lea e te mawhawhau sa o le oe.
ia sa pe te tau ana na o ta moe po le valu tu la tau fa tai tai nei vaenga tau te tala no so oi fo i wai le fo sa nga tau te pisa ia valu tu la mo ia ma wele malos ia e te le ona o tātou fo isi tai me fa nga tātou laptop e fai tātou ngā luenga i le po e tā pena ai ina i o mai le wai e fai si tu wai pe a fa pe tau te o mai le tai au tātou tā pena isi vaenga i pe la tātou te le na ngā lulu e le po le fale e tā pena le tele ia pe fata te inga tala foa ana le ia le mau foi oi wai ta wona na anga il vaenga ia lava lau moi ia wana i tele na inga lulu le po pe te al foi lau ngā luenga le ina ia la el tai au e lava le malos mana ia la lo vato le au fia i le vaenga ia pe na tala noa mai mo ole fa fiso o ta inga la anga i whanau awa a fa peo fatita inga vai aso atua la Savelina lea fatita ila ya taua a fa pea e alu vai aso atua ile mo se mo ile lei e na onga luenga me lai fai mau mai tamaiti e fa tupu te leina e fo ilo e tamaiti e le iso taimi lo mafofau e te tau relax ai e mafua iona o sasalo tamaiti pe e o mai tamaiti e mai malatoa mionga o laile lava vā mai a lea fo e tele lava atuma oe ia ona tupuno leo le ita tu so lisi vaenga lea tele lava le ita ia tātou mātua e le o iei se taimi o lo waso whaalu mo oe lava ia e ta o le reset lo mawhauwhau e o isi tangata e o e veni papalangi e mai I need to go for a walk e te tau ono e savavali o le isi fo i vaenga na e mawhai ona e alu e te whai sau savali pena se fulua minute le aso ia pe te whai fwai tamaiti ia wa o masana o whai tamaiti ia te mo mia seitu la sitasi o te nofonofo le potu whai sau nap awa ni wha lawe mai ona leo te mana o ia e malamalama fo i lato ina vela ia e whamasani e nei o le vaenga la leo pokalame Savelina i vai asta itasi pokalame le ki liva i vai asta itasi o lau homework le ai o whaatasi ma le taalo e lua la fesili e tu atu i mātua i vai aso umalava na whaisau na e taalo na to taalo matamaiti na whaisau self-care pe e o lua awa a le isau self-care e le iso fia ngai te whaalu i tamaiti le isau taalo e le mwhaiona ona tota alo mata mai tipe va pia laite stress ai pe o lua vaenga lea e sosani fo i so fo malolo i non mafau Savelina sa putu mai ni fa la ve tato ai Sāmoa e le lopo fe alo ai o mai tamai o mai fale fa tinga tamaiti fa tinga u lo tamaiti ia ai mania le vaenga nai e mafofau ia mo la to le i faia ia taton wa ia la to le moto ai tele ala to self care Savelina le tele na o Australia ta fafau ole o reset ai e lakia vaenga na sa ole le ia to i Sāmoa ia o tele ala self care la to na ia e semana ia vaenga ia ana le o le to fa mana to mai fo ia mo le au fa fonga o le wa e Sāmoa nei ana pia toi e ati na e fo ile le fai ai ma le mafau ia wai e moni ai le tal no so toi fo ata to po kala me se fo po kala me tai au ia eu so mai le si pe sau fai me ita ia ia alo na te o sau so o te ia tu fo le tu no ai o la ia vaenga ia ai ona le fai ngole o le vaenga mo mole na e tal no self-care moni e vai tamaiti e fia la to te mi uma a wai le se me popole ma sa e tene lava e alana tawa i misa o la to wai ma feita a o taimi uma pe te pe iva sul pasene o taimi te vai tamaiti e le ima se taimi te vai a toi pe se me o ma mafai la to ma fa ona e le o Untualele ato ia le atina ina o la to fai ai mana i Savelina to fa manatu fai ngo ta fa tonunga le sa tata nona i fo inisin fa so mai ai ia ile ta por calamele na fai ai fa tonunga
Ia, mane foi o le tala leina a Savelina pea te oe isi fia whaasoa mai. Mana ia te le sa o le tala leina a tolva lima lua o whaatasi pe a whaape te fia walau mai whaasoa i wahenga ia pe a whaape fo i o lea e masani whailau self-care. Pai pe ia ta oe umalo ta pokalame self-care i o le mall. Wa tau mi fai fata i tai. Ai mai sawa o ele wai masani. Ia fata i tai mui mui. Ai te lo, sa vili o la tala ia na self-care vai aso pele te sau i fai. Tau fai ta. Ia tau ta whipe ele maunga le no. Ia o leisi ta self-care na. Ta tano ai la au lei lunga na maunga. Ia mat sanu fo tau tō ta lele ia vai o self-care. O self-care lai. O le self-care sa vili na wa fo i lena salutare. Salutare a pisir na. Ia. E mau ele fianga ina wa uma. Sa ai atu. Wa sa wali mai ele lavi ani o tota. Tele ala vai o self-care. Whaftai fo i se i le sunga ia Kevin Swalka le whaasoa mai. Ia manei fo, kone whaperetania ia i se taimi o le whaasoa mai i le fo i mata upule tatano ai il nei tai au. Ai le tu uailo walau mai, vili mai, pe whapet fi whaasoa i vaenga tato po kalame le nei i le ina i lau tinama ta maita ai ila mata upolo o tala noa tu ai fo i ia le sunga ia anama tala noa tu nei tai au, tolva lima lua o whaatasi. I ana e iei ala si wala au lea se i tu ua tu lava i ai pe o le wala au o sau il tato po kalame. Ia ta lofa pe whapeo lea ta wala au mai le tato whaasoa i le ina i laua tina ta mai tai. Ia. O se fo mania. Ta lofa tina ni tai au. Ia, whaatai tele lava. Au le so ia fo i se langona e tu sai ma lua ta upu fo ua tale. Ia, whaamahanoa ia te o lua le tau langa ma le whaasoa mai fo i me tau ona maua e tātou whanau. Ia, me te fo i tātou mātua. Ia. Whaatai lava mo le amanoa ia le atu o turua se langona fo ia. O tātou o mātua. O tātou lava i o tātou lima. O lo o iai le leima le leanga. A wāfoi. A whai te alofa i lau whanau. Te ona o mawatu res mea nai whapea. Iai langona o isem na o e awe whaasara le vali. E moni ma whamaoni. A wā. A whaapea e le teimi tonu mo la pareo le a whauni tamai te o le a onga. O so langona whaatina iai. Au alava ni e to whaia se mea e ti ngai le loto tamai titi. Whaafia fia lo na loto ia na tātou loa lea. E aluatu le a onga. E whaapena fo i ona fia. E whaatalofa le whaia a onga. Ia o hamea whaia a onga lai whai mai. O lai fia. Ai a whai e se mea tuta i atu pe wa a o le taimi mua mua re la sa uni lana lunch. Ia e te whesilia i ai. Tau e a te pe a pāpea le a me tatu ngangana ia awane i atu ua tatu ngangana Sāmoa. Tau whulea ia oe. E te na oe ame sau apu pe me ame sau pea. Ia a whai te whaai e tuala i fōringa. Ia whamai oi ia te mana oe ame le pea. E te fia iai maata. O rona winga. O mea umai e watu mai i le whale. E alatu fo i whapena ana fia iai i o e whalongo le whaia. Onga wa fo i le alatu ma le fia. Ai a whai e se me whale e tonu atu le whale i le tamama tina. E alu ma le whanoa noa le haonga. E alatu e pupula atua e iloa mai a le whaia onga e se me lai whale e tonu. O ro ula ngona ye e tutusa le leia ma le tametiti fo nale le la aru le lotu a wafoi a fa apele fia to al fale e la tu o le ya o nga sa fo na fai e fa longo fo fai ya o nga po le ar fa tunu nga la fai mai si ya i lunga lima fo na le ma ata fia ai a fai e la tu i ala fo e fa le tonu e u marea o nga fa o nga sa so o ma le lotu e te ma aia tuala na le punoa i lalu. E liso na fia e maua. O lo ula ngona whatina ia i lau tau. Ti mana tūlanga whapena. O le whafia ia i fo le taimi.
a fa pe la wa va ia fu na le sa me fa ia le asia fi po tu o me le a o i fa pe ta tu ta sa va di ba kala de mai ata ia na wa tu de fa me fi o ama me tu polo tu sa pe te le lo fo na le la ma fa mai pe ma sa mo le tongi ala te ata na tu ai ro li ma fo na le la va ai mai o la ta eta alo e o mai ala e fale o la fia anta me titi o so ula la ngona i ai me tu la fa pena a faita tu te la ngona e mana o mierta me titi so soani e le si sulu i ai wa le telena na fa na wa tu o fai si tu la se ia wale o au le ha onge te tango atu opo mai e vai o se tama ai alu le ha onga sa o le ha onga ia wa ai o le poto mo o le poto mo ai matua mai poto ma wala nga luenga ia pule ha o pule an mete mana o fa tau ala e fa ia lo o lava poto le na ia do so tan no fo ina le ia fa pena te mai titi ne va idea e alu arta me titia o ngā lai whapea. E le whapea la whai atu loa, whawhia mai o e lau tama, le ai e ia le taimi, ai ei le atua e mai e le atua. E o whatasi lau te talo, i le atua ina ia sosoani mo lau tama, le e whanonga tam tu lang whapena. E ia le taimi le sia se sau le a o ngau, e le iuru mai whale, te artalo fa mai, malo tina, talo whamani, ia na e loa lea. O lau ngā luenga le leia le sa whaimer whaafia iai e te taritari ele mwhaina e loa ta me tilo i le mea le whai a te talanoa iai ai alu le haonga sa o le haonga a whai futa lista me tite lute o i fia whai e ili ai langa le te alu le hao e o le whaatali me le whai haonga ia e a fo i e whaalongo arta me tite le ai lau a onga pe a whai o irtina e te lofa whamaoni ia e soani mai fo le tua yo ma fo fonga ma talo yen fai ia mai ele taimi fa fia nai fo ia ba le tato me ale fai ai ele se manu ya mo o an manu ya mo oe wa ma o sa nga duenga a e matua ia po le ala va ni te mana o e fa tau po te se vai po le la fa tau ai la o tu te ta wala tu se a fa pele so nga duenga ala te tafta fa ia winga te la tu na lo mana nao ia na fa no na ia le ai te le fia ia le na tanta no at fa so at fo tu langa o tala mai le ava no ia ai fa ftai te le lava atu no fo ye ni si ma tu ola ia fa so atu ma fa longo fai na ta mai fa so at fo isi aso ia fa ftai te le o te mo ya ma fa mauni a wai le ia sta me te ola mai le pe e fai mai fo ia e fa pena fo le matua le fa matua sa o pe ona no na ala te ni uma a so soani mai ole tu e tatu talo ma tu mauta tu fatu tu ele tu to anga e ole lotu me fa pena yon tatu maua le upula e fementu spaia ai maua mea ia fa so atu listanga ta fia maua lo so soani le fa pela na ntupe ai va ia tu le ole a se ete fa tau wole lotu e whanongongo launga mana ia le fai mer fai te aula sa ia ma kadkele ia ke vai kwa ia la wa nga lau aka mau me ia fai ku ia me aku lo sa le lotu le sa ia na se fa so atu la vai fa lau tele fo le mta upu matango fie o lo tau fangfangu mai ia le tai au fo mo aso a wala va ia le tenu mana i mo nai fa na o lo tu wai ia o si paso atu le ma lo wava la ma lo fa lo alo ia manuia le alo atu lo mta upolo pa po lo fo neta e fa pe fo officer lo mo aftai la vatina mo lo fa so manuia telefone nei weekend fa ingon nei vai aso lo fa atu tai tele lava ia fa so fo mana ia fa so anda ia ona itina ia fo ia wa la fo lava lo la tau mai le tau singo alam fa nau ia fa tai mole au mai ngol la tau fo fa so le ta upule mana ia le fa malo siltinai ile taimile e aveta mitia onga ile ta o le tataona fa fia le tamititia ile i anu le onga o mana tu ai lo ni tai au savelina o alu avela fa na le onga
ai misa tu tono tawade. Misa la le au lai te to alua, ia o matua i whi, o te wa aia toa i le whiita, o le o nofola mo mawawau, i tua i le 5 tausanga taluai, i le mea, i le mea o te whai, i le mea o te whaia, i le 5 tausanga taluai, i le rope wha tawhata awale, ai whasi wha le tono tawa, o na le woso ma le tawa, o le ave ta awale, ai o tautou mana toni tai, o te lola, na tuai le aonga. Wa fiu e whaafi le mu o tau mana tuai, ia vaenga o pokala me whai pe a whiita tamaiti. E tamaiti e mo o mia le awhai tu lao, whaatalitali e toi to say, complete le loop, e alu I lunga le ita, whatu tau saulu le lalo o le ita. Ia, o te milana na matu whaatawhaitawhatawa le warehouse. Ono fonofo le ai lava mai se I whaatalitali e wala e. Ia, saulesi whaanofo lesi pito I luma, nofo lesi pito I tua. Ia, whaatu, ia, se whaatalitali le, se toi titi tato le aonga. Ona la, o whape a watu nei, ai toi, pe toi e watu sisi ai le I o le aonga, ia watu e aluane I lunga ia na umana to afile mu e mo le la onga la afaliva ia wala lots failo mal fa noi pule onga ma fa malulu ia o le alawa sa utona altinale le tau o le awata to te fa fitangi sia tamaiti le yo ia onga I ono le afianga I la to I le onga a le leo fo ila o lo leo fo ila mo moli ai na ia vet fo ele le ala pa a misa mai ma pisa la eta te toa ia a te lo savilina o te lo savilina ana fa pe o la te ia ile 5 tausanga taluai wa leva na e va veleita ai wa avele por kalame wa ma faelo tama fau ona tau ave taimi fa apea ai mese apea ave ta avale te lo le mon mau ato te lo matu e se fa oso ita ai misa tamaiti te tono ta avale e fa oso ita ya tato wai o lai pisa misa mai tua le te tamo fai ave ta avale le ma fai ona ia ai e pe vainga na mane te fa so stinale ai ia tau fa to o leita tamaiti mana yo le fa so mai a le fo isa le te mai le fa ta ita inga ia e nga mo tato o mai e fa fonga ai se ta o le mana ia yo le vainga le ama child for sanga le self care ia e ma le ai ta no le te ma fo fo ia to no lo ma fo ia le malo le ni se lo fa fonga mai au le si vainga ta o le wa to fa manatu o le fainga fa tonunga Wai mai mana ia fai toi fo I tu al vanga na mata mai ai. Ia toi fo ia toi fa mana tu mai vanga na wai e fai fo singalo. Moni savilina mes foi la to le foto ama futa mai le ta por kalame. Sa tata no ai le fainga fa tonunga. Ma le mafu anga na la iona tele na sasa tato ia so ia. O le saputu mai o fa tonunga ala ele I umana fai le fa tonunga mua. Ia. Ia e mese lava I tamaiti la iti lalo le 10 tausanga. Ia e le mawhaiona la tau langona le whaatonunga lona lua. Pea whapea lele o lava le taimi le tu mai manatua savelina e te tawona 10 se koneanga I lunga le taimi e te tu ua le tamaititi. E process e mawhau ai whaatonunga lo au mai. Ia o na halu lea whai e whawhainga, e se ala tamaiti te whai atu e wawe lava o na piki. Tamaiti la, na iaro lam whanau le mawa le autism, ia e umi atu la to process time, ia o whatonunga, ia manino, ia awane I tolupe whape 5 whatonunga taimi e tasi, ia pu'u foi. Ia. Ai le taimi tātou te whape ai. Ia, Savelina, alue te wipu. Awan te una vailo le vacuum nai ave tono le pot. Ia, tu sala e te alue whail whatonunga, le te alue whatonunga lo toi whai atu. Na ave lo ofua o ngatanga mea. Ia. Tu sei le mawhai, le whai ai
o le tamaititina tau ave uma. Le ana lai e te moni maua o ia Sawilina e te leo tāua. E sa la elu atu e whai lewa tonunga mua moi. Ia alawa folo atu le si whatonunga wangalo e lo ma le mea na alu e whai. Ona ele i malo si te le tatou whai aina i tatou alam whana. Ona la e lei ona fasi. E lei ona fasi. E lei foi ona oso le ita. Ia. Ia e tau tamawhai fo i awane i repeat, awane i li piki aku se whatonunga. Ona o le tele o taimi te whai stangata me whai ele whaia. O le tele foi nao lo wita. Ia. Ai whai atu nei ai alue aotanga mea. O le tele o taimi te toi e te aotanga mea, wa aotanga mea. E te e amatau e leo la ititi. E pe lima ane au li piti pe o po amatau na sisi runga lo leo. E wha atu poe fo i leita ia o e ai leo whaatino ina e alum whana. Mana ia. Ana se i vai foe i se pese ia ai o lo o whaatalo whamalesunga ia pe telo alo sio o leo lo o mafuta mai i Perth i Australia la futa afal fitu le taimi nei tai au ia whaafutai lava fo ile mafuta mai il pukalamene ina ila o tinamata mai tai pe ona masani el tatou le tio i tai au o a sofa raile te tasi ia e o le pesel nei malo sil nuu tai au tina ia vavai ai foi o le tatou pukalame o le ina ila o tina ile nei fo i vaenga le tai au whaafutai lava le whaafonga mai ia e sofina ngalu whaalia o le tolu lima lu o whaatasi ia e te wala au mai ai whaani mai sau manatu nei fo i mta au polo tanoa nei tai au. Sāmoa, o lo tu sia sentina lele, si lona tawi penina, o le ngalo le tama o ia o le uru o le ai.
whaafonga mai pia le tautua le si fonga lau mua ia o loo whanga solo tato pukalame o le ina i laua tina matamaitai. Ana, mana ia vaenga ia a lewa o mana e tanora self-care toi whaamnatu le whainga o whaatonunga fo i e tamaiti. Ia e mana ia fo i le toi fo i e talanoa i le whai ai o le tamaititi. Na, e atoi whaamaloa tu tato au whaafonga. O le manei fo i le satala no mua ai ia manei fo i le toi au ili atonisi o vaenga. Ia po o le tatu tatanola vai le whai ai o le tamaititi pe a whamatala am whaasoa i le tāua o le malamalama i whai ai o le tamaititi. Ia e ma whaingofi fo i ona malamalama. E whaatusa i le lima. Ia la tau le mai mua mai lungo le YouTube ma le Facebook. Pe i le modo e whaonga i le lima. E whaatusa i le whai ai o le whai ai o le tamaititi ma tata matutua. O i le tapu lima, le ala tamu whai lava e whaali atu lungo le tatou camera. O le tapu lima e whaatusa na i le brainstem ia po o le a o le whai ai. Ia, on tutoi o tamtama i lima, o le lima matua, ia le whaatusa i le amygdala, ia po vaenga le o le whai ai, e na te whaalongona, stoinga whaalongona, e sense le danger, ia po alava ia vaenga la lata mai i le vaenga le o le whai ai, ona ki liva lea e le amygdala anga i le whai ai ma le tino, to say o le sense le danger ia ona, and then tells the brain and body ia le lima matua on tutole le o lima i lunga le ala e pe e whaape ai fo linga o le whai ai o lima la ia wha o lima ia le whaatu say le prefrontal cortex to so o lima ia e wheangai mawainga umalava o le ngangana o emotions o whaalongona e o mea umalava e mawhaiona whaale tonu ai mawhawhau pe fia ele whai ai ia tusala e taula o na tāpuni le whaapea ia le whai ai a wad whai ai e taun whaapea ai la taimi e whaalongo e le lima matua po le amygdala ia le ni vaenga fwoi e po ni vaenga danger pe le saunga le mu ia pe le amata ona au mai le ita pe amata fwoi ona o hawaenga e mawhai ona whaatupu ai le ita mawaenga whapena ona matala loa lea whaapea o le pito i lunga o le whai ai po o le prefrontal cortex. Tusala o tatou whanau e tatou te tau mawhai lava ia tapuni whaapea ma atoa ma maupopo whaapea ia le whai ai taimi uma. E ile taimi e te iloa tuai ilo walo po o la e wa whaapea tu say e pe afa le tau ai walanu moli le ile tatou traffic light system le tatou talanoai tu sala a maupo le whai ai o le green ia po lanu mea mata a whapea wa tau matala whapea o na winga la walanu moli ia e matala atoa loa lanu winga savelina loa tatou lanu mumu o le whamamla mangala e matala lo whapea ia le ala iona moomia le tolu spun minute pesili atu e tau toi au mai e toi tau tapuni mai lalo ia le whai ai o tamaititi ona le ua ai ia tatu tamawhaia ia tatu tapue ia tamaiti ala e pi afa whaapea la e le hio o te le lanu mumu e lola fo e tatou matua ia winga o whanau e whaali pia lai vai atupo tau whaalilii e mwhaion tatou tamawhai to e mai lalo ona e lanu mumu loa e ne mwhain tatou toi taranoi ia o aso ia sa masani o metotia na i tatou matua o sasa o lai ia ta oe sa velina lai whaongai li upule o whaali ia e lai tate whaali i atu e tate mai tau manatua aso ia fiu lato i nefe mai tu whaali ia lai matua i lei umani maor pai matua i sa aia vai whaali matua nala maor pai nala ali mai leoni man palpa
Na peo se vai ngana I le fai ai Savelina e te whaanonga I tonu a onga e whaonga I lato where are you? Are you halfway? I tamaiti la iti e malama fo I lato I tamawhai ia awane I tato wō te le lunga a waile langona pena fo I tata matua Savelina tato matua tato e tupuro se misa te fiu te vavao misa na o neana o tau fesile atu wai pe ile fai ai le te wha matala o le matala o le matala atoa ua mōmono ma faule I tangata matua pe nā fo ila e sa o le iei o le tūlanga na wai a I talo wa fiu e tā ofi ia mo o I tūlanga fo ilea wa tūlo fo fai sol tūla fono pe fai la le o mutua mōmu al fai ai po sa onga le an ia moni le mantua sa le o Savelina e lava tangata e fai ngō fia lava na e toi tango e tau wha malie pe eva ai atu lawa pa tau anuane nunga e lava tangata e tau ia malie ia awe te whapena ia on toi o mai le mua le lalo e fai la tangata e te fiu e fai atu ia e ona wa le langona mai a wa feita wa le langona mai se leo e aru atu ona le wamatua I matala lava le fai ai tama fai lava I tau au mai lalo whapena la I alum whanau e tāua I o le tu ia e sedimen tatou whiola mai ai a Savelina e se fo ine iso isu enga mai a o onga o mwhai on tatou maua nei taimi o le wha mai e tu awa noa I le tamititi pe a ita pe tangi pe whaali o taimi mua pe ta te talianga ta e lea talawa pe ai le ai o ana tu awa noa ai le whasi pe a whaali ai o se awa onga fo I fo mota ua fo I wale ta tenga lua fo I lea onga sa ia ai ana tatu tamaiti o atu lai whape umawai o atu alai fiu sa ole lei o te ilola o le vaenga o le e whaafonga mai o le sosoni la le fia maua to inga awala la o la la to inga upo e mwhaina whaonga a whape o le tamaiti la le wama toa matala la alfai ai le ua mū pe na e tā ua o ala to inga fesili o atua inga upo e whai e le matua po le tangata matua le pa ia tamaiti ina ia mawhaiona au mai lalo wai sa oi e se taimi fiu whai atua la o matua fiato mai na Savelina ia te roi ese o mafo ia tamaiti ia au lava ia o la o whanau a mesele le fitu tau sanga ta te loa wala no mumu e ta te alu ta te nofo ta te le nofo e tawhatafa e ta te nofo a whalatalata ia ima whaali ai o tafo linga ia le tau e le au papalangi soften your face soften your face ta te ia whaali atu ia lo te ia e le whaia fuini fesili e ta te le alo e se lava whainga fesili wata te mawhawhawa ia tātou mātutua a taita nea sau sisi saputu mai fesili ma te le fia talia staimia ai na le saua e nofo e tawhatafa pe nofo ai whaalatalata ia mawhai ai e te tango e whaamatala winga lai whaali wa pia Savelina ia o te malama le mea e itai a me se la pean whapelena misa ma se uso po se tuangani whaamatala e langona fo il tamititi lai te langona ina ona langona le te whaanongo ina ona langona lai ei e tau o le validation pe o vaengana le tau ai pokalame a wa vaenga ia o metotia ia ma to mai e te tau ona tato wa o ina e tato whanau pe o le e whataita ingana ina ta pepa Savelina o aso ia o tau o mai tato walum whanau lai te mile la amate ona savavali sa tato e tato tele I o tengi a pe e tele o vaengan tato whaia ia o ina il tamititi e savali ona le te iloa o le skeo le iloa il tamititi e tato te praise tato te fisosoani ia e o ina ia e savali e leila ma se ese nga o le vaenga le o me tatara no nga Savelina o le tamawhai e awa o tamaiti au wala
e mawhai ai ona calm down pe toa. Awa o tomaina ele i loa e tatou whanau, ele otometia le soifua mai o lātou i loa le me whai pe aita. E model fo ila e alum whanau le vaai mai a tatou Savelina. E whataitai fo ila tau ia mea tau te whaia pe a tatou feita. Whataitai inga a whapeo te ita whai se upusā matongi se mea. E te vaai fo i whanau ole me whaina e whataitai. A wala e vaai mai lātou i a tatou tangata matutua. O lai tapu e mai lātou o lale me whai pe a ita. Ia e mera nai au ngai le pe on tata noa mona ngā lulu e tātou i a tātou e whaatonu le tātou ita mua e on tātou sasoani le whana. Mana ia. Mtua mana ia le whalongolongo le vaenga lea. E sa o lewa e tue whaatei pala le Jamie Lefta a matana na o ulta mai tite savali. Sa o le lea e fie yu fōlinga o mātua o le tamama le tina pole a inga ato o mafo. Pe a vea to lau tau tūlunga ta mai titi, tūlunga le pepe tau laa mai, ia pati o ma. Sa o le leila o ele toi o mai o le whaatei te inga le whaatei pa ye. Wha o ngala to inga, to inga me tiana, to inga tali na e tali e tua i le ta mai titi le o matua pe a nanu mumu pe nanu moli mai. Lona whai ai. Awa lai le iloa, e le iloa e la tau pe whawheo na o mai la loi le mea lau hoi ai. Ia, o a whapela lai lanu mumu, mai tamai titi ai lanu mumu atu fo im tātou. Ia, e le ise, e pi e whito ai, vo ele ia ona tupo e lo leo le sasa wa la ele o tātou te le o toa. Tātou tonu fo isa velina o le whaingatai o lea metotia wa ele o taimi umata te to ai. Ia, e fo i taimi lai o tātou tangata matutua le afa le lanu moli. Ai le ala wa whaali i me maltamai titi ia wa tātou woa i loilunga lanu mumu. Ai tātou te mawhaila vai ia le toa ia tātou mawhaila o self-care. Sa o lele. Sa tauna alu talno la wanga ia e toa ngai whai taua. Wa le lanu mumu lo pa taua a. Lanu mumu. Vaenga la nai le e pasima lanu mumu. Nei lora toa inga lanu na ia. Vaenga na, ia malisi vaenga o whai ai, Savelina, mantua o alom fan o tātou e le whatoa atoa uma ia vaenga mai tutino o whai ai, pea lata ili tolu sifutau sangan matua. Ia nona winga o tātou o alom whanau, o la ele i uma ona develop, o la e mo o mia lava ia le fisosoani a tātou, ia watita ingon ngana, e fisosoani lea lai ona whatoa mata ona manino lei upu po o tala tamaiti le 4 tausanga, 5 tausanga. E isi alum whanau e o lava ta i 5 tausanga la lava e tau develop le ngangana. Ona o lato whai ai ele i fully develop. O le o te mau whalu po kalamele sa whai le fwisa tatan noa tua i le solulu. Po kalamele na whai o soifo malolo ina le maso nei e sa tano no al vaenga le Pacifica Camps a po vaenga le po o le soifo malolo ina ma fo uta mai tia ma laiti mal matua e va ngata mal sfulvan o le lena tal no le ADHD e manei fo ia tonu e lewa e tala no vaenga ia tonu e fo isi tamaiti e a fia ia le tātou te leilo pe le sila fia fo ia matua. Ia ona te ia le ua fasi ai le lo le iai tamai ele o ta ua se mai ona e pe whailonga tangata i pe a tau whapena. Moni. Ai nei a fianga ia wha ale soifo malolo i nei isi whanau po na isi fo i tangata. Moni le Savelina le sa uma le tāpoka me la solulua o whaasoatia o i tua i le telo tupe le whaalo e New Zealand i whaalo e whaalaputuputonga e fisosoani ai e whaamalia mana o tangata matamaiti e maua le ADHD o le Attention Deficit Hyperactivity Disorder tamaiti e le mawhaiona nofo lei e ngā ioi ala tau teimi uma ana nofo i nofoa
Ia, e tātā vai tu sa, a tamawhawhai o le si, e pole si mene nea whasi tamaitia, e nono fo lau, e pa o lima, e tātā vai, e oai lama na tuli e se malau o ti ngatalinga. Wa, le si mea, e te whaalonga te, le mawhaina e no filemu. No filemu, a le tau te le loa i eili si vaenga le o awhia aile lona soifua maloloina. Moni e ila wa au nanga nem whaina awe fo mai pefa pele lewa whafonga mai fo inisio po kalame soifua maloloina. Ia le lango mai le tato tautua. E mwhaiona awe whairisi aki e umia e lua e tau sanga pesi lia tue whaatatali se diagnose. Ai tā ua ia e te mata i tuwai fo i tamaiti e meisea tamaiti nai le mwhaina no fo lei o le lui tau lea i alom whanau i te tono lotu leo i sauninga lotu i a sa vilina ia e le wai le mwhaina no fo le i tū la sa o le ia tamaiti ia ona mafole le ona sasa mai laiva mai tangata matua no whawhalei, ia, e umaya ia utale whai istama i taimia pēna se kone ia vai atua o toi minoi fo. Le lei tangata matutua le sa whaso atua i le porkalame le te takili vai nei po asonga fua. Le to alua le nei matua nei tina e maua i le ADHD. Ia, ua whaatau atu uma e mena pini toys e lomi ia pe whaataawili e ta o sensory toys ia e tu e lem whainano nofo i le taimi i le lua i tu la le whai pokalame e tutu o whewa e solo mai ma e whaatongolongo mai mea lai whewa e ta o oto i lalo ona o le malolo le whai ai o tamaiti fo i la matata matutu e te le na ave fo ma e whala au ia tamawhaina mo moe e fsosoani e mo moe Wai le mawhaina mamoi. Ia. Ai moni, o leo te mawa whaula i le taimi o le lotu, le ne ta o le lotu i tamaiti whapia. Tātou a whalasale ta tanoi. Ia. E ei tamaiti, ta mo e atu luma lai whai le lotu. Ia, whai alwatu le matua au mai. Ia e oa na o ai lunga le mele, te la vai atu la o ai lunga le o le whatawhai taulanga. Ia alwatu le matua au mai lalo. Ia mantua tātou ele na o tātou Sāmoa o so se tangata iei pālangi maisit. Ia ai o le mea lau te vai iei, te mātau wina, e tuua, e o wha alwhaiwhi au, e tuua te mai titi, i e pau ala mea te ua luatu lo te se me vo ile te ua, mai se mo le sela lai, mo te ua luatu mo wai, i e wa e latu te mai titi a, alela wa e ta, ia ele ia se, pe o te fo ile whaiwhi au, pe o te mai pate, vai tu te mai tia, e alu e fai ala nei o isi taimi o te mantua whaiwhi au le sai ai o pate sio o ta u fo na suafa e pate sio tu le ai ata mai titi le ia pe alu atu fo ila sanga te fo ila so ona e tu ua e mai awa awal fo ila mai titi ia ona uma fa faule i ta mai ti le e mawe le vaenga le ia tono na ista mai ti le fa pe nai tono farsa ia le wa te walu atu, te ia le, te ina atu e whaalavi o le whaile lotu, wawau mai, lea. Elena, o tamaiti fo i ADHD a Savelina. Ia, sa o lele. O tamaiti umai lalo ta i walu tau sanga e le e te iloa te mantua ta i tanala no tano fo leo lo ta whiwhi. Lo ta whiwhi i la tato ina la e nofo mai tua o ano no winga e sasa pe ale nofo le. Ai on me foi na reina fiu e fa no fo le ya lum fa na mi se ata ma foi le la lo lima tau sanga e fiu e fa no fo le e mi e lima ele o yai ele o ato ne fai ai ele o ma fai fe on ta pena fai ai ia o ngā tusa mai whai ai o tangata matua. Pera ta ua Savelina. Le o ta masani, le o tōru sfunu fāsfunu. Tau sanga o ta whai ale meo le o le lotu no nofo wha leima whai ona no nofo. A o ta maiti le whatu ata i lima tau sanga. E fau ia la tau e le josa o le wha mai tātou. No nofo wha lei. Ai tātou te le o wha matala mai le mawhai fo i ona tau ave o la tau whai ai. Le mafua anga ma le mea le ona no nofo le lei.
E meni fo I whare sai nea tunu o Asavelina. E lava le potu whapitoa lava mō tamaiti. Tuti tia le se whare sa... Sa ole. Pena fo I ekalesia Sāmoa. E lava potu I tua o potu tamaiti mātua. Ia ona la ene e ave I tamaiti ona ele mwhaina no whale. O tātou lai Sāmoa ele ini. Tātou la mai whaapito I loma tamaiti. Nā, ni tapo e whaia o ngasa. No polo leo whaia o ngasa sai wa ai au na vale po. Ia le tau tele I loa lava. Ia e ona ole, ona ia tunu ua o lo o tele le ai e sile atu le tamau ai ngā lo o iai. Ia mawaenga fo iso e ngā whaapea. Ia tono I staimi o I luma e wawe fo ina. Nei in tātou potu whape nei whalsa. Nā, tele lo iso mona to oile. Le tiri veina por kalame. Ma o mai e whautua. Mana ia te rena waenga. Savelina pe atau nu. Ia e ona tā taimi. Ia wha malulu atu fo I pēr se upua. O le longo mali lau wha fonga. Ia e whaftai Savelina le tāpo kalame le neas wharaile. Manu ia tele fo I le wha fonga Sāmoa. Ia e o lal whatau wa. Ma lo lava whaftai fo ana mo le por kalame mal whaasoa mana ia. Ile nei tae au e tā ua tele vaenga ia. Ia e no sila fiei fo I. Mo e lava ele I sila fia ia vaenga. Ia po e fo I fōl whaafonga anga. Ila lātou whaafonga anga ia ma tā apolo tala no ai. Ia e mo mia fo whaasoa mai lātou lo. Ia I fo I lātou to mai ia vaenga. Ia soani e tele ai le tātou I loa ma le sila fia o nei o tātou tangata. Ia fo I mta upo po ia fo I suenga wa ia le vai tau. O le nei fo I soifuanga. Ia manu ia tele lava ia toi taimi o tō nei aso ia e mo le malo lau whaafonga tātou kalame nā le ina I lau tina mata mai tai. I le nei fo ia sfaraile. Ia e mantola sfaraile asau I le ise tātou polo kalame. O na o le whaasala launga o le whainga pālota. Ia manu ia fo I le whaasalaunga tātou pālota ana. Ia, Nau ngā lue mane uso. Alofa atu. Ia, manu ia lava taimi o tō nei aso. Ia, soifua ia mon nei taimi. Le mua ele
Toi whatalo whato le whaupoponga o telefon mo le nei au auli. O le a whaatolu ina le numero leo 11 i le whaiunga le vai aso whaasolo atu i le vai aso fou. O naoni whaalawelawe whaonga ia upenga malosi i to tono o aso e tolu. O lo malanga atu fo i leo mai pitonu o Taranaki, Whanganui, Ruapehu ma Palmerston e leo ma whaia poloka le awala ma fisosoani e whaia sa ilinga i ia whaalawelawe. O le tae au le asonga fuana o atua i se tau lea i le Liverpool Healthcare Centre ma manu anga ilona vae mai se pulufana. Ma sa ave le fale mai i Palmerston mo tonga fitinga. O le waweao le aso lua le vai aso nei lava na whaalongo i naini pulufana se 5 i Maple Street ma na maua i leo se tama i whale i tua o lo o pūpū whaitotoa i pulufana. O le se fululua i le awauli o le aso lulu na maua i leo se tau lea i Bartholomew Road o lo o manua tinga aina masana nati atu i le fale mai. Whaeloa le pulenu o horo whenua o lo o iai le talitonunga e fiso o tai umaia whaalawe tau whana. Ma e fiso o tai foi i ni fi ese inga i le vao keni. O le asoa whaalau i loa i le TVNZ, o le a avela la tau ala tai whaasala lau fua i la kapia e amata mai le au la iti, whaasolo i kalapu, maua i lava i ta alonga whaitu maloa New Zealand, po o grassroots rugby. I se malili e ngai whaipa anga i malila kapi New Zealand e amata atu i le tausanga fou. Ua whailo mai fo e le Sky TV, ua sainia se whenga fou mo le 5 tausanga malila kapi New Zealand e la tau te whaasala lawina i ta alonga uma ale olopeleki se ia o le luafe tolu se fulu. O le whenga ma le Sky o le ala tau pueina ma whaasala lawina i ta alonga al olopeleki e au fiai ma le Bledisloe Cup o Taamilo Sanga, a toa ima Taamilo Sanga fou i le valo o peleki ma le Springboks. O le ama whaiona mai mo fua tangata i taalonga al NPC i lungo le TV1, wha apea le TVNZ on demand. O le a whaau fo i ona mawhaiona mai mo tangata i lungo le Sky, i taalonga o le Lakapi Super Pacifica, Lakapi Super Aupiki, Super W, ma le NPC. Wha apea nisi o taalonga mo le Farah Palmer Cup, ma le sa ilinga siamu pini o le Heartland Championship. Ua pasia ilo na whaitaunga mua le pili e tapu pe whaasai o na whaiani solo te tee i whafo po o lumo whale o ainga o lea pili o le a whaasino tonu i se tangata e whaonga aina lumo le whale e whaiaisa na solo te tee ma e fua i mafua anga e a laio na solo te tee. Na te tee le Labour o le Greens ma le te Party Maori i lea tu la fono tau whaaufi o na e ono tau miaia i a tau i le saunotonga e te tee ai betai na saunoa James Miga mo le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith e whaamanino o lea pili o le aavea maseto o manga e fia malangolango ina i le tele o whaipule o ofisa maisi tangata e a fia ma whaaleanga ina o latou whale ma ofisa i solo te tee o lea pili na te talitonu o le a whaapaleni aia i a te tau ma saolotonga o lo iai fo ile ai a te tau i leo latou te whaonga ina ai lo latou malo si anga i tangata solo te tee pe a whai ai solia i a inga ma whaia ni solitu la fono. Ua ilo i le komite o le whaamasinonga lea pili, mai toi whaia le whaitaunga lona lua i le isi whaama asino lumanai. Ua whaato ese le kamupani wa alilia le Jetstar i tangata whaatau, a o tālia i se salatupe wa whaasalaina i le whaamasinonga, o na onisi o alatou whaasala launga na taita i se seina i tangata whaatau i New Zealand. Na ave i le Commerce Commission i kamupani wa alilia le whaamasinonga, ma moli ai le latou whaafaingata pe whai fo'i ma le iloa, le mawhai o na toitu i na atua tupe na ngawaa i ai tangata, a wala mai i malanga na whaatuwai, ma malanga na whaalea o ngā ina. O la sotofina tula i sui o le kampani luma le whaamasinonga whaitu maloa au kilani, mana o latou i o ina ia molianga, o le alawina le i unga ma le whaasalanga i se aso o i luma. Na whina le loia le Jetstar, Joe Edwards, e whaapea, na taumawhailawa le kampani e toi whaafo i pe toi tutongi atu tupe tangata peitai, e le i o ngā tusa ma le whina umai a le loia a le Commerce Commission. E o mai a mati o le tausanga nei, ua toi whaafo i le Jetstar le valu se lau whaase fulutolu a wheta la i tangata whaatau. Na whaafetaia le whaamasino ia Gibson le kamupani wa alele, mana ia tā uai ua si itia le numera i le silia ma le tasi miliona tā la i maasina na soso o ai. Na whato ese le Jetstar i sana whaamatalanga tustusia i lungo le leitio New Zealand.
O lo tua ia se tamaita ailo na whaongaina o ni whaamatalaga ngaoi mai I credit cards e taumawhai ai e tutongi whaangaoi e ala I le PayWave o ni whiriwhiri euro ma o loa teu tino I se whale o loa I au kilani. E lua se 45 tausanga le matua o lea tamaitai na whaongaina ni telefoni ese e PayWave ai se whaatau e lata I leono a whetala I se whale o loa I Newmarket. E talitonu le leo Satini Craig Bolton o lea tamaitai e au fie se vaenga po se kulu putau se lātou te maunu atu tupe whaangaoi. O le metotia lātou te whaongaina o tā ua o le ghost tapping. Lea lātou te ngaoi ai whaamaumaunga o pepa tutongi whaatau po o credit cards o na tuu lei o lātou telefoni e PayWave vai ni whaataunga. Whaalia Bolton e le imanuia le taumawhai atu a lea tamaitai I le isi whale o loa. Na mafua I leanga I atu I le isi whale o loa e taunga tā atu. Lea na masalo mia I mawili ina e skula ati leo maloka I nā I loa. O I lātou nei e whaongaina le au nanga leo ma le NZTA e whaafolinga e lafua ni whi au tustusia ma taawatu I tangata o ni sala lātou te le I totongia ma talosanga I nei whaamaumaunga patino o te ngā tupe lea e mawhai ai ona lātou maua whaangaoi a whaamaumaunga. Na tūla I lea tamaita ai luma le whaamasinonga I le asonga fua e tali I molianga e fitu. E ui popolenga I ono whaoa e le artificial intelligence po le poto whaafolinga o masini te konolosinga luenga I te tono o kamupani televise mātati whanga peitai ua avele AI ma mea whainga luenga whaamoimoina ma vave I le whainga o atati whanga. I Aotearoa e titini tu la fono po ni taiala o lo whaatonu tonu ai le tele vave o suinga I le whaongaanga o le te konolosi. O le tele o kamupani whai atati whanga ma televise o lo whaamaonia le te leo leonga o le AI I ngā luenga. E le ngātai whaaititia I le taimi matupe whaalu, ai o le popolenga tele, ina nei whaamalo lo vaea le tele o tangata whainga luenga, ona o le a le toi mo o mia. Na a matata a tele le whaonganga o le AI e le au whaiata tifanga I le lua whelua tolu. Lua tausanga mulmuliane manumalo Adrian Brody, I le li I pitosilio na le lei I a tatifanga. E ui sa whaongaina le AI e whaiaini suinga ilona leo, ina ia mawatonu ai le whaaleo ina o upu Hungarian, o lo whaatali le whainga malo po o anita I ala mani whainga I fuafua e isi atunuu, e ala I le whaonganga o le AI I a tatifanga ma la televise. O lo whaatali New Zealand ia Ausitalia, Beretania ma le atu Europa peitai, ua tā ua il au whai a tatifanga, e le tatau na whaatali tali New Zealand I isi atunuu, e tatau na whai aloa se fuafuanga manita I ala fou, mo le whaonganga o le AI I se taimi lata mai. Ua te lea o ngai New Zealand wa whaamalosia o na tapunia o na o le tetele o le pepesi o whaama e a onga ma le le lava o whai a onga. O le vai aso taluai na tapunia I se a onga I Timaru o na o le lava o whai a onga ma le fiwe sueni whai a onga whesosoani po o relievers. Whaalie le pule a onga le a onga mawalunga I Canterbury mātu Bruce Kiani e whaapea. E tusama le toa se fulu I le tolu se fulu whai a onga lea o onga I isi aso o na onga se ngase. O se whaafita uli tele leo lo whea ngai maso o se a onga I New Zealand. O awa no whainga luenga fo I e whaasala lawina, ua lea ini whai a onga I tutono New Zealand e talo sanga I ai, se iwanga na whai a onga mai whafo ato New Zealand, o lo o tele ina talo sanga mai moni awa no whainga luenga. Peitai, o le popo o lenga, e le o whaatuatua ina tangata talo sanga mai whafo, o na o le toa tele e fia malanga mai New Zealand fia mawani pepa no fo mau, o na malanga ilia I isi atunuu, ai mai sei au se tālia. O lo o ngā lulu e whaatasi a onga malmatanga luenga o a onga, e whai ata I ala e mulimulita ia e a onga, I leitu a inga ngase e tatau wai o na no nofota maiti le whale. I whawhato New Zealand, ua whaalia ni popo o lenga o tangata sa whainga luenga mua I le TikTok, whaapea tangata o lo o whainga luenga I le taimi nei, o no ni awhianga o ngaonga e awhia I le soifua malolo ina o mawhauwhau o tamaiti, mai I le matamata I ata ma videos I lunga le TikTok. Na mōlia e le loia Celia North Carolina, Josh Stain, le TikTok I le tausanga taluai, whaatasi ai ma se vaenga o isi loia a isi se tete, o no whainga tau whaasese ma whainga le tala whea ngai. Na tua ia e loia, e whaapea o le TikTok, na mamanuina, ina ia matua whaatou sinai ma whauwhau o tamaiti la Haiti, ma whai ai ma vaisu, e le ma whai o na toe tuu. Ua whaasese ina le kamupani ma atua ma tamaiti, ma lamati ai lo lato saunga le mu. Ua o lawai tangata whainga luenga le TikTok, ua langalanga manatu ma whaali o lato popolinga, I le saunga le mu o le TikTok, mo tamaiti matupulanga talavou.
E ai se video ua liki mai tua o loo whaasoaini tangata sa whainga luenga le TikTok na lātou whaamanino ua lau na lātou o ese mai malikamu pani o na wa lātou i loa e lei. O se whaataitainga a su e pe search e se tangata ni atai mana o e whaailoa mai ai ni whesoasoani ina ia lusi ai pauna. E le umi se taimi ai whaaporukalame ma otometi le whaatumulia o lana account o le TikTok e videos maata e whaali mai ai me toti e mawhai ona whai e whaalusi ai pauna e ui o le tele o ia videos o whainga tau whaasise na tatala lo ia le vai aso nei le itu la o le TikTok ale whale pae Amerika. E ui o le aso se furufito se te mana whaasila ia Trump e amatai ona leto e whaatangaina le whaonganga o le TikTok i totono Amerika. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau muamo le ni vaenga o le awa uli. E wha malo le wholaunga le atunu i na ua tau nu saonga le mu fo i le whaai unga le vaiaso e le tausinga le leo le tātou matai le langi. E usi mai le whaafonga i tala mai Sāmoa. Walo ia se pepo whaamtalanga se tasi o whaai unga le kāpeneta, le ua avea i le sa avea masui Officer City o le official pulengo tangata tā whao mai mo mai whafo. E se e le tūlanga o le whauru lunga o le foi whala popitonga le malo. O le whiriwhiri ai o le whionga ia niu mata ki tio na pongi, ina ua talia le wha maa vaenga, mai lesa avea ma Officer City o le pulengo tangata tā whao mai mo mai whafo, to le fōa pati vaina pētaia, mai i le fitu masina talu o na wha maa lo le tu mau, au whaia nisu e sueng wha lo tui whale nisio mata upu sa whasiringi ai, mai ua mai a fōi ona tu inatu lan tu stali e mata upu. O niu matai le fau i le pulengo tangata tā whao mai mo mai whafo, a wa ua silia ma le se fun ma le tasi tausanga, o a vea ma wha urulungo le vaengo su e su engam wha maunga, lea ua sa valia nei ma le wha o ana no fua inga. O le vaeso nei na wha maunia le kāpeneta le whau tuanga le komiti sa i luiluina tusi tāno sanga, ma wha tautai e wha tala noanga, lea ua whiwhiri e le whionga niu mata, o na wai ele tautanunga ma le wha tuanga, wa lavalon sil fiel fa tinonga o unanga SS le pulenga a toai mananga lulue fa paanga ma le so tau au mana paanga to tino. E to avalu ila to sa tusi talo sanga ile avanoa le ua filifilia mai le whionga niu mata. O le ale umi le fa tinonga o le palota le aso lulu o le vaiaso asau i le aso lusifu ma le fitu mo ila to anga vaa i le palota mua ona ena ala silia i le afe i la tau, wa whaamalia ina vaenga uma, e mawhai e ona pāno tele a solu lo le vai aso fau. Na whai loe tole foa, e silia i le lima afe i la tau na tusi tāno sanga, e le ise tasi na tusi tāno sanga mai sa vai, ona le to tele on mamalo le atunu mai sa la whai, o le a pālo tātu i upolu, ona olo o au mau mangalu lue ai. Ai o le silia i le fase lau le au whai o tātu tangata o au mau i tunu i whafo, na tāo sanga mo le whainga pālota, e na o le fitu se furma le lua i lātou, o whaamalia i na uma vaenga mo le restala, a o le to telo i lātou e lei mawhai, o na o le lei maea ma a toa o ma pepa whaamao nia sā mana o mia. Mai o le to telo i lātou ia, to e lava lo lomi o tamtamai lima, ma le poe o le ata. A o whaanga solo i whaatala noa ngā mo le whaamalamla maina, o le visa whainga aruenga o se tā lia leo lo iei o na sui Sāmoa nei, e mawhai iei le tangata le a laki pe filifilia, o na alu ma avelo na ainga, e ngā lua i lava mau mono na ainga i le atunu. Ai ua toe whaamanino mai e le whionga na minista tausi o tupe le atunu lau tumu ia fōwe le se va ai. Le mafua anga na whaatua tua iei Sāmoa e le vave o na ia talia ina, mo le ulua i taimi e pe o na a mata mai e le tausanga o mawai le polo kalame le nei au se tā lia. Whai loe lau timu ia, sa vava ai mua i nisi o atunu o le Pasifika le sa ngai mua le polo kalame, fa tase foi matanga tā nu mai a sia sa tā sang foi, be wha mata i ei nilu i tau o le nei foi a avanoa, na mai tawinai, o le to telo i lanto e maua a avanoa whainga wenga,
ai sa ili lava le tangata le no whanga inu whai. Su ele whale ele wha pia luan tua i se whale no whai, to inga mea wha pena. Ia, e tai pia mele i kota lea New Zealand, e tai wha pena. E paule mea mauti noa i le mele, o le mauti noa i maual ngā duenga. I le mele. Ia, e se fwoi whenga Australia ia wai pi whai wha fwoi lea pi kau whai wha se i fwoi le mea tai pia whenga o pota. Ai o leisi lava hatunga lungolo le fiongo le minista man la tau fwoi ka peneta. O tātou tangata nuolo i ei mea lofa ma tā leni maanga waa e ati na e ai vaenga ese lu tātou tunu. O le ate lele awa noa e wha se e tua i tunu i fafo ma o lātou to mai nei e mo mia tele mole ati na ino lu tātou tunu. Mai e se lauli ma se fulua awa noa lewa a mata tuai Sāmoa pe ona sau nolo timu ia e amata mata ma lia Sāmoa e se foi numera lai titi e whaafeingo fio na mata i tuina ni lui tau, e whia ngai ai maise ia a whianga e ono tula i mai o tātou tangata, o le awha amanuia i nai, e whaingo fie foi o na toi whia ni swinga. O pepa whaatumo ia hawa noa, e whaatina oma i lunga o upengata whai langi. O talafau ia mole whai ungol neiva yaso, whaamanuia tele le tua lo tātou tano, whaasoi fuia. Bye.
Soli. Ia, whabakanganga ia ailoa. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ia na tonua sole ia pamatantanga matali lo sua. Fatalo watu ni taimi o leo uli le tautua fa opea le sifonga la moe Wellington i lungo le tato wala leo le tato frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ina i matua tausi na i tato matua ama tatua malai matua lo fa fonga mai tonu ainga ua mai a fo itaringa sua le tele mai se fo ina i matua tausi o lo mafuta mai mo tangase ngase mo tangata matatua ya o fera fo i se Mauta ngase o se mauta o tangata mātua o lo mafuta ma whaalongolongo ma mai mua mai ai na i o tātou matua tausi nei teimi o lea oli whatalo whātu ia le siwhanga lau mua ma ana musika o le nei oli i lo tau pa ia ma lo tau malu o le au ngā lulue fo i la tau o lo whaupea ngā luenga ma lo lava le ona sa i ngā luenga o le nei tae ao ma le nei oli au i la tau le o malo lo mai o wafo i tari ngā sua ma nei wha malo stino ia e ala i nau tau mawhitanga ia fa malo atu malo lava nga le lue malo le on sai nga luenga o le nei uli ia a o fa o pe fo ia nga lue pe ia le tele nisi o lo tatu o tunu mai se lava le o va vale o lo fa o pe la tu nga luenga mala fo ki mai la tu le tio tu lo i te tonu lo sa le nei uli ia me le mo le atu fa malo ia il tatu tunu la tu foio lo fa nga mai ma munmuritai mai le tautua le sifonga lau mua ia ele ngata le ala le fa pe foi lungo tata upenga te failangi pe ona ye le tata Facebook ma le YouTube e fa talo fa tu fa after tele lava le mai o le ulu sful tolu minute te nei le tu la sful ma le lua o musika ma fa fia fianga so firo yo pespesenga moli atu a fianga le tata o tunu i tau maftanga fo le taimi le aso mai se foi malo longa la tu le o malo lo mai nei malo longa pu ia po nai simoko pu ia ona toi amatai fo i leo ngā luenga ia i le steimi o le awa uri nei. Ia o le tau lau mone Wellington ia peo fo na whailo atu le tātou whai ngā luenga ia mo le talo le tau le sunga a Maria na lei la le tai au ia oka se ma nei o le tau le lau mone Wellington lo o susulu mātanga o fia le la ia e mo i lau la o la e susulu le la ia a o whalongina pia la fo le malulu o fafo ia o lo o toa fo le savili taimini nei ia o toa tele fo le au Sava Valley ia ma lau fa malustino ia le foto ata unu mai i le tatu ofisa ia sui fo le fo wa le fa wino le tatu tu si pa ile tu la lima le fia na nei ia le wa fa ya se malolonga le se mari fa value le si tu le le tatu ofisa ia me se fo le tatu o fa inga luenga ia le fionga le pule ia ma le tu fa fine pe o mai atu la proclame o le ina ilawatina ia ma le fionga la wano ati la o le o te pe mai na proclame o le la lolangi o so nei le tu la se fulu ma le lua tu fa sawatu ile tu la tasi o le tu la tasi le uli nei o le tatu proclame masani o le lalo langi o so nei ia leo te pen mai le fionga ia la wano ati lawa ia ai wo yen manatu o le fa pu wa sa utala no fa tele tu ata musika e ta ua tele le vanga na wa apa o le ia le musika e mana ia fo ia le fa longo ila to ia le ini ta maftanga o le uli la sa ngalo le fale le lunch na ave ia ai au te pole e te lunch mai lava i lungo tātou whaafianga musika o le auri. Ia, e whaafingo fia i fo im whaate ailo ia le mole o lau manawa tūlou. Ia, taru ailo whaata mala i le lou le usu ma ave lau tau mawhitanga o le auri. Ia, le la whaasoro pia whaafianga so i filoi musika. Ia, wala fo i whianga i o tau ia i malo longa ni teime le aso. Ia, o le ulu 5 minute te nei le tūla se fulu male lua. La vai fo i whaafianga le nei. Ia, e wha no file mua i fo nei taimi. Ia ma wha mana i el tau mawhitanga ai la tau o loo whaile taringa sua le taimi o le auli. Ua au wha longo. Ua e wha i poipo mai le matangi mai se sai.
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Matalafa tu le sunga ngafo pula salwa tele muas ya mai nai sini Australia talafa ngafo manuia lava nei aso i ngā luenga va pe foi le sunga Epolin masua ya manuia lava nei auli Epolin ya malo foi le on saif tiutem fai vol nei aso. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Oa ue sau fe so soa ni
Maria, mai le matai a Teresa Milford, ia ma le pese a tamu o Eva o lo fiso so ani e leo sau polonga I tono le ainga ia sa o le pese na ia mo tātou tama ia whaafonga mai, toi whaafonga mai tama o tina ia o lo fiso so ani e leo sau polonga ia whaapela o nae te whaapolonga ina si o whaletua ia te iloele o tupu ia ana o le whaamanatu wa ta hua foi mea nei o pese o le pese foi e moli mai e fe au e moli mai foi le whaamanatu o le sona mo tātou ia I whaatunga o pese ia peila o ili pese lea tamaita I Teresa Milford o le ngole pese a tamu o lo whaamanatu mai o lo fangu mai pele pese a tamu o Eva o lo fiso soani e leo sau polonga ia le leitere o le ma o tau o whaalongolongo mai ana nil pokalame lea o le ina ilawa tina ma nei o la o whaalongolongo sole a misi lalwa inga le nau o ili tanoanga anam savilina o le self-care sa o le lei sole o fu tangata masa yo na mawai ia e whaiama ualu fo ilele se pe tolus fulu minute ia o te aru ese ai ma ualu fo ilele se toi mawalo o fia ia ona o ia au tele ta ua le matou ainga o te alua au ia foi lele o te whawhao por 10 minute ia aole o whalongolongo mea na neil polkalame o ka se maa na ia le polkalame sole ta ua tele mo tātou a whapea ele na whalongolongo lei ia I winga ia ma fōringa vaia ia o le vao mātua mwhanau mātua I mea nei o whaatonunga ma le taimi e foi lele ele foi lele e whanua noa I tamaiti ai sao lele tūlanga le ta ue ana o tamaiti e se ase a vaista maiti o le tele o le iva se full pasene wale nfa mai ana o le iva se full pasene ia o le soifuanga le tamaiti o le olanga le tamaiti e pe e fia a le se full pasene ia pe le tau te vai ai sao le tele o tamaiti o le tele o taimi tau te vai de fia ia ta alo mai va pena ai se ia sta mai termina vai tu ia se va na ufa lo fo le wa o tele tina po le tama I fo tata tu va ia le fo ringo na fana ia wa amata no le fia ai ole o ta ula le self care ia o le ta ue ana le no fa longo mai ya o ta ule la nga wenga le fa na sa o le la self care na nafi o le winga la tala na o mai ai na usu mai nei to fa fine vo le ia o va ai e ona tato ofisa I la au le luma I le ofisa o le e to ulu lo alau ka se lapis io ia e to ulu ale la au ya so uma ia ma ia I la usu mai ia nei to fa fine ia o le lava ai e le ma nei ale vo le pai lapis pai le la au mai le la no mai fa la nga luenga nafi ia o le fa ma o luma tato ofisa ia ai muni ane Yo vai fia. Yo, mo wan la fia. Le winga la tala. Na mai la ua ma va ai ele ma na tango fia le vai lumo ofisa. Ile to ulo le laula au le telo taimi. Ia ona failo le ole la faiunga. Ia ole a faile la kilini le tapena ino la pisi luma to tato ofisa. Ato mai le tato ofisa. Oi, se pe le vale le ma ofisa. Ia ole na ia na faila nga luenga ia ai mai ane nga luenga u vai atu tu la mai taime toi va ai fa fola nga luenga na fai ia mtali tali vai vai lan mane ole la self care na na fai na fi se me fo ilele e pe fo ilele la ngona e pe tau ye ni la ngona amatanga ai muli ane ai mo wai mer fia ma na ia tele ia na fa tita inga na Toi se furu walu minuti ana tarea o le tiratas ia o ai tu na fil taimi na fel wa il to finia ana malimatu mali pin lapis a peata itala e mo le tam ia tu lu moi o fa pu ia pasi vo le o ia mai ala ia wa mai ala nga luenga yo mai tu mo to ia tira langa luenga ia fia mtal ia ia na ole alunga na soifuanga e tau au le tatou fia le tele o taimi po le tele o fita ma fa fita uli e tau au le tatou fia
ia mamol tatou fia i lea taimi ma lea a fia i le aso ma le aso ia ua e peia ona matou ta o le tele o tatou pokalame a po a le aso e amata ma le tae ao po le aso o e whaanoanoa e le ngata o le whaoso ma ia o e tūlou a o fuilele a o le mua fu i sa loto i lo loto pe a po a le po le aso e whaanoanoa me na whea tuai fa tele mai la tatou lau mafuta mai la tatou tau tua ma tatou pokalame o te nau tele i fuilele te alu e share ma fa soa ia vaenga la te tupu mai la mi sai lungo Facebook li palo waire mo so fia na o lo wita ya al mea ya la tua ilunga ia na fai tau am fa pas mata fa pas le wa e ia manatu pe te fia lo a inga i lo a inga ai lo i tu singa ma vaenga la lungo o Facebook ia e fa so no ya ti mo wai lo fa no mo lo wita te al tele na tanga tele te vai tu fei tais to es fulfito mi tele tale o tasi ia le o te permai le fionga la wano ati lawa wa le tato poklame o le lalo langio aso nei tu ana la palota le ngona al pese
malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Fo mali la pese le punia la va ina ua to e fa minuti na tale o le tasi le o te pena mai tato proklame o le la lolangia so nei le fionga la wana ati lawa ima nui le to ya tu le tato o tenu inisi le ato e amata le tu la tasi le uli mo ngā luenga ya ona mana vai fo ile le tolu o la to ngā luenga ma lo fo le tapo e mai tato o tenu ya le lavatu nei fa fianga nei ya te pena mai tato proklame o le la lolangia so nei fa te tele lava le tato o tenu le mafta mai ya manatua ya tango e fa so le tato Facebook ali si fonga lau mua e te mai mo iai mau ainga. O le pese nei e ta ina atu ia mo i lātou lea ua toi tutu ilunga wa sāwariwari atu i o ia lātou masini tono whale whai ngā luenga tono le ofisa ia ma nei alore sāwariwari loi o ia ma e mo e atu ai loi o ia i le vaenga lela e ngalue i pe atari tas.
Ia, fi lava I le nei vaenga o le aso e mātou te whatalofa ma whaafeilo I atu I le mamalu o le tātu tunu o ma le au whaafonga. O mua o na whaamalu o te fōi le tāpo inga ma le paanga masani le tātu Port Kalamere nei o na sa whaisi wha le tonu le nāwai aso o motu ai tātu Port Kalamere o no le ato toa le malosi ai o le ua whai le li le malosi le nei vai aso pe on tātu toi mawai le nei whilo inga. Ia, whaatalo whaatua I le nganga whaalalu tele I le manuuma o le whaafonga. Ia, maise o whaanga masani le nei Port Kalamere o le lalolangi o aso nei. Pe o ni silfia, ia o se Port Kalamere o to I nā tuai I nisi o mea tutupu, maari ni mai I le kelope, ma le lalolangi o tātou o nofo ai le nei vai tau. O le nganga utu ina ia maua le silfia, ma le manino le au whaafonga, mai se ala au mātutua. O o lo tāpo I o tātou whaiva I mauta malawa mau tātou ainga I so se vaenga o le kelope, o lo o atu iai le malosi o le tātou whaasa launga le nei, malo a le langi wa ma le soi fua lau le nei. O lo o malosi a whainga le malulu I le nei vaenga o New Zealand, ewe ina o lea ua mātou vaia ia le matau le lai le neitu lao le aso, whaafite iai le anga le leo le tapau le langi, whapeo no mori mailo tu soifua malo mātou wola I le nei hoi vai aso lona wha le nei o le masina o okuso, lua awhe lua sifuru mo le lima. O le itu inatu ia le Port Kalamere ua tāpenei nei le nei hoi vai aso e mumua lau foi, ia ona o whaafeilo iatu le sunga ia tasi mai awa tui tolomaa, la lea o lo o so sari mai foi, ia awa le tui nātu le tātou whaasa launga. Ma lo lawa le soi fua manuia lau sunga tasi. Ia le ngā whaalolo e whatalo whatu I lau whionga la wano, ma lo lava le onsai, ma lo wha malosi e la foina, e foina I a vaenga sa ia whaftaile atu o lea ua toi whafoisi al malosi, ia ua pesi al le malulu, ma le fulu, ma le COVID e leo lo tātou ola whaatasi lava ma le COVID le nei taimi, ia ai whaftaile atu o toi mo fo il malosi, ia lau whionga, ua le whauino le tātou pukalami masani. Whaftaitasi e moni le leia le saunoanga o whaafonga malu si o tātou tanu, e maise le taimi nei o le malulu, ia mo ia o umona whaio tātou tui o le flu, ia apelila. Ia ai mai te wina tu te lea tātou ua whaina. E le o le fulula, ia ai pe ona saunoa lau sungas, ia o le meo le COVID le ono ia I pēle I li wha pe ua uma. Ia o le mea lea e taua iau na wha e tete le au mātua. Ia e wha pe fwoi ma au tolavau la tau, o le teimea nei o le marulu e pe pesi e tele wha mai nei. Le pe on tātou maua si o tātou tu I Sāmoa le meo le dengue fever. Ia o winga lova I o le nei soi fuanga ma nei o na po. Ia ai o le whae tete. Ia o le mea tāua le o ngāle pui puinga o le soi fua malo lo ina le leo tātou uma. O lea o toi tasi il vai aso o lo tutoe. Ia o na tātou wha ma vai atu fo I lea I le nei masina lona valu o le tausanga le nei. Ai wha whilo I atu I le nā fo I masina fou o oli mai o se tema. O lona iwa o masina o le tausanga. Ia mai o le amatanga o le tau ho I le nei tu tongo e ai lau o la au po le spring pe atua na ia I le tau malulu po le winter. Ia mai atou nua se tūlanga o la vasi ma te talo ia I le tōtele ia vave o na o mai. Ia ona uwhai asi la vea I le malulu e pei ona te hatu ia I le nei taimi. E ngata I lea, ale fōi, ua toi tasi le vai aso lo te toe, ia ona whaataunuina la lea o le whainga pālota tele whaanati nati asi o tātou o tunuu I Sāmoa. E pei ona atau whai nai mo le nās whareile o lumana I nei, le aso luas fruiva leo o kurso, e whili ai se paia inga fōu o lona pāle mene. Ia mai pe ona whaafong mai le tai ona le la le fionga ia afumsanga te alu moresi tātou Port Kalamere o tala lau o lunga. O lea ua iai tāpenanga le tātou walesi whaasara lau le nei si ufonga le lumua. Mo le whaia mai ni tātou whaasara lau ngatu sa au mai pia.
i le asfarele o mua le aso tonu o le pālota. Wha moe ina i manino ia ma si le fia ai e lau tāpo inga i tūlanga uma o le a tau nuu iai le whai ngā whiliwhilinga alo tātou o te nuu. Ia ai tātou tārusia o le a wha tau nuu ina ma le manuia, ma le while mū, ia wha moe tā ua i le nā vai aso o luma nai. Ai o le tātou tala mua, o le nei vai aso, sa mafuli ia me o tala to mua po tala lau lunga i meri tupu i le lalolangi. I le mauli poti a na tātou maua tu sai o tau mawhainga le Pelestene a Amerika o Donald Trump, e sa ili ia se file mu ma wha uma le taua le ualu nei le tolu ma le awha tu sanga o whaia pea i le vale o Lucia malona atu nuu tua oi o Ukraine. O le asta o na ina te nei e pei o na sirsila ma mai mo iai wha asa le launga mai whafo. Le asa whailo iai i a Donald Trump ma le li Pelestene Lucia o Vladimir Putin i Alaska. O le vaenga mua lea o ia tau mo whainga le li Pelestene Amerika i a wale sa i lia se file mu. Mai pei o na sila fo iai ma tātou whaalongolongo whaafonga iai li poti mai whaafo. Pei o le filifilia o Alaska e whai iai le whono nei a Palestine mata i ta i o ia malo i lua. Mafua, ona pei paulea o le nofuanga e lata atu i Lucia. Sila fia foi o le Palestine Lucia. O lea ia se tunu o le lalolangi e le o mana o mia ai e mō lia e le whaamisnonga ia ona o soli tu la fono whaale tangata soi fua ia ona o taua ma le mau whaale tonu a e pei o nāri li mai a fia ai lea taitai o le lalolangi ia mai o le whae te tenga sa iai o le lele ifo leo se wa lele e luifo ai a ngai a Amerika i lunga o isi e tunu ia o hape nā loa na te iwa tupu mai eise whaalewe lawe la lela na filifili ai ia Alaska e whai ai ia la lewe ilo inga ia ona pei on silifia foi e le mamao mai ma Lucia e tua oi a Lucia ma Amerika ia pe a sila le lei le whaafanua o Alaska foi e pei on tātou whaitau iai na whaatau e Amerika mai a Lucia ia la lela pei whapenao na wāwāla latai i le tu i mātū o le kelope ia mālone i lua ia mai al tulanga na whaataunu i nai ia la le fono. E le ngata la i le fono mua lea Trump ma Putin i Alaska. Ai na uma i le whaengol vāsa taluai ia ona sa so lea o se whilo inga whaapitoa Donald Trump ma le Palestine o le malo Ukraine o le lii o Vladimir Zelensky le asa whaia i Washington i le asonga fua na te nei. Ma ea ia le nā whontanga ia ona whapefo i leo na whiloa i le Palestine o Amerika ma tai o malo Europa ia sa au fiai le palemia o Peletania o Sir Keir Starmer o le Palestine o le malo Falani, Emmanuel Macron, ai moise le Palestine o le malo Siamani, va pele tunu o Finelani, ato mo le Uni o malo Europa. E mai o se tulanga lea sama natu le to tele, o le a te tau na wave mau ai se tonu mau tu, ai moise o se file mu i le tau le nei a Lucia ma Ukraine, ma tau fi ai, ia le sanga mau peo le soi fuo tangata i le neitaua e pei o na wha wau lava i le taimi nei i le wā o mālo e lua. Pei tai ane la o lea sona nafi lea stofi lea tātou i New Zealand nei na tūla i mai ai se tūlanga wha le tonu e ua wha upuina e wha pea ua le mau tonu ai ma ua le mau tinoa ia le luma na ai o talanoanga nei mo se file mu o le nei taua. E mafua lea, ona e whape ua whaalia ia le manatu mau tutu o le Palestine o le malolu sia o Putin
E whapea o so o se fuafuanga lava tau I saonga le mu e whaatula I mai, e wha umai le taua, e ta tau ao na iai se leo malosi o le malo o Lucia, ai whapea ma le malo saina. O le upu sa whaonga ina le Pelestene Lucia I le nei whaaringa whalawa I tele e whapea, ia iai I lona malo, whaapea ai ma le malo o saina, ia le malo sianga le eta ua o le veto power, ia mo so se fuafuanga lava tau I le tau sia o le file mu I le taua ma Ukraine. O le winga o le nei whaapunga, po o lea manao o le Pelestene Lucia, ina ia iai ma afia Lucia, ai whapea ai masaina, ia iai ia le malosi po o le pawa lea e veto ai pe tā fia, ia le whaonga ina alo ia, o ni aia inga mani tuutuunga e whaia a wale tausinga o le file mu, e pei ona tau tala noi na nei I tūlanga whaalewa o malo. Ia, mai sa au tāua inisi o tātou polka lame ua tua nai, o le mea le nei po le malosi le nei e taua o le power, o le veto power, o se tasi alea o me to tia po whainga o loo alo ia tele elefono a wao le nei a malo au whatasi po o le United Nations, lea e ailo na ofisa tutu tonu I le ai o New York I Amerika. Mai pe ona Silvia e le mamanu lau whaafonga, e le tofu maua uma fo I sui a waio malo o whatasi, ia le malosi po o le pawa le nei, e tau fiai le whaatinoina, po o le whaataunuina o ni unga fono mani whaai unga whai, a le whaalapo tonga le nei o malo o whatasi le United Nations. Ai wana o tunu uia e ta ua o sui tu mau. Ia o le whaapunga whaapelitania o mea o permanent members o le komiti o le puipuinga po o le Security Council a malo o whatasi. E mai peila o le silofia o tunu e lima ia e la vea ai I le li o lea o sui tu mau o le Security Council e au fia ai Lucia, o Saina, le United States o Amerika, o Peretania Tele, whaapea mawhalani. O te nuu ia lima o loo whaamanino mai I le whaamai po o le tiata o malo au whaatasi, o sui tu mauna e le suia, e o I le whaamamau, o le fono lea po o le komiti lea tau o le Security Council. E se fulu lea wha io isi atu nuu e filifilia I le palota e a vea masui a wai o le nei komiti mai lea taimi I lea taimi. O lana matafa yoi e ngafa mata upu e a afiai I le saonga le mu ma le nofo le lei o atu nuu I a po sui a wai o le whaalapo tonga o malo au whatasi. Sa iai le taimi e lei mamao tele atu nei na mawaila vanoa I le tonu o le komiti le nei o le malo o New Zealand. Ia mai pitai lai le taimi nei e au noa lava ma se Pasifika po se si malo le Pasifika o toi iai nei le tonu. Mai tau watu iai e pei na au ko lei saute lea tau lata mai ilo tātou I tūlangi I le Pasifika o loo iai nei o se sui o le komiti le nei. Ia ai o le tele lava o isi sui a wai e se ai e tunu e lima ia ta o sui tu mau. E mai e tunu o Europa, ia whapea Asia, ma tunu o le kontineta o Afrika. Sa whaino mai e le sui so upu o le malo o Amerika le sa a wai I le taimi o talanoanga a Trump ma Putin I Alaska, o le li I soa whai a Steve Witkoff e whapea, na ioe I le whanol Pelestene o Lucia, I le whaia leo ni puipuinga mo le malo Ukraine, e pei o na ia I lalo le vaenga lima po o le Article 5 o le whaavai o malo au whaatasi.
Ia, mai pei o le mafuanga tonu lea na vave ai o na a ngā eita i ta i o malo Europa e tā pena ia leo i lilinga ma le whaatūlangana ma le fausia oni pui pui ngā tau songa le mū ma wha umai le taua i le vāo Lucia ma Ukraine. Na iai le manatu o le malo pele tā nia ai wha pele malo falani o le a awinatu o la tau fita fita I ele ia o lo o vevesi ai nei le taua a Lucia ma Ukraine a wale mai tauina ma le tausia o le file mu le va o malo e lua. Ai o le malo a Amerika o le a ngafa ma pui pui ngai lungo le ea ma le vani mo nimo. Pei taila e taru mai le ason nafi ua whaailonga fisili nei po o le a tonu a le vaenga na langa e le sui leo le malo a Amerika o Steve Witkoff pe a fua e le whaapunga le minstale mai fafo Lucia o le li ingo ia Sergei Lavrov e whapea e da tau o na afia ia le malo Lucia I so se fuafuanga tau le puipuinga o le saunga le mu po mei e ta ua le whapeletania o security guarantees ia e tau fuafua nei ele malo a Amerika ma malo o Europa. Na whaalia fo i ele minstale nei o le malo Lucia o nei tūlanga e ta tau o na ai ia tutusa iai ma awhi ai maisi e tunu e pei o Saina, Amerika o Peretania Tele ma whalani. Na ia ta ua e sila fia le lei e malo ma tunu o se sifo o le talanoa ina o mata aupu tau le pui pui ngā, e au noa ma le a fi ai o le maa Lucia, e mau le taimi, ia mai mauti noa e le tau nuu I se manuia. Na ta ua e le suili nei o le maa Lucia, o tutu unga mai e inga e pei o na mana o ai lona maa o lo whaavaile I lunga o tulanga ia na mana o Lucia, e uno ia le malo Ukraine e ioe iai I se la tau whailo inga sa whaia Istanbul ia apari lau le tausanga I lua afe luas furulua e na ua whaatoa lua masina talua nos fo ia Lucia Ukraine ma amata ma iai le taua e pei ona whaia I le taimi nei o ia la aia inga e whaasa ai atu nuu ia e lango ia Ukraine, ona la taua afia pe feso swande ia Ukraine I le la taua Marusia. Se ia vanga na ai e au whaatasi umai atu nuu, lea ole a afia I Lucia mo Saina I se whaai unga whapea. Na whaamawhaina e le suile nei o le malo Lucia, e le mawhai ona ioelo na malo e ni fuafuanga mo se file mu pe a whai e le a fia ai I la tau. O mea la uari ali mai nei, ua whapeo no whesiringi ai le totele, ai pe o le a tonu wala le mea na maua I tau mawhainga le li Palestine a Amerika o Donald Trump I le la ua whailo inga ma Palestine Putin o le malo o Lucia. O le taimi nei, e le iai nisi nisi tapu po nisi sa fau ua whaia I le United States o Amerika e whaasanga I a Lucia. E ui ina tu malosi pea I a Putin e whai le mea loto ia iai ia mai watang iai se tu langa lei mo Donald Trump ai maise o ana fau tua I le wāwhenga iai maisi maro o le laulangi. Ai o le manatu o le malo Lucia ina ia vea I la tau mo se tasi o atu e langalango ina le saunga le mua Ukraine ua matua whai tio ina malosi e le atunu e ngoa o Estonia. Sa whailo mai le teitei whono o le komiti o le vai whafo a le malo Estonia. E pau lava le mea ma whai o na tau fi ai le malo Lucia o le whao ngā ina I ai o le malo si wha fita. Ai lea o ngā I ai ni whonotanga, mani tala noa ngālo ia wha le wā o malo. Ua tula I mai nei tūlanga wha le tonu, I le taimi na wha ailo mai ai Donald Trump e wha pea
O lea ua sauni le Palestine Lucia o Putin, whaapele Palestine Ukraine o Zelensky, mo le whai o se la ua whailo inga nā o la ua. Ai a whai e mana o mia, e ono whaatasi ane ia iai i la lea whailo inga, ewi ina e manatu Trump, atonu elelei pe a le a wai o ia i la lea whono. Ai peila ana whai lo mai o loo manao le malo Lucia, e whapea o se whono tanga i le wā Putin, Zelensky ma Trump, e te tau o na whaia i Budapest, o i nā lea sa i oe ai alo ia le malo Ukraine, e la fuai i ana mea tau malolosi wha niukilia i le tausanga e tasi iwa wha. Whaeilo mai nei e le sui o le whalapapae o lo wha awo pēr wheso o ta inga i le wāo Donald Trump, ma na whaufautua, ma sui o le malo Lucia wha pēr i le malo o Ukraine, mo le whaataun uina o se whailo inga i le wā o ta i o malo nei i tōru i tau mwhainga lava ina ia tau fia i le taua ia ma le mari liwai o tangata. Ia e se i vai foi e usi mai pēr le whaafonga. A o whaale tonu waila i e tau mwhainga nei whaale wāo mā lo, mō le sa ilinga o se file mū i le taua a Lucia ma Ukraine. A lea ua whaai lo mai e le mā lo New Zealand e whapea e lua tesi ma le fitu piliona tā la i a le vai ngā tupe ua fuafuaina e whaalu e whaale le iai i a lana fita ma lana vai ngā au o le puipuinga. O le vanga tupe tele le nei e pei ona whaeilo mai le nei vai aso, lua te si fitu piliona tā la, pe tusa le o le tasi te si ma le tolu piliona pauni, o se leni fau ua whaatu langa le whainga maloso whaatasi, e whaatau mai aini wa le helicopters fau mai a Amerika, e suiai ia wa le tuai ia o lo whaonga ina i le taimina i le Air Force ale malo o New Zealand. O le whanau i tele ina mai o le nei fuafuanga e min star carpeneta i le aso na nafi, na taua i whapea, o le tele o le mau whaalawe lave ma vevesi i le vāo mālo e pei o na maita wina i le nei vai taimi, wala ngā taua i o na whaale leia i a tūlanga tau le pui ngā o le tunu. Sa ta ua fōi le māwalalo o le vanga tupe o le whaalu o le mālo New Zealand i lona pui ngā. Pe a whaatusa lea i ana pāanga o lātou mafuta i le tonu o mālo po o tunu uia e ta ua o le Five Eyes lea e au fiai a Amerika, o Peretania, Kanata, ma Ausitalia. O tunu nei e lima o lo ngā rue whaatasi i le whaamau maunga o whaamtalanga ma le whetu whainga o whaamtalanga i mata upu tau le puipuinga mai o le siti ai o vai ngā tupe whaanganga ale mā lo o New Zealand mō lona puipuinga o se tali atu lea i le tūlanga sitia
o le anga i mai o malo losi o le laulangi i te tonu o le vasa Pasifika. Na whaelo mai ane minister o mai whawhawa wasa mana i o Winston Peters o le teimi nei e matua onga whawhita hauli tau le puipuinga ua whenga iai malemalo o New Zealand i lona tala whaasolo pito. Mai o se tūlanga ua alanga tawai o na whaia i a tūlanga uma e mauti noa ai e tāpena ma lava saoni i a fuafuanga uma mo le puipuinga o le tunuu. O le whaatawina mai lawa ale le fau nei ma le whaafauina o a penga ale military in New Zealand. O le vahanga mua lea o fuafuanga le malo e si iti ai mai le tasi pasene anga i atu i le 2% i tonu o leisi se furu tu sanga ua savalia nei o le fua leo le tama ainga o le tunuu ia la whai tupe ma se leni whaanganga mō ngā luenga tau i lona puipuinga. O lo au fi ai la i le vai ngā tupe ua whai lo mai nei ia ni valele helicopters fau e 5 ia le au whai o le itu ainga o le MH6OR Seahawk e suitulanga ma suia i valele tuaia o lo o whaanga ina e le Air Force i le taimi nei e lenga te lea o le asuia i fo i mawaalele la popoa o le tupa inga o le Airbus A321XLR ia mawaalele Boeing fitu lima fitu ia o lo o whaanga ina e le Air Force. Na whailoa e le minister o le puipuinga tamaita i o Judith Collins ia o le a whaasolo solo ona au maia i te tono le tunu ia maalele faune i nai tu sanga ia o lumana i nei. Na te ena le tamaita i minister ia fesili foi ma tu o inga la au du stala i se la tu feilo inga i le aso nafi e whapea o mafua na whaatau mai e New Zealand mai a Amerika ia maalele faune ia ona o se whainga tau feso swani e whaititi ai ia le se fulu 5% o le la fonga lea ua wha au popo e le malo a Amerika i lunga o le tau o loa New Zealand o lo o wha auru whale atu i maketi o le United States. O lisi vaenga o le tātu tala. O le asongofua o lumana i nei e amata wha amamalu ai i a suinga o tulafono me tau ngā ruenga i te tonu o le tunu o lo tātou tua oi le tu sifo le vasa tāse mane i a po Australia lea. Ma o ia suinga ua whaatanga i nai whaale tu la fono i a tangata whai ngā ruenga i ni pisi nisi la iti e le talia ai ni telefoni po o ni whe au e awalatu i le text mai pule o alatu ngā ruenga i taimi ua manawa ai ngā ruenga e a po after hours. O le nei a te tau mō tangata whai ngā ruenga nei, o lo o fia i le vaenga e lua o tu la fono tau ngā ruenga a le malo tele o Ausitalia, e whaingoina o le right to disconnect, e a tonu po la ia te tau e te ena ai e le talia se telefoni po o se text. Lea o le aalo ia wha le tu la fono, mai le songo fua a sau nei la so lus furu lima leo o kuso, e na ua atoa ia le tusanga, talua na wha malo sia le whai ngā malo le li pāle mia o lo tu nei le foe o Anthony Albanese, ia lea lava tu la fono, mō company e sili atu i le toa se furu lima le a whaai o la tu tangata whai ngā ruenga i te tonu o Ausitalia. Aia na whaalia whapea e sili atu i le 5 tesi ma le tasi miliona le a whainga o tangata whai ngā ruenga ia o o au fia i le suinga lea o le a amatau na whaama manuatu i le sungo fua o muamua e tu sai o lipoti ale au whaasala lau i Ausitalia. O le nei tu la fono a Australia walo ia ile a ia te tau te ngata whai ngā ruenga e la tau te enai ia le tau napa lea ia la tau telefoni fe a vea ai ia pe o le whaitawino se fe au tusia po o le tali ina fo i o se fe sota inga i taimi e ese mai i tu la whai ngā ruenga masani
se ia vanga nā o lea ngai o inga o se tūlanga ua le o tā la whea ngai. E awhi ai le nei tūlanga ni whesota inga mai le pule o se ngā ruenga, po o se tangata whai ngā ruenga e whai ngā ruenga whatasi, ia po o se isi whoi tangata e awhi ai ia clients po suppliers o se whale whai ngā ruenga e whai ngā ruenga ai. Pei taila, o tulafono e lewa pea ua whaasa ai pe ua sori tulafono le tangata e ona le ngā ruenga, pe a whesota i ane i se tangata whai ngā ruenga i taimi manawa o ngā ruenga. Ai, o le whaamani nonga mai le ofisa, o le vaenga leta ua o le Fair Work Ombudsman's Office, o lo tauai o le tulafono nei Australia, ua mawhai ai e le tangata whai ngā ruenga o na musu e tau napa i lana telefoni pe monitor, ia pe whaitawina se whi au tusia e sawai, pe talia ne fo i service o ta inga, se ia vangana o lea whainga o se ngai inga ua le tāla whea ngai. O le tāla whea ngai la, ma le tāla whea ngai, e whaalangolango i tūlanga e au fia ai, le i tu a ingo ngā ruenga e ngā lue ai le tangata whai ngā ruenga. A toa ai fo i maisi vaenga e au fia ai se te tongi wha au pōpō na te maua, pe a whai ngā ruenga i taimi ua mana vai ngā ruenga ma sani, ia malona avanoa i ia taimi i tua o taimi whai ngā ruenga. A aurumana i aile wha amaruina o le vaenga lua lea o le tulafono i Australia, ua whautua ina ai e le ofisa o le komisina o Pisinisi la Haiti i le stete o New South Wales, ia le au whai Pisinisi, ai whape ai matangata whai ngā ruenga. Ina ia tau mawhai e whairo ai matala nōle lei, ina ia tau whai manino ai ma malama i le winga moni o le wha upunga, wha le tulafono, e winga i whesota inga i taimi ua mana vai ngā ruenga, ia po le wha upunga wha pere tā nia ho le nei o le out of hours contact. Peita i la e tele ale mau whisili o lo tula i mai i lea mata aupu, ai moise le vaenga ia a fia ai le tāla whea ngai, pe o le tāla whea ngai o le whaatino ina o le aia te taule nei a ta ngata whai ngā ruenga. E renga te lea, e leo iai se whautuanga i le neitu la fono, e una i ai Pisinisi, e sila tutoa, pe maua se tutongi o tangata whai ngā ruenga i taimi o ia whesota inga, ai pe o sea fo i whesota inga e whaanatinati, pe o se tūlanga le maalo fia. O lātou e le usita ia swinga o le tulafono a Australia, e mawha whaasalanga tau tupe ua lātou whea ngai. E o atu i le se fulu walu wafe, fitu se lau walu se fulu tā la le sala mō le tangata i tō tasi, ai o i le iwa se fulu tōlu wafe, iwa se lau tā la i sala mō kompani lātou te solia, ia swinga o le tulafono a Australia. I le taimi nei la o le ua atoa le tūsanga o ia tulafono o le malo Australia, ai e le ia se kompani, po se whalapo tonga ua mōri ai i luma o le whaamusinonga. Ai o le mea ua mautinoa, ua toe malosi ai ma whaao Sofia le tele o talanoanga i lunga o whesota inga tele wawave i le vāo tangata whai ngā ruenga, ma lātou e ona Pisinisi la Haiti i te tonu o le tuno. Ea ai usi pēr le whaafonga. O le palota tele i le tausanga a sau a tātou i New Zealand ei. O le a whaongai nai malo ia ni swinga
ua whaia I tua oi, a toa I fo I mai ngō nisi o tu mālo pālota o le atu noo. Ua lua nei vai aso, ta lua na wha ailo mai e le komisi e wha foe ina le tu la fono e wha ata o to ai tua oi o tu mālo pālota, ia le taunu unga o se la tau ilo I longa na whaia e tu sai o le nei mata aupu. E mai ua wha atulanga ina ai ni suinga I tua oi o nisi tu mālo pālota, ma whapea ai fo I o na suia mai ngoa o nisi tu mālo pālota e pei ona iai le teimi nei. E tasi le tu mālo I le motu I mātu, le ua so loia, mai o le a le to iai e amatatu I le pālota tele o le tausanga fau, e se vaenga o le mau suinga ia o to e whaatulanga ai tua oi fau o I tu mālo pālota. Ai whapea fo I o na suia ai mai ngoa o nisi o I tu mālo pālota, o tele tausanga o iai. E mai tau atu I nei suinga, e ma tele lava ina awhia I tu mālo pālota I le tonu o Aukilani, whaasolo ne ai I le Bay of Plenty, o le ai Kalai Estate, ia a moise ia le vaenga pito I lalo o le motu I mātu o New Zealand. O le tu mālo lea sa iai mo tausanga I tele sa whaingoina o mana, o le ua so loia e le to iai se tu mālo whapea. Ae, ua to e whetu nai ia leina tua oi o I tu mālo pālota, e au fiai o Taki, o Mana, ma o Hariu, ma mawai tu mālo pālota fau e lua. O ia I tu mālo pālota fau ua whaingoina o Kapiti, ma Kenepuru. Na whaino mai le komisi, o le whaititio I tu mālo pālota I le motu I mātu, ua mafua ona o le 5% ua siti ai le whaitaua whai o tangata I le motu I saute. Pe ona si la fia e whaatu la whanoina, e da tau ona se furu ono la whai o la tau na fua I le tonu o le pāremene, le motu le I saute. O isi tu mālo pālota I se furu iwa, e le ai ia se swinga o iai o lo tu mau pea I le mea tuai. Ai e iai swinga o whaia I tua oia I tu mālo pālota lo tele whas fulmole iwa ma I tu mālo pālota tonu mō tangata Maori. O nei swinga, wa awhi ai le 2% o tangata o le motu I mātu, 3% o tangata I le motu saute, ma le o te 10% o tangata I tu mālo pālota o Maori. E lea I fo se swinga na whaia I le a whai o na fua wha apitoa mō Maori. Whaalia e fitu se lau se fulmo le fitu, e la whainga o manatu tusia po o meo submissions sa tu inatu mō ilo ilonga le komisi le nei, e tu sai o le mata aupu le nei, e winga I le toe whetu na inga o leina tua oi o I tu mālo pālota, mai o le masino Iuni, le ana amata mai iaiu na whaatara noi ina e le komisi. Na whailo mai e le li whaamasino e ulu I ai le komisi le nei o le li I sofa ia Kevin Kelly e tahua tele ia le sao sa tu inatu I manatu malangona o le tunu ulau tele e tu sai o la lato I loilonga na whenga iai. O se mata aupu tahua tele I tu langa mo le whaataunu ina o le aia de tau o tangata I le taimi o whainga pālota le tunu. O le tele swinga e pei ona whaamaunia mai e le komisi, Sāmoa I whaatata mai se ripoti sa whaasalawina ia mati o le tausanga nei. Ai ua lātou whaia ni swinga e whaamaile I lunga o manatu malangona o le mamaru o le tunu sa maua le avanoa. E tu inatu ai ia langona ma manatu tusia I le komisi. Ta ua fo ia le teitei whono ia Kevin Kelly, o le swinga o ingoa o I tu mālo pālota e wha, pei ona ua pāsia nei, na mafua mai fo I manatu whaalia o tangata na tu inatu I le komisi. O swinga e au fiai le tu mālo o Ranui,
lea ua sui nei ua whaingoa o le tūmalo Henderson i Aukilani. Ai o le tūmalo le East Coast, ua sui le ngoa i le East Cape. O le tūmalo tūtutonu o Wellingtone, lea sāta ua o le Wellington Central, lea ua sui ua whaingoa i le Wellington North. Ma le tūmalo Rongotai, lea ua suia nei i lona i ngofou o le Wellington Bays. O se ototonga lao suinga uma nei e pei ona mai ta watu iai, mai mātū, whaasolo i fwai i saute o le tunu u, e hofi ai se vaenga whaata milo i Balmoral, lea ua tūmau pēr i te tonu o Epsom, e le la vea i lalo Mount Albert, ai o se vaenga o le maunga o le Arch Hill, ua ave e se mai ma le tūmalo Auckland Central, ai ua le vea i lalo o le tūmalo Mount Albert. O se vaenga i saute o le ai o Taranga, i au wai maunga o tu maunga fo i nei o le Kaimai Range, ua le o toi a vea ma vaenga o Rotorua, ai ua whaatu mawina i te tonu o le tūmalo Taranga. E renga te lea, e iei fo i nai swinga la iti ua whaia, i leina tua oi le vao le tūmalo Mount Maunganui, ma le tūmalo tele o Rotorua. O se fuafuanga mua sa iai, e sui le tua oi i mātū o le ai o Gisborne, ua le whaatau wina. Ai peitai ua whaau popoane i lea ai ma le tūmalo o Napier, i a nisi vaenga o nui tua i le vaenga o le tūmalo e amata mai i Tukituki. O le pitanuu o Redwood ua tūmau peona la vea i le tūmalo Palota o Christchurch Central, ai ua whaau popo atu i a Kalai Estate i Sasai. Se vaenga o Christchurch Central i Linwood, i a whapefo i ma Phillipstown. O i tūmalo Palota whaapitoa mō tangata Māori u whaamaunia i a se swinga i le tua oi o i tūmalo o te tai tonga ma i ka roa Rafiti. Ai whapena fo i ono iai na i swinga la iti le tua oi o te tai tonga ma le tūmalo ingoa o le te tau huahuru. E ai peila o na ta o mua, o le a wha mamalu ma wha o ngā ina swinga umanei i tua oi a toa mai ngō i tūmalo Palota a New Zealand i le taimi o leisi Palota tele e so ai. O lo winga o le Palota tele o le tausanga a sau. Peitai a whai e iai se Palota le ititi e ono whaia a o le iaulia le taimi. O lo winga o la wha o ngā ina pēr tua oi mai ngoa o i tūmalo Palota ia o lo iai i le taimi nei e pei ona amata mai iai i le tausanga e lua afe lua se fulu. Ai mono manu la fa fonga e fia sila le lei i swinga nei o lo mo fai una maua i lunga o fesota inga tele vavave i le upenga o fesota inga ale komisi o whainga Palota ai fa pe le komisi le sa fe ngai ma nei fa atule ngana a to ai fo i maisi upenga ta fa ilangi ale malo o New Zealand. Ia ai usi pe le fa fonga. O nai swingala nai pe on ta ua o le Palota tele o le tausanga o mua le o wha moe o le alo i ai mo tātou wha aina o le winga ta ua i le tātou monino i ai a mo isen tātou i mo le tu malo mana pe o na sila fia o lo o iai pe sa iai i o le asoloia a wha pe fo
ia le tu malo o Wellington e tu tonu. Ia ina swinga na mo tātou ai e le newa enga o New Zealand. Ia ai whapena fo i Maukilani, Kalai Stete, ia ma le Bay of Plenty. O le fo i o Loma, ia tātou pānota whaalota i whale, whaitu mā lo, po local elections il masina o ke taupa. E le whaonga ina ai la, ia swinga nei e pei ona tā ua. E ruinga tātou arua le tūla whono tumai, ia tātou pālota o loo alo atu nei iai, le o telea ina tapuni le whaoluina o suafo o sui tau wā, mō tātou whainga pālota whaaitu mā lo, ia ma o tā pena i tātou uma, ia mō le whaatou uina o lea fo i whainga pālota, o loo whaonga ina pēle whainga tuai, fo i le nei o le meli mai o pepa pālota, i le pusa meli, whailau pālota, ia ona toe meli fo i le fa fo i ai e wi a fo i na tele fai tionga sa ai i le la ititi po o le pa u ai o la fa i tanga tai fa tau nu ia la tu palota ona le fa inga ia le lava e le se me o fo i le au tatu o i pea on ma to la fa manatu ia e le ona tau tu na ia le fa tau nu ina tatu palota si lane ia po ai nisi alo Sāmoa o lo o tau whaiai tātou nuu ma ai o tātou o lalai ina ia mausa tātou leo ia tātou langalango ia i lātou uma. Ia o le hoi tātou te tāpena i le whainga pālota si o tātou o tunu uhulwaya so fau tasi ia mai msalo o le amalo loni tātou polkalame le nei ia ona o le tātou whaasara launga wha apitoa. Ia o ala si le fia o le manu o le au whaafonga o tūlanga o le a iai, ia le whainga whilwhiri ngā Sāmoa le sforeile o le a sau. Ia se i tue mō hui si wha o poponga i le vai aso i ona tua. Ia ai pei o le mai tau atu, e telefoi o lo o ia le wha moe e malanga i nei vai aso, ia ma le vai aso fau, ia wā, ia le wha taunu uina o la tau pānota ilu tātu tunu, pei o le mai tau atu lea, tasi ia mai ia o le si o le fai te lava pe ona o ta o mua ia tātou i New Zealand nei ia o le tātou te whengai ma le marulu ma le mau wha ma i se i tulo ia o le onusa i lava i tūlanga o le tausinga o le soi fua marolo ina le lei o lo o e fo i o lo wha moe moe i Sāmoa ia le lei o na wha autangia le lei o lo o matua pe pesi ia le fiwa pōna iwi e pe o na tātou maua li poti i wha sa launga i le aso ma le aso ia no inga ili o ngale a fai ale palota ia toe malo lo le lei le fale ia le lei toe te liu mai ma le manuia i se taimi i luma ia e pei o le tato pol kalame le na dasi o ta penaina mo le nei foi vai aso ia e fa mo moel na i le vai aso pe audia le lofa malanga le lei o le li ia tato mo se fa se lo tu sao ia mo tato silfi ai le tu langa le a iai le fai nga fili nga Sāmoa. Ia, malo whastai tene lo whionga la wanu. Ia, e mo i lei. Ia, mo whamanatu fo ia meisi le tua lalo ma tau longolongo mo i la tau le anga i Sāmoa i le whainga pālota. Ia, mao ia o tua tene fo i nisi o la eo e tāpua i le whainga pālota. Ia, e malai o le tau longolongo lo whionga la wanu. Ia, le ia le pui o le saonga le mu le anga i fo i Sāmoa i le tūlanga lo pesi le whaamai. I te ua le mai nei le fulu. Ia, ma le whaamai. Alu atu i Sāmoa mai i le whaamai le pisi Sāmoa. Tau foi ona lava tāpena ia tūlanga e pei o le walu puinga le soifua maloloina. Ia wale a pisi fo i tātou tinu o le vai aso fo. Ia il tūlanga le whainga pālota. O le tūlanga moniana na a hoi lia le whataua le soifua maloloina mua. Ia ona mautinoa lea e fia ma manuia me uma ai lei se aonga me uma. Ia pe a whaina le soifua maloloina ona le le whaitete. E se wha mai tau tia lai iei siu tātou tunu, tātou tātou sia. Wao ngā, ia fuafuanga, ia sa whaitaru i nei i le iaso ho i nei o le wha mai na o lau whanua, matua whale, matua maota. Ia o lo o fisosoani whaititi ai o ape o le namu ana o tū o le wha mai. Ia, ma ia se i tau mwhai ia ho i wha ngā whautuanga ho i mai le visenga o lim tamaitai ho mai. Le o ni mai fo ile nei foi ia ini tātou fo fa ale nganu le mai o le fiwa e ia ito ngo fiti fo i mai le fa mai
Ia wa alonga whanau. Ia le whape whaapitoa mō tamaiti. E pe o nā i tamaiti o lo au pito pa au ia le lulo le la au i tulanga au pito mafutia. Ia ono o bipisi ai o whaamai mātangu i fo e ui ai na umi wa leo te whaia ni aonga. Ia sili ana pui puia na i lori tongu fitia pe o leo upu. Ia, mo i le sauna ngone whiola wan. Ia ai o sina vaenga lai titi le o le palota. Ia mo i lato fo i o malanga mai. Le pole aso fina ngalo le whiola wan o le o malanga mai ele i whaia lato palota. Ia o te rei lola i wa e inisi na tala no ia na vili le ofisa ele whaina lato palota o no le pre-polling o le vaso le laso lulu. Le fato a whaia i palota. Ai ai lato le o malanga mai. Wa umana le stala. Ia o mai fuanga whale a inga ma tulanga whapena mo le tai tolu le tai luwa ia so fato ato e fo. Ia e fo ia tua wa mai ale palota. E pe ia fo le lo winga le tala o ia le whainga malo le atula i mai. Ma na ia le toi sila ile i tu la fono whainga palota. Ta ona ini ia inga fo ile le mo ila tau ia malanga mai. Ia o ba lo winga le a mai maula ia palota tangata i womana le stala. Ai lo pola tau le la malo i sui tau va ia langolango le womai mau palota la whianga la wan. E mo i le ia se e fo i la u whanongo i le mele o le pre-polling. E po le palota mua. O le sa whapea ta tala fo i le ale mai tau atu. Ele talo sanga. Ele le stala. Io, le stala pe te talo sanga e tusi lo suafa. E te le palota ai. E mo. A pe o nā i tangata hoi e whia ngai mana o ngā whaapitoa. A pe e whaisi sa whapea ai e te tala pe le whale palota i e po ai a wanoa e le aso. A olo nātu a wanoa le palota ai. Ia le whai mai e le ai. A whai e le i tusia lo suafa. E le stara. E le whai la na e palota. Ia. Ia wala nuinga whalongo mai lena watu e Marian Lela e lima afe le wa foi le ole stala mo le aso lulu le aso dus fitu ai na ole afe le ia na ole afe le wa pa le la ia na ole afe le la pa lo ta e pra le ia o la fa lo na ia e moni le tau ana no si le nai swinga fa pa au ia o ia le avanoa a fai te sau mai Sāmoa o umana ele stala ia e mwhai ana e pānota i le ofisa o se whaate te inga le ofisa o le high committee i e po le ofisa o le konsula rai au kilan. Whai e lau pānota na lafo le lantou. E ka iro e sa whapea au ia o le nāle ia e pei fōringa mai e le ia. Ia o tere o mai ro ia i po le sa onga nā pe i te ua tātala noa le whapea e le ia ai o tūlanga na ia i o uringa hore le tala ua mai maula le taimina le stala ia le ua le mwhaina whai pālota i ona e whatu atatala ia ele pre-polling le aso lus fulfitu la aso lulu le vaso le ia pe o le anganga na o nai tangata fo ia e whai ngā luenga i la aso le palota ia mai e ngase e popo atu langa pe o le avanoa le wha mua ai la tau ia a whai lana o le afe ia o ke le lona le winga le sa whapea o le mawale avanoa a e pawane ia umana e le istana a e malanga i whafo o whea le ofisa o Sāmoa o ieina e afe le ia i o te fia whai lau pānota aua o le wha amalosia pe compulsory le tula fono Sāmoa le listala ma le pānota e tu sa pe te listala a le pānota mo lia foi oe o le alu e te pānota ia le rola po le altu langa la ia nei tangata i pe ato e fo i Sāmoa ia ona o le a pe o le tulanga na e tauna o wha autangia malu si o tātou tunu ia e wha autangia fo i po la tau po aile whai ngā malo i tūlei mai tau ana awe i fui nai whautonga ia mō le anga i lu whai ngō fie mō tātou uma ia ae o na o le tāteimi fōi o manatu ia o le a whapau ia nei whaomoponga o le tātou pōr kalame ia whaomomoe taimi nei lea vai aso pe au lia i le lofa maranga le lei o le te pāu i langi ia o na tātou whailo ia i le pōr kalame whaapitoa po le tautua whaapitoa lo walesi whaasara lau si ufonga le lo mua ia o ala whai ngā whiliwhilinga si o tātou tino o mō towhinga o lona pāle mene. Ai whaaftai tasi whasoani mai, whaaftai fo i le maro lau whaafonga, tātou whila i le vai aso whaasaifu ia. Saifua.
whaingata mea uma. E matangi se iangi maia, o te aua na whātuai. I uso pele o iuma ma o manunu na tamai. Ta lupa wai e alo atu, masule sule manu ia ina. A ole atu nune I whaingata mea uma. A ole atu nune I whaingata mea uma. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Dad?
le pa ia mawalunga o si o tātou atunu. Tātou te mōri mawina whātasi, e anga lei whai pēo le tātou atua. I lana tausinga ma lana taitainga i lo o tau soifua, ma sa mātou wola. Ia ua tātou aulia mai ai le whai ungo le nei vai aso. Ua whamaro le tai i whaiva ese uma o lo o whitai tunga ai le atunu. Ia ai whapea fo i le au taliuta. A wā le tapo inga mau i nai o tātou mātua tausi. Ia ai matua lava le tuu i le au whaingaruenga tutofia le atua. A wā o lātou whaiva whaosi tāulanga mo le atua malona whina ngalo. I le nei tae au taunapa pea au nei ma le kāpeneta e whaauau o na whailo atu le tunu tūlanga o lo o taoto ai le whangasolonga o ngā ruenga mo le tari atu i le pepesi o le whiwa o pona iwi le tunu. Taru mai le tātou whailo inga ma tusitala ma ofisa whasalalau le aso sfulu whao au kuso lua whelua sfulu lima. Ia ua whaailoa mai e le tanga ruenga o le soifua malolo ina. Leo o atu i le iwa awhe lima se lau fitus fulu matasi le au whainga o i lātou. Ua awhia i le whiwa o pona iwi e au whia ai ngase fou e awhe ono se rau matasi. O le nei au whainga e au whia ai le lua se lau se fulu walu o ngase. Na tau fia i le whale mai. Ma e lima sefulu o lo o tau fia pea, ma le tōtasi o lo o i le potu tingaina. O le iwa sefulu tasi pasene o le whainu mera o i la tau ua awhia o lo o li potia mai i upolu. Ma o lo o whamawina pea le mawalunga o le whainu mera o i la tau. O loo awhia mai no fuanga i le talawhātai o apia ma mātū i se sifo o upolu. Ma o loo whaawau pea ngā ruenga le malo mo le whaititia o le pepesi o le virasi o le whiwa o ponaiwi e au whia ai le whaamamaina o no fuanga o loo tuufuai namu. Ia mai o ota la fuai. O le whangaina o no fuanga tala whengai i le waila au, whaamamaina o whioanga ma no fuanga lautele. Ia whaatinonga o porkalame whaalau iloa, ma o onga mo le tausisia o le soifua maloloina, ma le una ia o le ngā lulue whaatasi ma whioanga taitasi. Mai e fia whaamawina le nganga fia o le malo, i le taupati mai o le atunu, e awai i le whaamamaina o le atunu atoa e pei ona atowhaina ai le aso sfulu ono o au kuso lua whelua sfulu lima, mo le whaamoemoe. E silia ma le tolu se lau nuu, ma le tusa ma le lua se fulu afe tangata, na tongi maa i lea whaamoemoe taua. O le nei whaamoemoe o le a whaawau e tawala atu i le polkalame a le malo mo a inga manuu manuia. E peo na taula mua ai le mtanga aluenga o tina matamaitai a tina e o nuu maanga fisotai. Ina ia tuli loa ai pea le tū mamala o tele, ma le soifua malolo ina o si o tātou atunu. Mai whaamai pepesi e afua mai le namu. Mai whai ia o masui o le malo e momori atu ai le anganga whaftai tele. Inu, a inga, e kālesia, au taravou ma komiti atina, i lo o tau langolango sua, i le nei whamoemoe. Sāmoa e tu maupea o na ave le whamuamua le malo, i le whamautino ina o le soifua malolo ina, ma le saunga le mu o le whanau. E le whaingofie le tāpunia o a onga, ai ua ala ngā tatau, i le sila le malo, mo le puipuia ma le whasauina wa tātou whanau, ona o le awhia tele o whanauiti la lo lua sifulu tausanga, ia e mai se i lātou i lalo sifulu lima tausanga le mātutua.
E whaftaia e pea le sautaua o matua ma whaia onga. I le ngā lulu e whatasi ai ma le matanga luenga wa onga maanga nuu. Mō le whaawa wina pea o a onga e ala i awala ese. E au fia ai pol kalame whale awa onga e whao ngai nai o penga te whailangi. Ala ata ma ala leo. Whaftaitele mō bala uma o lo o whao o atuaile sona wa onga i whanau. Ia, ai meisele ona sa ia o lui tau i awa onga na whanau. Au tātou ngā rulu e whaititia le pepesi o le whiwa o pōna iwi o le atunu. Ma e tusa ma whautuanga ni mta ngā luenga o le soifua malolo ina. O te whasisi lato nisi o la sanga fōu masuinga i le whatautaia o a onga a le whanau. O a onga uma o le ato e tatala i le asonga fua, aso mua se tema, luafe luas fululima, pe a mai a whai ngā whiriwhiringa le atunu i le vai aso lumana i nei. O le ale ai se malolonga, a onga e peo na masani ai mai le aso luas fuluono se tema, i le aso sfulu whao o ke topa. Se ia vangana ai le aso malolo o le aso paepae o le whanau. I le aso ngafua se fulu tolu o ke topa. O le ale ai ni suenga au au mo tausanga wha, ono, mali se fulu. Ai petai, o le a whaawau pea suenga au au mo le tausanga valu. O le a whaatino mai le aso tolu, i le aso fitu o Novema, luafe luas fululima. E whaawau fo'i i a suenga au au mo le tausanga sifululua. Ma o le a whaatino mai le aso lua fulufaa o Novema, i le aso lima o Tesema, luafe luas fululima. O le atu ua, i le aso whareile aso lima o Tesema, luafe luas fululima, a onga tūnanga lua. A o le aso whareile aso sifululua o Tesema, luafe luas fululima, e tu uai kolisi maolulunga. O le a whaawau fo'i ngā luenga, mta ngā luenga wa onga, maanga nuu, i taimi o malolonga o aso fia fia. Ina ia mauti noa le maua o i unga o suenga whaiu, a le tausanga sifululua, mo le whaaudu fale ina i le Universitea o ao Sāmoa, i le luafe luasifuluono. E whaawau pea o nā mataituina e le malo, tūlanga uma i le pepesi o le whaamai o le whiwa o Ponaibi, ma whetu una i vaenga e tala whea. I le paia o le tunungu, mai lava i le pule, se ia o atu ia a tātou whanau. Mō le langulangu sua i ngā ruenga ai tū tino le malo, ma whalapo tonga tūma o ti e tali atu ai i le pepesi o le nei whamai. E whapea fo i a tātou pāanga mai whafu i lo lātou whesoso ani mai. Ia marutia pēa le tunu pele i au whaolo Iesu au tātou i nei vai tau ma ale ali. Ia manuia lau tapua inga Sāmoa soifua. Since the last press conference on the 14th of August 2025, the Ministry of Health has reported a total of 9,571 dengue cases nationwide, including 1,601 new cases. Of these, 218 patients were admitted to hospital, with 50 still receiving care, including one case currently in intensive care. Of all dengue cases, 91% have been reported from Upolu, with the highest numbers recorded in the Apia urban area and the northwest Upolu. The numbers of fatalities remain at 6 dengue-related deaths since the beginning of the outbreak. Our national response continues to focus on the elimination of mosquito breeding sites through targeted fumigation,
waste cleanups, public information campaigns, and strong community engagement. I am pleased to note that the National Cleanup Day on the 16th of August 2025 received a strong response from our communities, with more than 300 villages mobilized and an estimated 20,000 people taking part. Through the Ainga Manu Manuia initiative, the government, through the Ministry of Women, Community and Social Development, will continue to ensure that cleanups become a regular part of community-led action to keep Samoa clean, healthy, and free from vector-borne diseases. On behalf of the government, I extend my sincere appreciation to all our communities, families, churches, youth, and women's groups for your commitment and support in this national endeavor. The health and safety of our children remains our highest priority. The continuation of school closures has been critical in reducing the spread of dengue, particularly amongst those under 15 years of age. And I would like to acknowledge the support of parents and teachers working in collaboration with the Ministry of Education and Culture for ensuring that learning continues through alternative means, through television and radio, including online platforms such as Moodle. Thank you for your patience and cooperation during this time. On the advice of the Ministry of Health, the government announces the following developments. All schools will reopen on Monday, the 1st of September 2025, following the national elections next week. There will be no mid-year holidays from the 26th September to the 14th of October, except the White Sunday public holiday on Monday, the 13th of October. There will be no national assessments for years 4, 6, and 10. Year 8 national examinations is now scheduled from the 3rd to the 7th of November. Year 12 Samoa Leaving Certificate examinations is rescheduled from the 24th of November to the 5th of December. Primary schools will close on Friday, the 5th of December 2025. Secondary schools will close on Friday, 12th December 2025. The Ministry of Education and Culture will continue to work throughout the Christmas holiday period to ensure that SSLC results are released on time for enrollment at the National University of Samoa in 2026. Our government will continue to monitor the situation closely, and we rely on the continued support and cooperation of everyone in preventing the spread of dengue. We remain deeply grateful for your support, for the hard work of our frontliners, and for the assistance of our development partners. Thank you, and may God continue to bless Samoa. Soifua mai manuia. Mole mole tulanga lea wa tapisa ilu ngalo pinga tafai langi se tasi foi oli isa avea ma mataita ayo tatu falmai tulanga ya ulungia Dr. Ulungia me fayona fa manino mai la ofionga tulanga lea onole le tele fa mtalanga yo wangi ngau sa fa pe ona fa malo lo mai mai lan tu fika aftai fa sili ya ele tulanga ya pe ona fa manino ele singa faya urungia step down ole a fa winga le upu step down I lau ya fa winga nga ku salo o faya ye resign ele se le fa pe step down se urungia ola la va ke nga due ya urungia ola fa wa nga ki ke fa fo ma en tulanga ia ole va nga foi pe ona
tapisa I lunga le observer ma o penga tawhailangi. O le process masani la va le pisa si ya la tō fo ia solo acting, o le acting solo fo le onga ile o se Deputy Director General i le teminei. O le ala ea wa e CEOs ma isi vaenga i le acting position. E tai lua va yaso ma whanga solo ia le tūlanga le. O le foi lau o uman whatatia mai ma endorse mai le pisa si le si whasolonga mo le si ono va yaso se tau ia o ki tok whaiunga o September October ia se tau le amatanga o ki topa. Ia le si whaatulanga lau uma whaatulanga mai. Ia o le process lana ai le whaapea ua saunoa tu se si a urungia ua tauna step down pe misai o la wha na tiu te wha fo mai o na tiu te wha konsale. Ia malo wha fo te mine langa acting e wha umanei le so. Ia o ngā wha matalo ia la ia o le si sui le sui atuai le acting le o le Deputy Director of Clinical Service. O le whamaninonga ngā tūlanga lea ai le whaapea o whaia ungia e resign mai pe step down mai long position. Le o la lava e whaingawenga i a le sunga le fo mai a pari. Au fionga whaman mole e le kei se tasi le whapea le intensive care. Whai ona ta whaman ona tisi me whaman. Ia, o le case le intensive tea o le wakako nampasi o le paiaso le tea. O la lau manuia le case le ma lau transfer la lo le normal ward i le paiaso nei. Au le case le ngai ngai le paiaso nei kako intensive care o le tamatitis futoru tausanga le matua. Ya, kama ki kisfu ko kau sanga le matua le anga maliu nei la so asolua ia au fa mamonga ile olo au mai ile fa pe o le tanking a maliu le tamatiti le o le alo le e mai fatu severe rheumatic heart disease with severe atrial regurgitation and mitral regurgitation. Fasifale tonu te leo le fatu. Lenga admit kuai ya langa testa kula ya wa fia for le tanki. But the cause of death is more related to langa faku than being a tanki. Ite ila wa for ni fa pe se si lo faita wai ile tu langa le fa pe alanga baliuma for le tanki le ai o le lavai e fa solo le classifying o la to marilu base lunga o le ICD-10 lo ICD-11 le keminge le international classification of diseases ia le fakulanga le o le certifying o causes of death ile paenga le au nei la solua le na maliwela ia si tamachichi le su toto sanga mutua ile paenga le o le se ofisili whamal mole i le sui o le mtanga luenga tina matamaitai ia o le oa manino le tūlanga lea i le clean up le na whai last Saturday pato le na tatou wheloa inga mua mua na e ta ua i le tausanga le ave whono whaavaya wa se tupe feso soani i le matanga luenga pe whaamata watali mai pe whaamata i eini whono whaavaya watali mai ia ai fia fo ini se leni ua mawhai ona whaamata umai o se soani i matanga luenga ia malau fsiri muli e le whatau le tenki e fia whaasili atu i lau whionga tamaitai palimia e ai tofinga fo ia ua whai i le taimi nei le wato e appoint ai lisio CEO from my understanding as a caretaker government e le mawhai ona toi appointina ia nisi whasa o mai bea se whamanmol pe whai ona e whamanino mai po le ale vaenga o tula whono lea a o le afo i le saunga e mawhai e ona whai a tofinga whamanmol lava lau whionga whaftai a mai umato psidia nga i le tūlea ia na whasoro mai la e leo mai se alfapea ia o tali atu i psidia nga i mai a ia na tali atu ia le tūlea o le mate vai
o tau sinsira mai te reo ngārua ngor sita ino mai. Ai lani si pesiri anga i mai soi pumano roina maonga. Tulanga lea pe ona wawai atu iai. O lea nga i pe lunga le whai numero o whanawa awhia le dengue fever. O iai sea pui. Tulanga pui lea ntanga luenga. Suenga e whaatino. Pe le o anga e posesi vaenga variant. O le COVID lea sa whaatasi. Pe a whika ia unga. Lea sa whaatasi ma le dengue fever. O le sifa siri pa moli. Pele I maua lava se tui pui o dengue fever. A wai le o se mai whatu a tupu nei ma leva. Na mai le wha mai lea. Pele I maua lava se tui pui. Ia pata se ai ma si moli lau whionga le. Ofisi lo tanga benga onga o le whata o tomai le ini suenga mo le wasenga tau sanga wha ono mai spulu. Whapsile atu langa lewa mo whanau o mai o na tongi pili o suenga tau sanga spulu. Mai whala prata. Whaftai ki rorela o amataia e tūranga o le vaccine ia peo na whailo atu fo I le temi o sola. E le o titiro le mtanga aluenga au mai se vaccine o le tanki le temine. La e vaccines la available I le larangi. I le temine. Ai o le vaenga mua e alaina le mwhainta to au mai me mua e whaistangta. Whaistangta e valus furua nei le se lauta la Amerika mo tangata to tasi. O le vaenga mua o le vaenga longa lua o le tui e le temine e tai tolu masina mawhai. E tai tolu masina mawhai e tui e temine. O le whawhita uli o le si tui e whai mua test. E kia mua e whai lau test a whape IgM ma le IgG negative. Ia a whai la I o lau kui. A sau e ke IgM ma IgG positive. Ia e le whai lau kui. So e kele o le logistical work e mga ambia whaakingo I le tūlanga le whatinongo tui. Ia mai le o whautua inga te fo I le whaanga o tui pui I le teminei. Patolo mai kaitu pe le mtanga luenga ia le development o le si tui longa tolu le wā makanga introduce mai I le laurangi I le teminei. But it's too early to really titiro tūlanga whonga le whaonga I taimi o outbreaks o lai eia kūlanga kau safety and efficacy o tui e tauna I ilo mua ma whamautu mua ai le I au mai ai tono o le tunu I a vaenga ngā tupui o le tūlanga fo in sirinia I le tūlanga o le whālualu pe lunga o whainu mera I le teminei mai le mai aso le te amat mai aso I on tua wa owa ma le fase lau le whai numero pa uwai whai numero I lato wa afia so le wa matana pia sauna I lalo ia le whai numero o le tūlanga fo le iei I la matanga o ne vai aso se tau mea nafi o le ua ma o lalo a numero ka pia di le vai aso le ntea o le tatalo le iei matanga luenga e wha wai pia o na lunga I lalo I whai numero ia e awani toi o soa ngai lunga So we're starting to see a decline, but it's too early to say ole wanga ia ilalo ia whaingu mera. Wa le whalua neva yaso o maitauina le trend leo whaingu mera. I le vaenga lea. Ai ne ingalo ia tātou o le ta amilo ai tutono Sāmoa le fulu. We have influence wangalo ia le le pe mo pi ke influenza pi le ka bi lo ko ngole o la tunu o temine ia ka ko masangi fo tu la fulu ia penka ko mama ka fo I le special fulu I New Zealand ma Australia e fai asi ngo o fo I o
wa fianga o le pesi o fulu ia in terms of le severity for le markinga ngai o ngaka e afiai mai se foi ala le me le fulu le pesi ke mingi o ke le lava le complain ki nga fai ka o le fainga ka kala fo le o le ki nga fai ma pe o kingo ia ma le kale la per ku so o e le nga kana ka ko ia il pesi o le tanki ia ale al ko i ma le ma fulu ma sangi ia wa ki le nga ia ma ulang fo le o se dia o symptoms e me se lava i ka miki i le vaenga lea ia ia se kalia kunga ile i kai po meo na ole o suenga ia just the local exams mo tatou lava ia lau fionga famul molele Director General of Health e na sina follow up lava po le ase tulanga wa ia le case fo ile o le mening koko e sa afia ia si alo le tau sanga famul mol faftai mo le city o le fsili moamua i uiga i suʻega le tausanga sefulu le o taofi o latou uma ia ua uma na totogi ia pili o suʻega e koe refund uma e uma latu le faasisilaga aloa ia o le tatou matagaluega mo lenei faamoemoe mo tou silifia na taofi ai le amataga le masina lenei o aukuso o tele ona matu tafia matua le tonginga le pili le tausanga sefulu ai se faatali le fai unga mai le kapineta so le lo o faatau nu ia le la no o mato fai lo la le tonu o lato umai o mai ana tongi lato so inga tausanga sefulu ia o la ia se taimi le vai so fo po le vai so tua na watu lola ia le faasisilanga aloa ia mo matua malava ia bo ni aonga anga e fa isi aonga e fa lato block payment ia e to every fana ia pidio fana to sang sfulu ile visidi le ile 46 ma le 10 ile mafu anga ta ofiai e lua la va anga na avele ta sanga mua ona o le tūlanga wha le paketi le 2.5% ia ele i mawhai ele mtanga luenga na whaatino u masuenga pe o na masani ai lona lua o le tūlanga lea o le na tilo iai o le os whafosei i le whaabai ma le afianga o alam whanau le wa lima vai aso wa le ini ia onga le la le na talsanga i lola ia mo le vaenga lea o mantua fo ile te suenga le 4 ma le 6 o le suenga le o spell o ngā whea o ai le whaitautusi ma le tustusi o tātou whanau i le ngangana o mai lua ia whapea fo i le tūlanga o iei le malamalama i le numera so specific a ia fisiri nei ai mo le tātou tausanga sefulu ia o le whamoemoe fo i le suenga la lea po ngā whea o ai le malamalama o alum whanau i le taluna uma mai suenga le national tausanga valu a le wa amata nei lai tonu le korisi so o pe o le nale le wa fai atu el fai unga e sirin ta ofi a o fala vela o umana mato lo misi va en o pep suenga ai ta fia o le la wa e se manatu le mtanga lwen o la akufa o mane pe pala le ia onga e pula la onga pe la ko finga e fa onga pe pala as their exam em fai na fai lo atu il tulanga lea ya so o ele fa pela o le fa nga ina ato le pepal nei o le fai anto e avitu ia onga if so so ni fo ia onga la to ia la to tapen pinang ia pe o se talia tu le if siri o fa lo oi ia so ole ka kukula vai le meliko kokola le case len ta o le vai aso len te ia o te ai tua ia si alo lea
o manuia ma o ile o ko ia se case o ni potia mai I le fai tule ma la Ia ua uma ia fesili mo le tule ia whaasoro me tātou whamamut. Ia, maro whaftai. Tau sau whaupopo I stūlanga au le vainga voile le Dengue. Ia, o le foi e mate so o ma le officer Silio Pulenga o le tatou MNRE. Ma me voi o afianga o le swing o le tau. O le si, o talitonu o le si vaenga telele o tupu ma umi ai le mele nei. O le umi o timunga, le whea ngai ma tatou. Ea, e pe o tabilinga umalai, e whaia ia o le tali. Foi lea matanga ruenga ia o le soifu madoloina. Ai o le mataitu ina o isi foi la fianga ia ua whaupopo mai ono le tūlanga o le swing o le tau. E fuafua fo ia I le vai ngā o ale whainga malo a mesele anga I luma. A whapea e whaawaua ia le tuai ngā swinga le I le tau, I e tau foi lan tātou tilo. E ia a fianga whare soifu malo loina e pe ona tūlai mai taimil nei. Pe o se si whaupoponga na isi tūlanga o te tele e whaile o leua mai tauina mai tauna vai mamau fo ia fuafuanga a whainga malo. O le fesili lea I le tōwhia o Officer Sili. Ia, o le whinangaro pe lena mai le press release a le fast. Ia o le tari mua, se I malo tau si fo I latou, ia na whaila ia leo latou mea. E le o ia se a whaina I le whai o whilwhiringa. Mai o le me mari ai, e pe o le turi au pū le CEO o le vai whafu. A le tele o isi mau CEO ia na whaine e mātou a whilwhiringa. O le mea lava ia, o le lava e tau mawhai, e tu atu lava I le pisasi, e whaatino le lato ngā ruenga o le whai o le whaangasolonga o whaasaralaunga. Whainga o lato interviews fo ile pe a mai a kon kalate e mai whautu anga I le kabineta. O le whainga lana o le whai e nei. O le me foi mo le si le fia ona le tulturi au pu I le CEO a le vai whafu. A le CEO lana o te reirope o mafua no whapeo lau CEO. Le ina matan whasalau mai a le avanole a apelila. Ai le tupu le mele ua tupu neima tūlai mai ai le mālua tausi. Ai se vai ngā wawa ia. O le mea tau pūlenga, this is an administrative issue. A tonu ia tōwhinga e aona whai tete ia, constitutional officers. Ia, ai mō le lautele ai o matanga ruenga. O le ai alu I lunga, foi le whanga soronga o ngā ruenga. Mai e tāua foi le tūlai mai o I lātou e taita ia tātou whalaputonga ia. O le te manatua I le paenga le taruai. Nena whai e le malo tausi le whiriwhiringa o le ombudsperson. Ia, o le tofi rana, o le tofi e le pārmene. So, a tātou mawhauwhaula, foile I le tūlanga o le malo tausi, a tonu e whawhisiringia. But I le mea ia, e le o le mea foile o te pui iai, ina te iwa pe wa tui au pū ia se tangata. O le vainga ia, o le whaanga soronga o le ngāruenga. Ia, I le tūlanga masani a mai ar kon kalate, a le ua whasalalau le tolu masina mai lunga. Ia o atu le taimia umai le kon kalate. O le ua toi tūlai mai ia se tasi e whiriwhiria. Ia, pe o le tari atu lena I le tātou me tā upu lea. Se I whaso solo tuala I o I le... Tātou si o le pulema. O le mata watu o lea wa o mai whaatasi le whiriwhiringa le ofisa sili fōu. Ia ma le whaai umafo ia le komiti whaatonu o le pulenga o tangata tā whao o tadi ai.
ia le whaamāwaenga le sa tau veina le tuwhinga pe mwhaina e saunua whaamalamalama le vaenga le. Ia, e pe koe no tali atu i le vaenga le ilalo le whaamalu o le pisasi. O a tātou whaalapo tonga tu maoti. E ia la tau komiti whatonu. O le komiti whatonu la, e tau wala mai ei whatuanga i tofinga ia pe ona e whawhisiringia. O le whaamāwaenga le sa ei mua. Ia, ma le whaatino loa o le whangasoronga o le toi whiriwhiri o sesi sui o e tūla i mai le taita. O le tūranga lana, o le whautuanga wa mai le komiti whatonu. Ta wala mai le minsta o foilea o le fionga ia le atinu. Foilea kako enterprises, SOEs, marabaenga luna. Ia, o ala o mea, e afua mai ai le komiti whatonu o le whalapotong. Ua e longo lau o fionga o minsta e komiti whatonu ia la tū whai unafu. O le a se mafuanga, se mafuanga al komiti whatonu, i le lato ilo i longa o le performance a le CEO sa iai, e mafua e na whaai unga, e talia lo le whaamawaenga le ua watu ai whiriwhiri a le sitanga te tau a veina le tofina. A tonu na ue talia e oe lau fisiri, o le performance. Pero i lau fisiri ua tonu vaenga le performance, ua le whaamali eina. Baila, a pa fisiri oe le komiti whatonu. Nal pawale mea ole o mai a mātou. Ma mātou titilo po tonu le wha ngasoronga o le latou whamoemoe. Au details i o mea na, whamole au tanga whai. Se e saunua oe le SDA, pēr whapea, nai te whia suesueina po a mafua. I lo tu langa whaamits dal vai whawhon mālo, tasi le tātou whanore masina whau tātai o mālo Pasifika. Leo whorosia i whasaralaunga fwoi mali poti sau whina ngalo le tūlanga leo wa le mwhaiona wala unia i a tātou paanga fwoi e dialogue partners. Le masani o le whairoa i tātai o mālo Pasifika. Pio le whoninga mai sau whina ngalo la tamai. O li potia fwoi e walisi whasaralaunga. O leo wa aulo finangalo o le mela e finangalo i aile pare mia o Solomona. Le tarimalo. E siri whata kia whapea o tātou dialogue partners discussion. Se whai seisi whono leo numana. Ia, o le e pei foi au tūlanga umo me whapea o Solomona lea e tarimalo. Ia pei la lea e afua mai i a Solomona. Ia se whautuanga. E lau vai atu la iai, o le autu o le whautuanga a Solomona. Ona iai li poti e talia pe mātou o taitai. I mata upu tau loto i whale ai o le whono a taitai. O le sila vaenga o lae o lo iai. O le toe ilo ilo, o tātou paanga. O ai e tauna iai, o ai e le iai, i a po ai, foile la sanga SS, foile i le membership. O le la ele i whai e se ilo ilo ngā taitai. Ma o le la e pei e tala whenga ia le whautuanga le wa mai e le ngata la e le ilo ilo ngā paanga. Au i se ame tau loto i whale foi lea o le Pasifika. Ma e le nātia foi. Wa whai asi na foi lea mamafa o whinaunga a tātou paanga te tele. E o lātou foi mana onga foi lea. Mai o pe o le a foi lea tūlei mai anga e le tātou tūlangi. Ma sa i di au ai foi lea, ma whātupo ai foi se inga pea i tutonu la vo le tūlangi. O i tūlana, o te manatu, e se le tāua o le mele ua mai, se i maua ia se taina. E nā o le Pasifika ia se i whaia la tōtala. Ia ma manino ai foi la, o na awhapea e tāua ia se vainga whai tūlangi. Ia lava la ta penanga lea, whai o isi me whaloto i whale ia tālia nei, e whai ia whai unga taitai. Se i maua se awanoa. Foi lea, e tala noa taitai, awa o le mele ua mai tauini. E to tele atu paanga lo malo foi lea o le matua i fufusi o fono ma ua fai ma fala belave ma o le sila melna le na fa pese
tau ilo po la le whainga e whai ai ia whonutanga ia tai ma tātou pāanga i taimi e whai e whono ale forum. O le whai pāanga o isi mā lo ma Taiwan, au tātou pe o tātou, le tātou te lia le One China Policy, ma tātou e whai pāanga ma saina. Pe o ira ālua nei la suanga le vātele le whono le masina fō, ai le whono tu waru kiripati wai whai pāanga i o ia Taiwan, o whē e tu ai Sāmoa e tu nanga. O te rei loko la mela le whono e fua. Awa o le mato whono le na whai i tonga le tausanga le la. Na langa i le whawhisili ai. Foi lea, ona o le tūlanga le wāusaina ma Taiwan. Pe o lae e anga i mai se mata upu. Foi lea whapea. Ua te taurola na tātia le avanoa le tu umo malo i e whaipaanga ma Taiwan. Awa o le whainga le na whai mai lava foi le forum. E whai lava le dialogue a le tōtele, ma paanga. Ai au o loa, ai e tāpena lava le avanoa, e dialogue ai. Ia malo i e whaipaanga ma Taiwan. E wala lātou, whaila lātou whono. Ai tāpena lava le malo le e tali. Ia se no whoanga foi le e whaiele lātou. O le whainga na sasawa i le tātou forum. O le ala na whaiele whai unga taitai. E whaawau pē le whainga na. Mai foi le o le mea moni ai. Foi le e le avea ia tūlanga o le whabai whafo. O tātou paanga. Pēla au mai e una i mai e le Pasifika. Ia tātou mea whai. Ia male ai ate tau fo ia isi sui o le Pasifika. E pule ai lātou. Po ai lau te whai paanga. Ia, whaasoro atu i o whamon mole nta ngā duenga. E apad wo... Whaafsiri o le taimile nei, o le whaamua ma le whaamamafa le matanga luenga o tina matamai tai, a tina awhianga manga so tai, ia me se fo i le komite o lo awhio nei, o le avele o le whaamua i le tuma malau tele. O no le whautuanga pei fo i ona tuina mai, ia o le fofo pito sidi lava ona puipuia ma fo i ere whaama i o pona iwi wa awhia tunu, o le tuma malau tele. Ia asile sile le taimi nei, ia e o mea le tai au nei, o loo ngalu lue lava, ia tatou sui nuu, sui tamai tai ma sui le malo, ia o komiti fo tinama tamai tai, e mese le pule ngā lima fai pule, ia male malo si o awhiu anga, e wha mama, ia awhiu anga taitasi, ia ono o le whautuanga ua tuina ai foi, ia o le fofo pito sili lava, ia o le wha mai, o le tuma malau tele, e tawala atu le pokalami o a inga manu ia, ai o lea ua taatia le fuafua ngā alualu mamau le komiti nei mo le anga i luma. Ia ua iai le manatu e whaia ia awa onga po o training mo a tatu wafiu anga taitasi. Ia ina ia maule to mai e a wale so soani le i le whanaina. Ai le i o i le whanaina ua manatu fo i le komiti e le so no watu lava whangaloa e iai vaenga mo e tau no whaatino. Ai le i whanaina i a whiuanga ona e ore wawai fo i lea e le aisia o ngā e whangai tō lōlenga ngana ai le o awe esia le a o le wha mai lea ia pio tūrang fo i leo vaenga i e tau tu ufuai namu ma vaenga whapena e pio le alana lea e una ia malusi lava tūma malau tele ia a whapea ua iei lo sea whiuanga ua whia whangaina ua iei fuafanga komiti e te tau ona o e asia pe mata ua whaamalia ina uma vaenga e ono whanaina ai ia ele i whangaina ono le wawa ai mamale na ia e tataua ona tineia ia le a fuanga o whaamai e peo vaenga i e toa ia vai ia ona whanaina loa lea ia ai e tusai mara whaafasiri ia o le fuafuanga na le oe te minei
ia ona ili o le whanaina fo i lea i ono tine a toa i lava pe whai titir whamai. A le wha malosi ma le wha mua mua le wei teimi nei. O le taun whai lava lea ina ia wha mama ia ma tausia le tū mama lau tele ia whioanga. Ia lea lava lo wha tino ina e tatou a whioanga. I o mai lava le teimi nei. Nā wha loa. Ia o le taimi lava nei le lava lo ngā lurua le tatou matanga luenga. E peifo ia ona whai atu. Ia e muri ai. Ono le lava ave wha mua i le wha mama i le taimi nei. Ia wai o le wha mama ia te lelo na whiso soani i le tine i o le wha mai. Ia wanga nā o ese mana o mianga le nā o le whangaina. Ia o i nā le wha ngā solo i lava ngā luenga komiti mana tanga luenga. Pass it okay. Sorry. Ia, o le debate lea, nā mata mai whape whai vai aso lai le soruru. Ia, no whai atu lai ele e whamani atu te le awa noa. Ai atu mai le vai aso ni, e sauwhanga. Ia le ala no awa noa. O le talala le na mau atu ia tea. O le whape mai, o le ua sau no mai atu le pa i le awa noa ia le taimire. Ia o whai atu roa. Ia, ava pe le ala tutu le pa te le ala tu o le no ma fo e to tolu tai tai pe to fafo e le se me la o la tu e fu e fa se matan no nga mala uli pa fa pe ona o le whole point o le ye umo tai tai ia mai o te loa e mo i le tala a le tai tai o le HRPP pe uma le aso na le sa fa ila tu fa la ulo i o i fefo i farfa ia o le tala nana ai le fa pe o le solo muri o le musu o le fia a o le mea a fa pe fai e te tauna ye u ai ale ye u ia fa malolo
Se o whangamari te mata I atu tasi fiu matangi ma le pese Sāmoa whea lo whaavai. Ina o se fulu minuta te anei le se fulu, se fulu minuta te se fulu I se vai le utoe fui tole tatoa. Ia, te whaamala atu nei teimi manatu o le ua te ale tolu I minuta se fulu. Ia ai ua tu ua fo I maonga whanau, ma nava fo I mga luenga le toa tere le tātua tunu. O nisi na wailunga le awala nei teimi, a o toi fo ia tuai a inga, mai se fo I nei whanau o le utu ua onga le neva yaso. Ia whaamala atu ta maiti, nei whanau a onga sa whengai ma onga mai lava lea songa fua, ewi lava ina lea sa leini a onga lea so lulu. Ia e tai lava mwhaamalo fo I nei whanau a onga, ia onga sa whengai le neva yaso mai lava lea songa fua, se ia pa ia mai lea sfraile nei. Ia o ila tofu I sa ngā lulue, ia ma vaenga lea I le sifiao e tau li tolu. Ia lea ua ma nama fo I le to tele vaenga le na, wa nga ia tu fo ia inga wa talitonu fo iso se vai panoa la fo nei taimi ole aso le o te ale tolu I le minuta se fumaratasi wa pisi fo ilungo le awala e mai se le toi fo ia inga ia ole tatu o tunu ina umana mai fo inga ruenga le nei aso ma le nei vai aso ia fea lava se vai panoa le lalulangi ia po New Zealand atoa fo I le nei aso ma le nei taimi olo e fa nga mai ma futa mai le tautua le se fonga la mo nei taimi ole fiafi ia na ona fa amna to tu pe ilungo le awala le saunga le mu a o e anga ia tua I le pisi o le awala ia I le toi fo ia ia inga I roma na mai fo inga luenga e meise o nga whanau ia tātou le awa ta avale o lo whafueina ta avale le taimi lunga le awala ia tautua nā le saunga le mu ia e meise la fo I pe a whaapea o le nae te whafueina le ta avale ia ana ia isi o a inga I tonu o e masi o to lua masi au whanau ia po nisi fo I o lo a inga ta whao mai Sāmoa po Australia po Amerika ia nei te au le whaata whao ni taimi o le fiafi le maa nei o le maa lua le fiafi I nei Wellington ia o lo o maa nei fo I le sulo le la ia o e lana nada avita avale le te whaafonga mai le taimi ia nana whaamanata tu pea ia te oe le saunga le mua le pasese ia po nisi o lo wa inga nei te whaafoina le ta avale ia nei tal no ia te oe le taimi ia whaamanata tu oe le vaenga le na ina ia te ilawa ua whaina le whainga malanga po o lunga fo I la wala le taimi ia ona le fo I leo le a lunga le whainga le vaiaso se fulu minuta te nei le tolu la tau fo I o le ua malanga atu ia I ngā luenga le afiafi le nei ia manuia lava ngā luenga le afianga I moutou le afiafi nei po le poa na nei ia ai o le tautuane le sifonga la mua le toi kuata le tu la fa ona tu ina tu foi leo tatu telefou matala mai Sāmoa ia ma le pokala muli le foi faatini ia le la manga le toi Malaysia ma le fai valu ia se ipa ia le tu la lima I le afiafi nei ia e manatu o lo so longa manuia fuafuanga ni afiafi faatalo foi tonu ainga ia le au kuka wa amata foi ngā sisenga o le afiafi ia wā ia whanau ma ainga sa ngā lue whamalo atu foi le au kuka ia wā I le whai ngofie foi au tau a ngā luenga ia I le aso ma le aso kisi whanga neo la moe Wellington ia ai peia o ni silfia o le vai aso foi nei le whamna tui nai ia le ngangana tonga I tonu New Zealand nei ia le tatu whamna tui na mai lama foi ia I le asonga fua si pa ia mali nei taimi ia pewe hake sai pe malo le lei mana ia na ia maria lama le neva yaso le ngana tonga I tonu New Zealand nei ia o le o se fulu tolu minute te nei le tu la tolu ia o le time for proclaim le foi fatini ia la tal tanu foi le sa mari ia wa fo I ta longa le fa ingol yaso o ka se tele ta longa le te vai atu ia le lisi le na o mai le sunga mari ia ta longa le a mai moi fo ta tu tu ai mai se ai o le taalonga lea le ipo langi o lo whataunina I Peretania, lea o le ata aloe le tātou au, ata maita I le manusina, I le poa tae au le tūlai se fulu maritasi, taimi New Zealand. Na, awari MCA, ia, la tere esi tala pia o le taimi o le tātou proklame o le apoe whaatini, a le la avatu nei whaafiafianga nei, ia mo I la tau sa ngā lulua le nei aso, ai moise lava I la tau lea ua maanava ngā luenga, ma lo lava le on sai ia tatu o si pese tonga le ia ma fa wo to la foi tatu musika fa Sāmoa po musika Sāmoa ia ai mana ia le fa longo mai on tatu o tonga ma ainga tonga ia o le tau tia mana ia tu foi la tonga na la tu foi
siko. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Manu o le tau se i whaalongo mai lau tala. Le mafua anga le malingi sa o ulo i mata. Mau peni na lau ti whalau ula whala. Le le wama mai, le ange mai o le fisana. Ni au le sari pe mawhai o nau to ta umaya. Le mafua anga wa sui ai lelo whai a ita. Sāmoa se papala nini we po se saina. A whai ele ai, ai o se anga sala ita. A wele stau sala ea, po ua mafua i se a. O na ole mai vai, ole alofa, po le tetele o si o mau. Mamai mai lono tono aso ua te hena ua. Nene i ua whaai u whaapo e mana. Ana whale atua ia umilo soifua. Veiloa i se aso, leonga malela ni e mama. Ahuia ni se olo fia fia i le olanga. E mawani ua whaatau na ule mawhutanga. E leiloa masalo salo pise vale i le ala. Talo ai o le alofa, ia o e la upaa. Amuia ni se olo fia fia i le olanga. E mawani ua whaatau na ule mawhutanga. E leiloa masalo salo pese vale i le ala. Talo ai o le alofa, ia o e la upaa. Pe moni e a ita, ua e le ke a mai. A whai ua mō koni lea, sau se e tau tala mai. E lea o ngaro i tama e solango. E tinga ai lo ula tamasi a uru. A whai lava ua umasau se i whai mai. Awa o le whai
Whawhiwhianga mai le whepesa le penino tia whau manu le vao whawhiwhianga musika le mana vai o ngā luenga le tātou tinu ina ua 2 minuti te nei le tū lai tolu. O le te o le lua le au li nei ia pe o le tasi tū la tarua i le na lulu ai le mafu e ina i Amerika i sauti ia po South America ia ina i le vasa Antarctica. Ia e fitu te si ma le 5 le malo si le mafu e na lulu inai. Ia o le whela ua mai lapta inga ia a le vaenga o le saunga le mu ia mai se whalawalawe tu whafua se i tono New Zealand ia lapta ia i fo i tātou ia ini ngarulolo ia po ni tsunami ia po tsunami ia e ono a fai a fia i tātou atu no New Zealand ia i le isi valu i tū la ia po lolu mana ia na whamina tutu peo no le ua mai le lapta inga fo i ma ana vaenga le puingo saunga le mu ma tulanga pe ona ia fo ia whalawalawe tupu ia i tono New Zealand ia lapta ia mai tātou e mai se lava ta fa ia fo lele i vaenga ia le sami ia i talawhatai ina ia tautua nā ia e mo lava o lea ua e mamau o Amerika ia Amerika i sauti ia le e na lulu ele mafui ia ai o lo lapta ia mai tātou ia i New Zealand nei ia tūlanga e ono ia ima mai eini ngalu fo le vaia ia po ni tsunami ia po ni i peau marosi ia e ono a fea ili tātou tinu ia i a po le valu i tūra le tāua nona winga ia po se taimi o le vave au a tai au tūlanga whapena ia ono a fea ini se o le tala whātai ia ini ngalu fo le po ni a po ni au malolosi ia o le tūlanga pe ona ia le mafui elea ia le utura mai le te o le lua taimi New Zealand le ana luluina ia ina i Amerika i sauti ia po South America ia mai ina i le Antarctica ia po le vasa Antarctica ia i le au le te o le lua amlato atu e pe ia tātou wa e fia fu tātou e o taimi o le vave au e whangongota matulang whapena ia ai e mata i tūane vaenga whapena. Lua se fulfa minuti te ene le tula tolu le si fonga le la mo Wellington man fa fianga ia le mana vai fo nga luenga tātou tunu ia mai se foi ia tonu ainga lo tapu i mai ai fa fonga mai mo mai ai ia le to te le ona yo tātou mutu tausi in nei taimi o le fiafi si fonga la mo Wellington a fianga ia taimi foi e watu nei fa manatu mo le tau longo ia wa foi le anga ia tātou ia il fa ungo le yaso.
Luas fuliva minuta te nei le tu la tolu ia o le tautua si fonga la mua o le toi kua telefa ia on fa fonga le telefon tala mai Sāmoa mus ma le poklai muli le ape foi fatini le la manga lue toi Malaysia Mari fai valu ia ai po mai foi ona silfia le tatu tinu ma le fa fonga ia pe ona sa no le finga le pule poklai na le la o le tala la ulunga le vayaso le poklai Savelina ia ia le tulanga o le a fasa lautu sa o ia le tatu tautua ia le whainga pālota si o tatu tenu le asfraile le vasa faulo no winga teim whape nei le asfraile ia ua matua usi le leila usi le sila malau mai moa ia i tono lo maota malau lawa a wale to iai mase mea to ngā se a le awa e mai moa le lei ia i le fasa launga tu sao ale si fonga la mua le fasala la wino le parota le tata wa tinu o Sāmoa le vai sa folas freile no winga te fa pe nei ya wa levana mata tata fasala launga ya o le tulanga la pe ona batoe le tala ya mo ina to mai le i subscribe le tata YouTube o le ta wole na lo subscribe le YouTube por si fonga la mua wa le taimia a mata ita to fasa launga e o kometi alo va ia tua pa o mai foi lele ia mai tango tu siaki ia wala wa lele ia mal tato Facebook o tau foi na lo tango e foi lele share tato Facebook ia e mai mo ai ainga ia oe ia o lo fa nau ai mai sei ia va ia solea taimi fa pene ia o mata foi ona pisi tato tua ia ili tato ufai ngā luenga mai Sāmoa. Ia me se foi mātou le ngā lua tu nei. Ia le whasaluina tu sa o le tato a whai ngā pālota. Nona winga o teim whape nei wana o lo ma foi lele nana ma nawa e whasasa o lo le fale. Ia, whaisina mā longa ia ona ki lo leo TV. Ia, pe whailau, pe ki lau Facebook o lau YouTube. Ia na e whaloa la i tu o lo no fua vai lo loa la e masanina e o whai lumo lau TV. Ai mai moa le lei i le whasaluina tu sa o le tātou tautua o le tātou whainga pālota ia o le a tātou alo atu ia i le asfareile o le vai asafau si tātou atinu i Sāmoa ia o le tāua na o le tango e subscribe le tātou YouTube ia ma share ia tātou poklami ia te mai moa ia mau hainga ia tātou o le van talo tātou atuaina uma le whainga pālota ia o le nganga uma na tātou Sāmoa o le van tātou mana o atuaina uma ia ai talusia ia i manuia ia le fainga filfilinga si o tātou tunu ia ma ia fai mai ale to atele o tangata te vai lungo penga te failangi pālota malepoto pālota malepoto ia awa ia pālota mo lo lumana pālota mo lumana imanuia o lo ainga ia na wa famia ia pālota malepoto le tele anga tangata vai mai pālota malepoto awa ia pālota mo le lumana imanuia o lo ainga mana ia na to e luas fulu ma le 20 minuta na tale o le tulai fa ola mo le pe fa fianga se filoi ia wa fo fa fonga mo le mai mo mai le tatu tinu ia ile nei taimi o le fiafi
ai I o polinga I lo atana te uina Be asa sai e ape ave tu I pea Ai ona ulo ualoha O ele mapaina ua Ta o toi po I le pongisa E whaangalo le whaingata Ai mana tua pea o kolinga Ai ona ulo ualoha O ele mapaina ua Ua o iloa wa e alu Ai painga tāna ngalo o ilo patu Kau mapai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talai le sao E manu malo lava o manao Tua o iloa e alu E painga tāna ngalo o ilo upatu Tauane o la uva ai O lua tutu pa atasi mai Ma la upa alonga wa e pa ato pa mai Hae tu maulo wa lopa mo oe Io uaso o totoe Ua o iloa wa e alu E painga tāna ngalo o ilo patu Kau mapai e paangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talai le sao E manu malo lava o manao Ua o ilonga e alu E painga tāna ngalo o ilo upatu Tau toi po I le pongisa E paangalo le paingata Ai mana tua pea o polinga Ai ona olo ualopa O mafua I nei mea uma Ua o iloa wa e alu E painga tāna ngalo o ilo upatu Lau mapai e paangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talai le sao E manu malo lava o manao Ua o ilonga e alu E painga tāna ngalo o ilo upatu
Painga tana ngalo ilo fatu Toi whatalo whato le whaupoponga o telefon mo le nei au auli. O le a whaatoluina le numero leo 11 i le whaiunga le vai aso whaasolo atu i le vai aso fau. O noni whaalawelawe whaonga upenga malosi i to tono aso e tolu. O lo malanga atu fo i leo mai pito nu o Taranaki, Whanganui, Ruapehu ma Palmerston e leo ma whaia poloka le awala ma fisosoani e whaia sa ilinga i ia whaalawelawe. O le tae au le asonga fuana o atua i se tau le alea i le Liverpool Healthcare Centre ma manu anga ilona vae mai se pulufana. Ma sa awe le whale mai i Palmerston mo tonga fitinga. O le wawe au le aso luo le vai aso nei lava na whaalongo i naini pulufana se 5 i Maple Street ma na maua i leo se tama i whale i tua o lo o pūpū whaitotoa i pulufana. O le se fululua i lawa uli o le aso lulu na maua i leo se tau lea i Bartholomew Road o lo o manu atinga aina. Masana nati atu i le whale mai. Whaeloa le pule nu o horo whenua o lo o iai le tali tonunga e fiso o tai umaia whaalawelawe tau whana. Mai fiso o tai foi i ni fi ese inga i le vao keni. O le asoa whaalawi loa i le TVNZ, o le aawela la tauala tai whaasala lau fua i la kapia e amata mai le au laiti, whaasolo i kalapu, maua i lava i ta alonga whaitu maloa New Zealand, po o grassroots rugby. I se malili e ngai whaipa anga i malila kapi New Zealand e amata atu i le tausanga fau. Ua whailo mai fo i le Sky TV, ua sainia se whenga fau mo le 5 tausanga malila kapi New Zealand, e la tau te whaasala lawina i ta alonga uma ale olopeleki se ia o le lua fetolu se fulu. O le whenga ma le Sky o le ala tau pueina ma whaasala lawina i ta alonga olopeleki e au fiai ma le Bledisloe Cup, o Taamilosanga, ato ai ma Taamilosanga fau i le valo o le peleki ma le Springboks. O le ama whaiona mai mo fuatangata i taalonga le NPC i lungo le TV1, whaapea le TVNZ on demand. O le awha au fo i ona mawhaiona mai mo tangata i lungo le Sky, i taalonga o le Lakapi Super Pacifica, Lakapi Super Aupiki, Super W, ma le NPC. Whaapea nisi o taalonga mo le Farah Palmer Cup, ma le sailinga siamupini o le Heartland Championship. Ua pasia ilo na whaitaunga mua le pili e tapu pe whaasai o na whaiani solo te tee i whafo po o lumo whale o ainga o lea pili o le a whaasino tonu i se tangata e whaonga aina lumo le whale e whaiai sana solo te tee ma e fua i mafua anga e a laio na solo te tee na te tee le Labour o le Greens ma le te Pāti Maori i lea tu la fono tau whaaufi o na e ono tau miaia i a tau i le saulotonga e te tee ai petai na saunoa James Miga
mo le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith e whaamanino o lea pili o le aawea ma se toʻomanga e fia malangolangoina i le tele o whaipule o ofisa maisi tangata e aafia ma whaaleangaina o latou whale ma ofisa i solo te tee o lea pili na te talitonu o le a whaapaleni aia ia te tau ma saolotonga o lo iai fo ile aia te tau i leo latou te whaongaina ai lo latou malo si anga i tangata solo te tee pe a whai ai solia ia inga ma whaia ni soli tu la fono ua ilo i le komiti o le whaamasinonga lea pili mai toi whaia le whaitaunga lona lua i le isi whama sino lumanai. Ua whaato ese le kamupani wa alilia le Jetstar i tangata whaatau a o tālia i se salatupe wa whaasalaina i le whaamasinonga o na onisi o alatou whaasalaunga na taita i se seina i tangata whaatau i New Zealand. Na ave i le Commerce Commission i kamupani wa alilia le whaamasinonga ma moli ai le latou whaafaingata pe whai foi ma le iloa le ma whai o na toetu ina atua tupe na ngawaa i ai tangata a wala mai i malanga na whaatuwai ma malanga na whaalea o ngā ina o la sotofina tula i sui o le kampani luma le whaamasinonga whaitu māloa au kilani mana o latou i o ina ia molianga o le alawina le i unga ma le whaasalanga i se aso o i luma. Na whina le loia le Jetstar Joe Edwards e whaapea na taumawhaila ma le kampani e toi whaafoi pe toi tutongi atu tupe tangata peitai e le i o ngā tusa ma le whina umai a le loia a le Commerce Commission e o mai a mati o le tausanga nei o toi whaafoi e le Jetstar le valu se lau whaase fulutolu a whetala i tangata whaatau. Na whaafetaia le whaamasino ia Gibson le kamupani wa alele, mana ia tā uai ua si itia le numera i le silia ma le tasi miliona tā la i maasina na soso o ai. Na whato ese le Jetstar i sana whaamatalanga tustusia i lungo le leitio New Zealand. O lo tua ia se tamaita ai lona whaongai na ni whaamatalanga ngaoi mai i credit cards e tau mawhai ai e tutongi whaangaoi e alai le PayWave o ni whiriwhiri euro ma o loa teu tino i se whale o loa i au kilani. E lua se 45 tausanga le matua o lea tamaita ai na whaongai na ni telefoni ese e PayWave ai se whaatau e lata i leono a whetala i se whale o loa i Newmarket. E talitonu le leo Sātini Craig Bolton o lea tamaita ai e au fie se vaenga po se kulupu tau se lato te maunu atu tupe whaangaoi. O le metotia lato te whaongaina o tā ua o le ghost tapping. Lea lato te ngaoi ai whaamaumaunga o pepa tutongi whaatau po o credit cards o na tuu lei o lato telefoni e PayWave vai ni whaataunga. Whaalia Bolton e le imanuia le taumawhai atu a lea tamaita ai i le isi whale o loa. Na mafua ai leanga i atu i le isi whale o loa e taunga tā atu lea na masalo mia i mawili ina e skula ati leo maloka ina ai loa. O i lato nei e whaongaina le au nanga leo ma le NZTA e whaafolinga e lafua ini whi au tustusia ma taawatu tangata o ni sala lato te le i totongia ma talosanga ina i whaamaumaunga patino o te unga tupe lea e mawhai ai ona lato maua whaanga o ia whaamaumaunga. Na tūla i lea tamaita ai luma le whaamasinonga i lea songa fua e tali i molianga e fitu. E ui popo lenga i ono whaoa e le artificial intelligence po le poto whaafolinga o masini teknolosinga luenga i te tono o kamupani televise ma tati whanga peitai ua avele AI ma mea whainga luenga whaamoimoina ma vave i le whainga o atati whanga. I Aotearoa e titini tu la fono po oni taiyala o lo whaatonu tonu ai le tele vave o suinga i le whaongaanga o le teknolosi. O le tele o kamupani whai atati whanga ma televise o lo whaamaonia le tele o le aonga o le AI i ngā luenga. E le ngātai whaititia i le taimi matupe whaalu, ai o le popolenga tele, ina nei whaamalo lo vaea le tele o tangata whainga luenga, ona o le ale toi mo o mia. Na amatata a tele le whaonganga o le AI e le au whaiata tifanga i le lua whelua tolu. Lua tausanga mulmuliane manumalo Adrian Brody, i le ali i pitosilio na le lei i a tatifanga. E ui sa whaonga ina le AI e whaiaini suinga i lona leo, ina ia mawatonu ai le whaaleo ina o upu Hungarian, o lo whaatali le whainga malo po o ani ta iala mani whainga i fuafua e isi atunuu, e ala i le whaonga o le AI i a tatifanga ma la televise. O lo whaatali New Zealand ia au Setalia, Beretania ma le atu Europa peitai, ua ta uai lau whaiata tifanga, e le tatau na whaatali New Zealand i isi atunuu, e tatau na whaia loa se fuafuanga manita ai ala fou, mo le whaonganga o le AI i se taimi la tamai.
Ua te lea o ngai New Zealand wa whaamalosia o na tapunia o na o le tetele o le pepesi o whaama e a onga ma le lava o whai a onga. O le vai aso taluai na tapunia i se a onga i Timaru o na o le lava o whai a onga ma le fiwe sueni whai a onga fisosoani po o relievers. Whaaliere pule a onga le a onga mawalunga i Canterbury matu Bruce Kiani e whaapea. E tusa le toa se fulu i le tolu se fulu whai a onga lea o onga i isi aso o na onga se ngase. O se whaafitau li tele leo lo ofea ngai maso o se a onga i New Zealand. O awa no whainga luenga fo i e whaasala lawina, ua lea ini whai a onga i tutono New Zealand e talo sanga i ai se iwanga na whai a onga mai whafo ato New Zealand o lo o tele ina talo sanga mai monia wanoa whainga luenga. Peitai, o le popo o lenga e le o whaatua ina tangata talo sanga mai whafo o na o le toa tele e fia malanga mai i New Zealand fia mawani pepa nofo mau o na malanga ilia i isi atunuu ai mai sei au se tālia. O lo ngā lulu e whaatasi a onga malmatanga luenga wa onga e whai ata ia lai muli ta ia e a onga i leitu a inga ngase e te tau wai o na nonofota maiti le whale. I whafo ato New Zealand, ua whaalia ni popo o lenga o tangata sa whainga luenga mua i le TikTok. Whaapea tangata o lo o whainga luenga i le taimi nei, o nao ni awhianga o ngaonga e awhia i le soifua malolo ina o mawhauwhau o tamaiti, mai i le matamata i ata ma videos i lunga le TikTok. Na molia e le loia Celia North Carolina, Josh Stein, le TikTok i le tausanga taluai. Whaatasi ai ma se vaenga o isi loia a isi se tete, o nao whainga tau whaasese ma whainga le tala whea ngai. Na toa ia loia e whaapea o le TikTok, na mamanuina ina ia matua whaatou sinai ma whauwhau o tamaiti la Haiti, ma whai ai ma vaisu e le ma whai o na toe tuu. Ua whaasese ina ele kamupani ma atua ma tamaiti, ma lamati ai lo lato saunga le mu. Ua o lawai tangata whainga luenga le TikTok, ua langalanga manatu ma whaali o lato popolinga i le saunga le mu o le TikTok, mo tamaiti matupulanga talavou. E ai se video ua liki mai tua, o lo whaasoaini tangata sa whainga luenga le TikTok, na latou whaamanino, ua lau na latou o ese mai malikamupani, o na walatou i loa e le. O se whaataita inga, a su e pe search e se tangata ni ata mana o e whaailoa mai ai ni fesosoani ina ia lusi ai pauna. E le umi se taimi, ai whaaporukalame ma otometi le whaatumulia o lana account o le TikTok, e videos maata, e whaali mai ai metoti e mawhai o na whai, e whaalusi ai pauna, e ui o le tele o ia videos o whainga tau whaasise, na tatala lo i ele vai aso nei le itu lau o le TikTok ale whale pae Amerika. E ui o le aso se furufito se te mana whaasila i e Trump, e amatai o na leto e whaatanga ina le whaonganga o le TikTok i totono Amerika. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau muamo le nei vaenga o le awa uli. E wha malo i le wholaunga le atunu i na ua tau nu saonga le mu fo i le whaai unga le vaiaso e le tausinga anga le leo le tātou matai le langi e usi mai le whaafonga i tala mai Sāmoa. Walo i se pepo whaamtalanga se tasi o whaai unga le kāpeneta le ua avea i le sa avea masui Officer City o le official pulengo tangata tā whao mai mo mai whafo e se e le tūlanga o le whauru lunga o le foi whala apopitonga le malo. O le whiriwhiri ai o le whionga ia niu mata ki tio na pongi, ina ua talia le wha maa vaenga, mai lesa avea ma Officer City o le pulenga o tangata tā whao mai mo mai whafo, to le foa pati vaina pētaia, mai i le fitu masina talu o na wha maa lo le tu mau, au whaia nisu e sueng wha lo tui whale inisio mata upu sa whasiringi ai, mai ua mai a fwoi ona tu inatu lan tu stali e mata upu. O niu mata le fau i le pulenga o tangata tā whao mai mo mai whafo, a wa ua silia ma le se fun ma le tasi tausanga, o a vea ma wha urulungo le vaenga su e su engam wha maumaunga, lea ua savalia nei ma le wha o ana no fua inga. O le vaenga su nei le wha maunia le kāpeneta le whau tuanga le komiti sa i luiluina tusi tāno sanga, ma wha tautai e wha tala noanga, lea ua whiwhiri e le whionga niu mata, o na wa i ele tautanunga ma le wha tuanga, wa lavalon sil fiel fa tinonga o onanga SS el pulenga a toai malanga lulue fa paanga ma le so tau au mana paanga to tino e to avalu ila to sa tu sita sanga ile avanoa
lea ua filifilia mai le fionga ni umata. O le ale umi le whaatidonga o le pālota i le aso lulu o le vaiaso a sau i le aso lusa fitu mo i lantou anga vaa i le pālota mua. Ona e na ala silia i le afe i lantou o whaamalia ina vaenga uma e mawhai e o na pālota i le aso lulu o le vaiaso fou. Na whai loe tole foa e silia i le 5 afe i lantou na tusitaro sanga e le ise tasi na tusitaro sanga mai sa vai o na le to tele o na mamalo le atunu mai sa la whai o le apalota tui upolu ona olo o au mau mga lulu e ai. Ai o le silia i le fase lau le au whai o tātu tangata o au mau i tunu i fafo na tāo sanga mo le whainga apalota e na o le fitu se furma le lua i lantou o whaamalia ina vaenga mo le restala a o le to telo i lantou e lei mawhai ona o le lei maea ma atoa o ma pepa whaamau nia sa mana o mia. Mai o le to telo i lantou ia to e lava o lolomi o tamtamai 5 ma le poe o le ata. Au whaanga solo i whaatala noanga mo le whaamalamala maina o le visa whainga aruenga au se tā lia lea o lo iei o na sui Sāmoa nei. E mawhai iei le tangata o le alaki pe filifilia o na alu ma avelo na ainga e ngā lua i lava mau malo na ainga i le atunu. Ai ua toe whaamanino mai e le fionga na minista tausi o tupe le atunu lau tumu ia fōgu le se va ai. Le mafua anga na whaatua tua iei Sāmoa e le vave o na ia talia ina mo le urua i taimi e pe o na amata mai e le tausanga o mawai le polokalame le nei au se tā lia. Whai loe lau tumu ia. Sa vava ai mua i nisi o atunu o le Pasifika le sa nga i mua le polokalame. Whaatase fo i matanga tā nu mai Asia sa tāru sanga foi. Be whaamata i nilu i tau o le nei fo i awa noa. Na maita winai, o le to telo i lanto e maua awa noa whainga wenga, ai sa i di lava le tangata le noa whanga inu fwai. Su ele whale ele whapea luantu o i se whale no fwai, to inga mea whapena. Ia, e tai pea mele i kota lea New Zealand. E tai whapea na. E paule mea mauti noa i le mele, o le mauti noa i maua ngā wenga. I le mele. Ia, e se fwoi whainga e Australia ia wai pi whai wha fwoi lea pi kau whai wha se i fwoi le mea tai pea whainga le pota. Ai o leisi lava tunga lungolo le fionga le minista manla tau fwoi kāpeneta. O tātou tangata nuolo i ei mea lofa ma tā leni maanga waa e ati na e ai vaenga ese lu tātou tunu. O le ate lele awa noa e whaase e atua i tunu i fafo ma o lātou to mai nei e mo mia tele mole ati na ino lu tātou tunu. Mai e se laulima se fulua awa noa lewa a mata tuai Sāmoa pe ona sau nolo timu ia e amata mata ma lia Sāmoa e se foi numera lai titi e whaafai fio na mata i tuina ni lui tau, e whia ngai ai maise ia whianga e ono tula i mai o tātou tangata, o le awha amanuia i nai, e whaingo fie foi o na toe whia ni swinga. O pepa whaatumo ia hawa noa, e whaatina oma i lunga o upengata whai langi. O talafau ia mole whai ungol neiva yaso, whaamanuia tele le tua lu tātou tino, whaasoi fuia. What's up?
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le Tatiana Pen mo le pese le afiafi a malua e ia uftau i le fo i le ua malua e le afiafi nei New Zealand nei. Ina ua 5 minuti e uti ai nei le wha. Na uwa fonga le tunu te wha salawina o tātou telefou o le nei yaso pe ona tapina ina le tamaita ia an wha solo. Tala mai Sāmoa le tautua le sunga ia tā se Salem. Se amtue mo le whaponga li tūlai valu le asanga fua le vai aso fau. Ia leo tātou o mai le toi tūla muli muli le tātou tautua le nei yaso ma le nei vai aso le pokalai muli muli ole a pe foe whaatini. Ia leo manga luetu ia ma le sunga a Mari whai valu. Ia awal whauino le tātou pokalame ma le tautua le nei fiafi. Ia Mari, ma loa le ono sa e le nei vai aso ma le nei vai aso. Ia oe. Malo tātou whaifa malo le nei fo ia woli. Ia o le ua tātou i tūla muli muli. Ia o le nei fo iwa yaso le tātou tautua mana waunang. Moi. Ia malo fo ngā lue malo whātou tō le tātou atunu. Ia. Ia o te ilo te mini, o le happy hour, tu sa le ua, fia fo le e. Tu sa le ave marita a vale ala e, ata. Ia. Isi le tui o lo mutu, la mea te ata, i la mea te a. Ia, ana. Ono lo tata le weekend. Ia le tāua ia o le mana ia o taltanonga whapena. Fisiri atu le isi whapera o tina le sālu e piki malita maina. Ia. Mana valo tina, alulo e piki malita ma. Ia le temina nei laua ngai malunga la wala. Ia la whapea malita tina. Ea mai lo wasa te. Wapi o ingoa ia wha ingoa. Ia mai lo wasa te. Ia la whamalita ma. Ia han. Ia. O mana ia le matu aso. Mana ia le matu whai ngā luenga. Mana ia whai matu lanchi le aso. Na whai ia ai la ofisiri atu lo ia le tamatina. Ea han. Ea mai le tau aso. A la whai mai ia le tina. Ia. Na ia i hana i ve singa na li. Tu sa lai sa fia sita mai. Ia. Ai tai le tu tare tina. Ia. To su ia to ma va foto. Ia, le na to nu. Ma to le si me mana foi le fai un ia so tasio ni foi la to la mo la tu tongi. Ia, sa. Ila fia finne la utapa yo asola. Fai me tu la yo meu te tusi. Te tusi. Ya te mini la wa lunga la account. Ia. Ya ni so la to e tongi na sorili. Ia. Ya la wa e mo mo ta ru atu ta vale la fa la melima. Ia, fair card. Fair card. Tu wa fia tu na le masini na le a. Ia se ati card ma mai se tala mai stu be fata wen me ta mai te fiafi. Sa, to nga pola nei pe la sorili le mo tongi ni. Ia. Fisia tu ta ma la sta tu kuka. Les kuka. A fa ni na le. Te au afirta varis fa ina pola stu na. Na to nua. Ai le ia fera le fa le inga le i fa ia fise kuka. Ia. Ala la fa wa le tala le fa le card. La no tapa ele lo ele tina le ai ngol card. Popole lo mal tama. La me mate mala pola me wana popole tama. Ina ua tapa le tina le card. Bala ia. Tu le tato tu. Tu tato tu. Ai se avo popole le tama. Se avo popole le tama ina ua tapa le tina le card. Ia. O tato fisili na. Bala ia. Le ale mafu anga ua popole le tama ina ua tapa le tina le card le taimi ua taunu ui ole. La alu tina fa folta vale. Ia le masini. Le mea mua lei ona popole le tama. Bala ia. Ia, na, tato fisili na. Wa mea fasili fa tupu malatu. Ai fa peo na e te soifua ile to inga ile tali le fisili. Ia, wa tau ona faise se foi le faise tulanga e fo ia fa fitaudi. Sa. Ia, na ole ale mafu anga o mafu ai ona fefe le tama ina o tapa mapole ya ta ia to ia fefe ya ale mafu anga wale ona popole le tama ina o tapa le tina ka nei mana ia ya na tata fisi fa tu pomana ele se fisi de fia mi ya was for radio Maria o taimiani o tato proclame o fa manatu ya moni natu mata ulongolongo fa ngol va yaso e wa telefo i va nga ia la nga ia tato tunu ia fa ngol va yaso e to fula foi a inga ma fa moe ia il fa ngol ne va yaso moni letas tu sei mai ngā lue ngolo nei fui vai yaso ia i va nga tu mai me fa le lotu me kale sia ia me soi ai ia tau tu na ia mawale ia la val malo longa tas la val malo longa ora la usau nei la tu mai la te pe la te puno vo lili ia mo la val malo vai tu la te mo ina va pia la vel o le ta o power oi o me va tu pia o me la le ta o power nap ia Male tamo ere umi ere mo me pe lus fulu ai to ala mai vole pe na si 5 minutos me no foi nei me na la tano tu isa vilino ma ana la proclame o la foi safke
Vale, yo apa? Ola mau ceri cetalu. Ola mau la fer pa ne para tam. Na. Tama voi na 5 minutos te ala mai. Taua tele vainga na mari. Taua tele vainga na pe la ngona vai. Mas ya tatu av ta vale. Ya. Ta falta vale faisina mo ini mo 10 minutos. E te ala ia o matua to e fo ia tolo malo si se lo paseni ia ona ia mo la to fo e sauni malanga umi ia faima afe ani tu e faise malo longa into e fa o ile o le malanga le ia fiafi o le ma le fiafi malanga ma se la vai la to le la o fo le o fe o ia mal fa na o ma le tina ai ngai e fai weekend le weekend ia pa pe na sauni malanga pe o fo kilani manu ia fainga malanga ma tau ia lava le malo longa ma le ia to anga ia le tangata le no fu au tafa ia fa no mala ta vale wa le me wa lu ta vale fo le le ti nga le mana o mia le tangata le ta vale ia tangata vole fa ta no so le ata va ia tu tangata le au tafa afa pe fa ta ingo fa pe o ta wale malanga mari o kilani fa pe ele ava ta vale pe o tātou to tolu o tātou mo trade a o iloa o te matamoe foi le o te le mi ana tawale o mo te le no fo la luma o te fai atu ya te sai luma i le o te foi le e te se e moe a la tu na langa fai mo moe ma ne lo sai luma le pitore luma fa ta no mari la gala ta atao ta te o fa ta se tu se te te moe vui le te le ngai oi te le ame ta te le ai me ta lo tu le io o ire lo io vai ya so io ire la io bera la ta u na ya ai malo ya na fa ma natura fo nei te mi la fiafi ya ai ta te wotinu ya masalo na uta unu to tele ai ma ota malawa me se fo nei fa na u o tua ya ole si lo la va ngale sa fa ngale o vela stato kuka ale ma na ye lo to fisile to mai ya tala logo to tini mo se vai ya sa mo fa la mo ta wai na lo le fa malu ole ma na ye ole na leo al tamo fo le te tala wo tu fa to mai ya wa la stato me ele fiafi fa mai la le ai malo ya fa si ma mo to no le va fa to mo ti ave fa Zero tu vai de te ala swato. Yes. Tau le sona le moli mai mari. Ta tau ya ta tau ya no fale. E ui ya ina e fainga ta fo uto nga luenga le tu te fenga i mo uto. Ia le vainga na yo ta tu mutu ta si mole ma vainga o le fale ma ta pena le fale. Ai te tau ha ona ye le vainga fo le ia o tai lo le ia le tu langa tau ona fa fe lo ia tanga ta le fainga luenga. Mua kuka. Ia watu wow le malongi le kuka o vera le kuka lua te pena le fale le mama le fale tolu o ta ele tangata le fo le no fale na tolu ava nga ta pena ia e fo le fie tangata le fenga le mala ia oe ia on mere le oe so no to le fale la o ia mere mana ia la tanta do pese ia vai for nei time ia te pena ne por al kuka re fai pena ne kuka pa ne fai ia fa pe o supo wa o so malu lua ia malu o supo o le supo ta ona fai so malu lua ia sirial to ina malo mtu por ale ta usami fie ta uma fai le fie na nei na o le tua ngar ko pa timi nei o le tua ngar a fai na to ko pa mai la so ta la tua nafi ta una sa ia e pe ave ta foto mai ti fa foto fu mai ti mal puka sa se fu fa minute tene le tu la fa si fonga la mo Wellington ya va tu fa fia le vai foi
te tau tino atu e te leto e alu te ofo atu se alofa usi e te malu ai fa'atau alofa se me alofa te umau e te tau to fia I lo moenga o te leo oe tali mai so leo malu baby wana down to my Se whangamali e sunga ia tūra I matia tiuni a vai lua e male pese o tere fia whaato wha ia o whetau I lei foi ia mo wha maa vaenga I lātou fo ele ama awa a whenere a sau ti tawhao pe te alu tawhao se ise mea ia po se a inga po se a iwole tawhao ai le leile whainga oe e mo wala to inga vaenga wa pea e tire to fia wa ele fia halu wa ele fia whaato wha ele a inga ona we misia le maftanga male ainga ia po la wo foi o le ale umia lo maftanga ai malanga ia e te vai e te alu te tu mai o ala fato fa tu ia o ia we mai ia pa ia se sa o le litas e se me finga taur me le oli ia e misia la malanga o stanga foi ni le ma na tonu e se o umina maftanga ia misia la to le malanga mi Sāmoa ia ta mafuta ia to tino la to mo foi le o ia to te liu foi ono o Sāmoa lo ala papa awe ia al maftanga ia la le masani to era me futa ha ia to la no fo mai me masani no fo mai ai ma to te no ia alo fu singa la to ia ma ia o vanga na I te mini ole ia on sai foi pe tu ran foi o ole te foi ma vi lei si o ma to aingo ma la va mo o va pensa ia e vela ta o to wa tongi le unu o be ba futa ia na foi wa te le na o I mari pe ma langa na o ia ona o le o tata no ia ona le o lingole pese o te le fi fato fa ia to te le ata to a misia se maftanga pete tangi pe fato fa ia ai o mo la to le amalanga manuia la fainga amalanga mai se la to le la nga ile fainga palota si o tatu tinu I Sāmoa manuia la fainga palota mana tua o la pe si fa ma I Sāmoa ta ona te pena le o le tulanga le na le na fa fonga tatu tinu le fatanonga le na tu mai nei ai la wuli ia sao ia
Ala tu tapuni fu ya o lava yaso. Ia to ha ele aso mo masin fo. Ya, we vai lei. Ya no vinga tu lova ya, we mar painga palota. E mar painga palota aya ele vai aso so mar painga palota. Pati tu langa na lewa levanta tu longa tu langa tu na elu ma mo Sāmoa. Yo. O te namu yo kulimi yo o fu umi yo tu langa o mana o tu lova lava ta pena lava ta so fu tanto tu. Ia fu tu langa wa ta pena. Ai mali tu sana al fit sulu ila tu le malanga tu fafo. Di palota. No vingo te Europe fia mai Australia e fia nei ia tatu. O leo te loe pe e to tolu ila to leo o mauti noa. Me ia tatu nei Wellington le fai malanga. Ila ua ia i tangata leo tati loa. To tolu leo o mauti noa e malanga ti nei Wellington. Leo fia e fit sulu lua le Ia. Manu ia tau fai ngā. Manu tuar tongi. Mana e tu e whasa o tūlanga leo le si tūlanga leo mātu tanoa. E leo se e kisi e te wea lua tu whelao e kisi rumo o le tongi. A vai te ua siri le vai o lau tongi. Lau whasa o le. Mai tau wha le leia. Ia upor pepa ma. Ai te wea lua tu whelao e kisi. Te ua te alo lima i lau malau peni. Fole le tono le pusa. Fole le siri le vai o le tongi. Ia. O le whasao. Tūlanga la e tauna mātik tū. Ia manu e whai ngā pālo tu vesi fau. La te rewi tātu talawa le ua. Malanga il vesi fau ia le nisi fau siur tātu whai ngā luenga. Ia. O la me tātu report tu Sāmoa le. Ngā whitwhiringa le leifu i tu sanga. O le tā uala o lo tāngo e tātu atunutanga e subscribe le tātu YouTube. Subscribe tātu YouTube. A mata o tātu whasala launga e te ia le pa o lau telefoni pe o Wanga vai ngati whaanga. Ia ale ua tu. Nia nana e omi fuma boi le ua lai ma ti whanga lau mua le palota. O le male fo le uta no le tulang. O le tulai lua i le uli o le asforele. A mata sa o tu lofa sa launga tu sa o ior penga palota. A o luma mai le tulai lua. Ia o la tere me tata reporti mai tuane mato ma fai palota ma. Ia ai mana tue o le tolu i le uli o le asforele. E te pune i fai palota i Sāmoa. O le mai ai o le o te puni e tāpuni e o whare pālota. I whātu a mata loa ona tau no maia, tu longo o i ungo whainga pālota. Mai lei tu malo, ma lei tu malo. E tu sala le lua i nei a tātou i New Zealand. Ia o tolu nai Sāmoa. Ia whitau e la mata tonu au tātou whaasara longa tu sa. Ia tau ai lo la teimi o le pō. Ia e o no mai e whi tātou whaasara longa. Ia o la tau tua tu whurisiu whonga longa. Ma futa mai e tātou tau tua i nunga tātou courage na. Ia le ngātai nei a o Sāmoa. Ia la ngā lua le tātou whainga luenga i le ngātai Sāmoa. Ia o sio tātou whainga luenga i nei si whonga lau mua i Wellington e Ilas Freud. Nunge whape nei le veaso lea. Ia o lewa amata o na sau iunga. O le whapalota a tu sa, le whapalota nei lewa. Temi nei lewa mai tātou whasalau tu sa. Ia, sa. Lewa au te lewa tele na tātou mamati tuatu ia nisio hui unga. Ia. Amata tu sa pe nei tu sa lewa Pese me vou ta fia o ta look forward to ai na to ina o melas for reversible ta to mati tu fu po atu lang o to mango ma to ele alo ia ila so ele fu ele o fai unga ia mo polas for really na o fai tonga mo palot mo atu mo ala ia palot muli ia ele fai tonga muli le fai sa ole ia na na tu pelta to tinu ini te we misi va nga na ya te va pene ya o le se me te pa o te mingo ya i verso le la sa na ma na va ya to pe le fale tu lo a mata kill tv ya fa matua only to pieces ole ia o ta se o la tala fo i o e sa no o ma nei fo le tu ma la una ngar si fongo lo mo le asforil tu sa mai tono tu ne mato le tato o nanga mo o le si vai nga palo te lo filo tasi na o tato le mai te watu na o tato me pu ati tono ole tato no fonga le tu ne mato le fa tu no ile venga palot mai mo me alta tu no ila papa le te mi ale tu ser te ne portama ia i ungo venga palot te lungo la papa te tele lai te i tu ne mato lai mai mo tu volta tu no ia le nga lu volta tu venga lu me umana pe ia laite ia o isa morti mile sa ia ila mengo tatu fa sallo ia ila really ia tatu ta dia ma tu mata ia le vasa fobia por lo fale li tau tu ia tu ia ona tatu ma futa fole le tatu fanga palota ila sfori le vasa fo ole wa lo sfo 50 minutos te ne le tu la fa taula titia i sina va enga le no fa lo tu ai le
le telefona ana Maori. Ia. Le tame i lole. O le to tele ia tangata o le TikTok le safenga le fenga le TikTok o fa ma vai. So. Asia. Ona o le tulanga fo le fai mai wa sila fia la to. E le sa o le mu e le. Ia no minga. O tangata la ia te mo ai ia vaenga e mafuai ona le unanga le TikTok. Ia afi fa mai ia le na fa mtala mai le telefona ana ia fa tita inga. E sa TikTok. E sa TikTok. E sa account le TikTok. Io. E o puisi vale o ele fa TikTok. Ai o tu so sa le ia tu se le tata no le mata pu ona o ia a fianga ye o mai. Mo. Ia mai o nga tele a ia tu ranga wo. Mai tau ni le nga to fa mo ko tanga tai ana la tu la accounts. Ia man tu e te lo me ia le. La au me company nei fa mo nga ma. Ia au tu ranga la video ma ia ai si tu ranga fo TikTok fo ia te de. Ia sa o le. O ni me le wa ma fu ai na o si tala vo ma ta mai ti fa ni la to account. Fa ni me le man wi fo le. Ono me sa mata. Sa o le. E le asi se ngo le me ma le olanga ni. Tu son me te ai te au al fa tai ma fa ma. Ia fa pena fo la fa na u te na ma wi me o tu lo. Ia. Pule lola o le onga o imita va ona le mata. O le mere le e me timini. O fa pa o mo le hoe. Ia te lo na pe o te ilo ia le la wo ilo ia. Va tai fo ini changat. Ia fa ma vai ona lo te lo le sefe le fo le la to vai. Ringa afia la to ia vai o le ke ani tangata ile la tu tongi ma nga luenga le nga lue ile company ale o fa ma vai ono la tu sa ngale mu ma la tu fa na ma inga ya wa la kia le on ta TikTok ioi ia mar tu to telo ta ia to telo ver ta tu to telo la tu ule ve la tu TikTok ia me o tele ngai TikTok ni si o telo TikTok ma tau si va voi le ia ma le TikTok ia ma le TikTok ia tama ia te vai ve si mai ru ia na le e ma o tu pe ru on me ia le lo tasi na vaenga le na mau atu itala le mafu ai ona o tangata fa pea le ia tele ia la to viewers ta foi mata ia ma mau ai ala to tama ai ma la to tu ia ai pe ia ona ta uele ta telefo ia fa ma vai to tele tangata fa nga le TikTok ona i lo la to ele sa ngole mu le le fo e state volele ata volele i nei o langa to ti voi ta fa longa tu sau si se o nanga bola se platform o la e fo mai ia wai o TikTok ke se asan ta tu tano yeso ya le wa emelete e lo pol ma ta sang fo vai ko sau chok ya ela ta account tabala pe ta fa ya ta account pe sau le chok ta sang fo ya le wa fa ya le to fa tu la fo ya ona fa mai fo le ta tu mal proclame ya mari o le la tal pese lea ia wo fo te mi taun family ia fai poiponga ma ia ma sfia ila to la tu fa sa kalame te pa ia fai poiponga o le te mai tauta si o lo mea le fai ia ia poka na fa fa tin ia e mo mori family anga malo fa alas so vi sile tu ai li tata pese ta si la so ilo i mele fa poiponga tatu Sāmoa la so ilo ai fa tangata wo ia mo fai poi ia o tata fai poi o tangata vureli i meye we masani le panga yo ingo meye fai mele mon mele ta ya mari ia te i ta office fai poi ponga ala o fa ya mo fa sini mari ia mo pe si vel vingo fa ola wa ino ia i fai mari la tali tu pe wa la lo fa si la wa ino ia i mo me fai poi ponga ia I fai ponga ia tātou Sāmoa. Ia fai tonu. Whiutanga i le whele le ia aingo tama ma le aingo teine. Ma fua le ia wha moe. Pe fia le ia le vaenga le la omai ma le aingo tama pe fia le. Ia wale lo wai noa ui le fai ponga ia Sāmoa. Ole tupe ole tupe. Ole tama o le tupe. Tamar tupe. Ia, o le teine, o le tonga. Ia, ono winga o le tama e fulele saunia le tupe. Ia, o le teine ia o le tonga.
Tu sor tu pelea fa tu pengo me uma tu sor. Mai ai foi lele tu fa tasi no fu lola ia fai tala muli ma. Me ia tau tusi. Fai tusi ma fa lo fa pena. Fa mo ana le. Ia wa te la fai ponga te le fo te un ta pena le la ngol tama le tupe. Ia o isia fai ponga e le mas fai ponga wa lo i la lo se lima fa se tupe se tama fai poi. Yoi. So dia. Se fulu afe. La lo i fo lima fi no. Edi. Kasi na o fai poi ponga fa pena. Na ta wana e fai si wana o to wa. Le vuni me fai ni wana ulia. Ia pe on ta fanga fai papa kiu ma fanga ia. Ia pe o le tani tu na mari. Ala ia no le we si la fie fu ia le. Si tata no mena po risi na isi tata tu mo. Ia wa le tai ro wa so ma. Yo ri tai re. Yo mena ta ua. Ia ai ole na ia ole la tata o pesi. Ia mo ila to uma lava tu fa tsi el sacramento pa ia fai ponga. Ai mai sei lanta mai tai le wa ia tu le fai po tai au. Ia. Ma le foi ave io le wa le pia le wai fai ama la tu a ingel tatu le tio. Te mai le o akenese sa nele. Akenese sa nele. Ia mana mea ia utile lo po ile ngole ole lo ta ua mai le ngole. Ia ai ole na te mai ia akenese sa nele ia tai au le atu fatsi el sacramento pa ia fai ponga. Ia manuel lo asfia. Fa vai le tua mama ile Alofa. Ele tau dia mama fai poi pole ila mama. Wal mama ia le ol mama ulu. Ia mo ia ai taua mama ile alofa. Ia e. Manu ia las fia. Le so taiao kinese masio wari. Ia po lau mana mea. Ia ma alofa le si ai ngoris. Alofa tama ai ngol tam tende alofa tende ai ngol tama. Ia mo sta i matua. Ia male tafa manatu muli amari. Ia. Le vala ulia o fai poi ponga. Se fai poi ponga. A we te alu fu fai poi ponga le ainga. Mari. A we te alu fu fai poi ponga le ainga. Ia o na tangata na vala ulia. Fa pe ana to olua pe to to wana na na vala ulia. O na to pe to fa. Ai o le vala ulia mai le ainga to to. Ai o tu uma ya to va. O le ainga. Na fa mala pe fa pe na o le te se silanga fai poi ponga le ainga. Ia ala tata pes. Ala ia. Ia ulo fatu el tatu proclame si fonga la mua male proclame la foi fatini. Ia ila tau ole atu fata si el sacramento pa ia fai ponga. Manuia o to was fia. Fa manuia tele la vale tua. Ia ma fa vai le tua. Ia ma fau lua ai ngai lunga le papa. Mana ia. O le fau la lo ne wa fa poi potaia ia ta fia le ne ia ile sa. Ia ia al pesene o lo fatu ai mo to ia le atu fasia sacramento pa ia fai ponga.
Tui whanga mali ala sunga ia mautua tasi asua male pese ua whaingo ina lau fili. Au lo ia ua lo whatuai mo ila ata umalawa ia ole a tu whatasia ili sakarameta pa ia ole whaiponga ia ile asua tai au male whaingo neva yaso. Ia ole ua toe 20 minuta na tale ole lima ole tato e proklame ole pwai whatini ia ole whatu monisi e mafuta mai tato proklame ia le sunga Alan Solomona ia ua whaipo whaafia oi Alan latou ia e malo nai mana ia mea taulia ole whapa ia ina ia whatalo fo ile sunga pali isina leo malo fatai ya le so ya pole fionga ya umua ta fola mafuta mai Sāmoa ya ina ivini wa vai finga la Sāmoa vai mata mai ni manuia lava nei aso nei fiafi umua ya talofoi ya pul mangafa ya mali leva mai pul mangafa malo testiva mafuta mai na campo Australia Keleni tangwai manuia lava ne fiafi ta tele lava tatu tunu le mafuta mai mari ia le alofa atu Alan Solomona le ua mafuta mai ia Alan Solomona le fai poipo fa firma te am toi fai poipo ia ai ole tele ta longa fai ngola so la mai mo fu tatu tunu ai mai se ai ia o tai ao le na tatu tala no ne va so atu tatu on mo le manusina manusina ile ta longa ile fa ungol version de ia mala ipolo langi le fa tenu ina i Peritania i ngrani io e tato lango tato au tmita ole poata ya ole tula sfumartasi poata ya no winga na pa o ar sfumartasi fa mai malo fali ia wa ili fa ili wa material ta longa Sāmoa mala awal monsina o lunga Sky Sport fa mai mo ai i Sāmoa ia mata i tato po ingole ta bisangan na lipolo lagi poata ya fa ai ia se temale ta bisangan na ia ta lo se ia fa ma la fa tu vo te mai tai ma alo tato tunu ia ile fo ia fa ngata ia ole lipolo lagi ia ai mo fo ina ta longa tato man Sāmoa le ta alo ile Pacific Nations Cup le ta alo i man awatonga ile asota ya ole tula lua la woli na fai tonga ta longa na ia no minga sa fo sky ta longa na ia ina ia ona imisi la oli ta yao ia ona sole ma ta longa ta tu au manusina ia ile po ta yao le tula sfumul ta sita mini sila ia ona watu ila fo ile ta longa ile va vea ta yao le va vea le sa ia le ta alo Africa i saute ma le au Australia ta longa lona lua se fulu te ile tolu ta yao le ta longa natas ia no winga le taimi o le saa va vea le sa ia wa ole masanino wa le taimi te mata ta longa le ona wa misi la wa intunga va ai masanino mata i va vea asa ia le la ma le ia ta longa le mata wa le la fuila sau foi Africa i saute taum foi ia man malo ta longa le ma Australia mana ia ma le telo ta longa i le so ta yao le NPC ya lena ela wina na le la mari ile fo mana la wina le tato au le olopeleki il ta longa ma Argentina mana ia tu longa ta longa i tele ta longa i fa un levias ya o si tu longa va na i fule ya ma wale ko male na ai fa popo yo ta mana e ro tu longa ta longa na tatu ta longa tatu au wa katoma ma o tako le fpe le malanga tatu au atas ya o tatu au le Liona ia Liona Wellington le ta alu ta ya o ile sa forfa le fiafi ya mal au le manu tu manu tu fai le fai manu tu ta longa le okay al va ya so fo ya le la ta alu matara naki i ta to malai le a Terry Collins ya le la ta alu ta to au male au ta naki male ya ta naki le lo ilunga le taimi nei la to pe ali fai ina ta naki okay ya tarsia ta alonga tato au le Liona ta ya ya mesi au tato tinu le manu Sāmoa ma le manusina ma le yo ta alonga le fa ngon le vias ya te lo la te tato ta le la so ngafu e unga fu ta alonga ya ma tu au dragons and portas ya la galena fa no la fa silsilatu ya le ai mas mato ai no mo ta alonga le ma le panisa Sapsini ya lapit ya ile itele se pito le fainga la pito au ala se ba fu aga na ilo ole au le marta longa le si ai ole au le Saint George ia se ia te pe fa au so pe o me fu ta u ai o so ni stemi e foi le te ya wa e pe ele stemi na te ya o sau mo fu o sau ya ai stemi fu ngalo ya le la mo au le ale
St. George. Ola au ale tapu ai so le o saua I lunga so. Ya malo. Ola au le tapu ai le. O yo Broncos a e Maria. Le mo tua le na usui Dolphins. Ina fatu amata mai ale o le. Ya le fai ina. Fai ina version te. Eu ina fai ina version te nei o au fatu amata wa mat. Ya wa la. Fatu alu nei ta misanga ile. Ya pe fatu amata lan fai. Ai. Ola Dolphins. Ola Dolphins. Ya. Pe ya to lu pe to lu ya tamis ya le round ya. Mai alo version nei han to le yo le. Lua ono male lua sulfit vai aso lua sulima nei o tami sanga ele lua sulima ia vai aso tana amater tami sanga ummi tele ummi alau tatu ele vai aso fale nei o le NPC la tu ia to ono vai aso tatu tami sanga na le tei le mana ia le vai atu tulanga le Warriors le tulang fa ole tula on me mana ia umai fulu vai aso vai lua vai aso nei ia le tona tele se suinga lau te loa le mo no e tono top 8 ia le Warriors I tulanga o talonga ia te wai te tasi lua tolu te talonga au ia lo te vai atu le tulanga le mai ia o le Panthers o le Bulldogs mo le Roosters mana ia man tu la mata mai tam di sanga Roosters so le o le Bulldogs ia mana au na le te au ia mal Panthers e si tasio tamali Australia le te mai tau e famous ai no TikTok man Facebook man tangata matua Warriors a vo le lango ofu lo no foi Australia Sāmoa ia no foi Australia pini pulo o te mata longa ofu mau matu lang fu ni ia o tu lango fu le fe mau wai ia tu maua pola pe fai ina man tu te mina matua le maluia ia le el polonga tu langa al Warriors ia au tanga te le tu mau ina au ma ia ale le wata ile au tapo ya kilan ia a manu malo ni le Warriors ata no mai si te lo vai aso mai ia le man malo fo ile Auckland Warriors a fa ina ni le Warriors mai ia o le wa fa ina fo ile New Zealand Warriors sa vai le ona le ole si uro fo mo o pena jo le lo piso ia ia o fa nga fa vai aso to tu na sa o le mu o ile no ta o ni le a oli mari le mafui ele na lulu ile ina South America Antarctica America fitu tesi male lima le mafui e malusi ya ole ala ta lia ma ele fa mo ile wa foi o mai la pata inga mo ta New Zealand te o ini ngalu fo e ono afia inisi o tarafatai ya ile isi valu tu la le o lo mana I valu tu lo vingo ko va nei tau ia te o ye so fa mo te ulu te usu e tuli le mana i tau ia na non fa mna to pe ia pule a oi sa fa pe mama wa ta wan fa mo sa ngale mu o le sa ngale mu o me tau te militas na to no tau na o faola mo va pe na pe fa tianga i tu ia ma tau le tina le ainga le va nga sa mile te alu te fa ngotai na tele no ta o ta pa fa talo tai ia fa ilo tina po ainga le te mile tu va atuai na te mile ma te mile fu tau no mai ia wa fa e te ar te mile na fa tina ia lo ia ma tana popole ma tana na vili tu lo pena na o tupu me va pena me va pena sa ole le si me vole le mai tau te la tu fa ngot ia tu sa lai ton o fa le o fa ngan na ton nua tu sa alva tu ta titi ia al mea ia tu la fo no ia tau ana o full of faula me te mi tu va tu se uma wa te lo atu lang vole e tu tapa tu tuile ia o tu so me va pena ave telefoni ia o va pena e tau ia ma fa nga me o litio fu ia le sota ia ma vini vai fu le ai lo ta felo va ia mo flea vo ia sa e ta mo tutu ai tongi lu ala ia va pena e fu le ta pena se la ta pena lo va le se me la pole ai fa mo lo ma lo sina fa mai o io ha o molu mai noi o i manono e tau ia polima la o molu e le ai se to ila lo ila o molu wa ia winga fa pena ta to wa e fa tu e fa mai o la fa ngota le i la vea la o mata tau jes ia la sauni mana tu ala
E se ale ave o le Sami Sāmoa. Ia. E me se ape a sau le au fo le mai tai le mona sau. Sau la tai ai le. La. Ila au. Ia ona le mu le sau yut a o le Sami ni atu nu nei. Ele ni a au e fo le sau tai ai. O le malosi ala sau mai tai le au. E tau le mai yuta. Ah. Ia. Ya wala ne I te fu alfa ali lau songa imiti malau a eto malau mal atu alo na ta rupa tu te Sami ya ai le tu sa ia le Sami Sāmoa mal Sami nei sa o le lima le fau tuanga tasi ya no nei fa manatu ya ai pula oi ya ai le tu wa le matu ta lo ngatu mal fa manatu atu yo e vai sai su tatu pa ua ya ma ai ma sani mal limite tona lima ave lima ya tona ave ya Ellen ana salmona lima pa ua tona ave lunga le sfut ya na ui sole fa to le fa verte mi sole va ve sfudu to I minuti Maurice o le la ta fa to fa le tunu mana ya ona tali el fa ta fiti le ta to proclame mana ya ma ta lunga to I le pese so mai to ya ai ya oi fa to fa ta to tunu fortuna ya ta ya Maurice la fla to ina ya Sāmoa wa mai el ta to tu ne ya so mon leva ya so mon le tu fa fita te le la ta to tunu ya tu sai o tatu maftanga mai lava ile ta ona le lama le neva ya so atu se ipa ya mali nei taimi ya le o fa mai ina ile tatu onanga ya o le neva ya so e manatu la fo isa o to mana tu le nei tau tu o to tatalo ya le o I mana manu ya le tatu onanga o le tatu maftanga ya vi ile tu ai fa manu atu wa sala fo singa na fa inga luenga ya la fo inu le na se mato fa le tonu ai manu ya lava langa ya tu fa ingol va ya so tatu o tunu ma ia fa manuia tele lava le atua manuia foi fai ngā malanga o ia lava le amalanga le fai ngol neva yaso manuia lava fai ngā malanga le tātou tinu to whiroa el te masani le tū la e fitu le tae o le songfua le si fonga la mue Wellingtone fa tō whawha so I fua ma ia fa manuia tele le atua na tā atu le pese ne fa ta fiti le tātou poklame ia ona taulunga atu ile le fa fia fianga